O te ofolofa ma whatano whātu le tunu nei Taeao fōu, whawhtai le tua lo nā lofa mno nā ngalelei, ua taitai mai lau sa i fua mno ola o tātou tue whiloa i nei Taeao fōu. Ia, o leo tātou ria le masina o mati, masina luna tolu nei tausanga i le aso tolu nei o mati lua whiluas fulu mali lima. Ai alo mai lor tātou sānu ngā lotu o le Taeao nei, te te ia le sunga le whawhengainga, pasta le ifi paongo sa wainaya,
mai le ekalesia le Later Rain Sāmoa le Assembly of God in Miramar. Eu si mai loa le whaafonga. Patalo fatu Sāmoa i le nei Taeao fou. Malo le soifua manuia, malo foi le lange mama. Ai alo maia si o tātou tāpua i atu i le atua. Tātou sauninga whale ainga i le nei Taeao fou. A wai le lei ona whai pesenga i lo tātou atua. A wai mātango fie, ona lava le vi inga. E wha marolo i e ua loto momomo. E fufusi i e wala tau manunua. I o tau pese atu i le alii i le vi inga. I o tau whai pesenga i lo tātou atua i le kitara. Se o tātou tatalo. Ma tau whaftaia o e le atua le tamā i le nei Taeao fou. Na we tai mai le soifua mo lo mātou wola ma mātou maua le nei Taeao fou. Le aso lona tolu le masina lona tolu le nei tausanga. Whaftai tele le tua i lau tausinga mai le amatanga se o mai le nei Taeao. Ia vi ia pea lava fio wa oe o lava le vi inga. Anga le mai lava fio le nei Taeao mātou tatala ina ngā luenga le siufonga le lau mua ala i sauninga. E le ie whamanuia mai oia i mātou. A mātou te tala ina lau a fionga pa ia i se upu mātou te whalongolongo e luta wina ma whamalo sia ai o mātou gola. Wheta lai oia ngang pa ia mātou whalongolongo. E tu mawati a te oele vi inga nei se yo le whavavau lava. Amene. La tātou vi atu i le pese ua saunia. Lo
O se tusi mai le fionga paia le tua e mawaiso e tato manatu fale nganga i le nei Taeao. O mai le tusi te tene nome mtau poe ono. Fai pumo mua e whangata leiva o te fia feitawina. Whafonga mai ai le feitawina o a fionga paia le tua. O polo inga ia o tula fono. Ma whamasinonga na whetalai mai ai le liilo o tau atua i ao atuai i ate o tau. Na ia o tau whaia i le nuu tau te o atu i ai e whai mo o tau. Ina ia e matau i le liilo o tua. E te tau siusi ai i ana tula fono mana pola inga uma o te whai atuai i ate oe. O oe malou atalii, male atalii o lou atalii aso uma o lou o langa. Na ia wha leva ina ai o waso. O le nei, isa e lue, ia e wha longo mai. Mai e tausi ai ia whaia. Ina ia manui ai oe, mai ia matua wha to te leina ai o tou. Wha peo na whetalai mai ai a te oe le li le atua o tou ta maa. I le nuu o lo tafe ai le sua susu malemeli. Isa la e lue, wha longo mai ia, o le li lo tātou atua, o le li e toa tasi lava ia. Ia ea lo whaatu i le li lo atua malo loto atoa, malo wanganga atoa, malo malosi atoa. Ia iai foi lo loto o upu nei o te whai atuai a te oi le aso nei. E matua o ai, ia e matua o so o ai i lau whanau. Mai e tau tala ai. Pea e nofo i lo fale, pea e savali foi le ala. Pea ta oto, pe te tu lai foi. Ia e fusi ai e fai ma fai longa i lo lima. E avea foi ma pale i le vao mata. Ia e tusi ai foi pou lo fale a toa mau pui. Ia whamunuia mai le tua. Le tātou whaafofonga au whaitawina lana a fionga paia. Mai atu mau mai a maulunga e pelo na vi inga. Nei e whaavavau lava. Amene. O se manatu au tu whaleanganga e taitai ai tātou i le nei aso a wale alo whaiva i whiau mga ruenga. E whapelo na whaautuina. O le o langa matau i le tua. O le o langa matau i le tua. I le matau pe lima o le teutele nome lea. Nā toa uma na o si whea ngai le tua malo nuu i le maunga o horepa. Ua tā pena la le nuu o le tua e o atu i kanana i le nuu o folafolaina. O lo whapea o lo tafe ele sua susu malemeli. A o upu wha whana la. A le tua na whai a mose whai lo atu le nuu. Nei ala tau ana i tula fono ma polo inga. O lo ta ua la i le tautou nome me foi mtau po se fulu vai po se fulu ma le lua ma le fulu ma le tolu. E whapea lo na whaitawina. O le nei, i sala e lue, se mea fina ngalo i ai le li i lo watua i ate oe. Na ona ia e matau i le li i lo watua, ina ia e savali i ona ala umalava, ma ia e alofa atu i ate ia, ma ia e au auna i le li i lo watua malo loto atoa malo wanganga atoa. Ina ia tau siusi polo inga le lii mana tula fono te whai atuai a te oe le aso nei. Ina ia manui ai oe. E folinga mai o se lapata inga po se warning. Ai pei o lo wha mafa mai o upu wha mafa na whana po upu wha loto tele. Ile nuo le tua. Ono lela au atu le nuu o lo o mau aile ta mau ainga. O lo wha upu mai e tawhi ele sua susu malemeli.
O lo fa manatu mai la le tua ilona nu aua nei avea le o atu ile nu ua fola ina ma le tele o le tamao a inga o le a mauai e ngalo ai le matau i le tua e tolu lani manatu pupu o te fia whaalau e tele nai le au tu le nei Taeao mua i ava i le tua lua alofa i le atua, tolu, tau tala i le afionga le atua. Mua i ava i le atua, fai upe lua, ina ia e matau i le ali i lo atua, e ti tau siusi i ai i ana tula fono mana polo inga uma, o te fai atuai i a te oe. O oe, malo watali, male atali o lo watali i aso uma o lo langa. Ina ia faa leva ina ai o waso. O lo fa malosi atu le afionga le tua i lonanu. Isa la e lue awane i avea le to woi le nu ua fola ina o lo iai manuia o lo tap feliswa susu male meli. Ngalo ia te o tou le ava i le tua le ava atu ia te ia. Awa le tele na i neona po ma aso fo i walu. Wa vea le tamau a inga. Ma vea manuia mai le tua. Wa ngalo ai tangata le ava i le tua o le o me uma. O ia o le foanga o me uma o le nei lalolangi. Wa vea la le tamau a inga. Ma le tele le oa. Wa ngalo ai le ava i le tua. Ma le poto Solomona, o le ava i le atua, po le matau i le atua, o le amatanga leo le poto. Le foi o wha malosi mai mo oe mau mai tātou uma. Aua nei a vea le tele o tupe ma le tele o ta mau ainga so se mea o tātou maua o fale o ta vale e ao ngā. Mo le tātou wola i le tino. Ai o le wha manatu o le afionga le atua. Aua nei a vea mena. Ngalo ai lo tātou wava ma lo tātou matau le tua. Awa, e a vea lo tātou wava ma le matau le tua, e faa leva ina ai. Le ola ma le soifua. Lua, alofa i le tua. Fai upe lima, ia e alofa atu i le ali i lo watua ma lo loto a toa ma lo wanganga a toa ma lo ma losi a toa. O lona winga o me uma wa mai le atua tātou te ola ai e o ai lo tātou malosi o lo wanganga le mafau. Ia vea le ma wale tu mau ai lo walofa i le atua. Tele nei vai taimi le tele le oa ma le tamau ainga ma vevesi wa tupu le lalolangi. Wa wha loto lua ai le manatu ma le teritonunga o le tangata i le atua o le woni ma le lapatainga o le fionga le atua mo tātou uma. Ia tu maulo tātou alo lofa i le tua. A whai o ia na mua ia lofa mai mo oe mau. E te tau whoi na tātou alo lofa atu i a teia. E ala i lo loto atoa, lo wanganga atoa, ma lo maa fau atoa. Awaia. E manui ai tātou pe a whai tātou te ustai ma whaalongo ma tātou wola ma whai ale mea. O lo o mai ai le a fionga pa ia le tua mo tātou. Mana manatu muri. Tau tala i le afionga a le tua. Pai upe ono. E iai foi lo loto o upu nei o te whai atuai a te oi le aso nei. Pai upe fitu, malu maleiva. Ia e matua o a oso o ai i lau whanau. Mai e tau tala ai. Pe a e nofo i lo fale. Pe a e savali foi le ala. Pe a ta oto, pe a e tu lai foi. Pe pue valu, ia e fusi ai e fai ma fai longa i lo lima. E avea foi ma pale i le va o mata. Ma le fai upa iva. Ia e tusi ai e fai, ia e tusi ai foi po o lo fale. A toa ma o pui. Io e Sāmoa. O le fe au nā lo moli mo tātou ainga i le nei vai tau. O e le tamā lo fai mauru o le ainga. O lau mata fai oi le fai.
o lo o atu I lo to lua malau whanau ina ia ola wha maoni ma ia ola matau I le tua aisia a wae manui ai. Le ngata manui ai o langa le whanau ai manui ai to tonu le ainga ai manui ai lo ainga lau tele. Pe a whai e te tau tala pea ia fionga pa ia le tua e wha tonu ai lo ainga. E tapa saina ai le sabalinga lo ainga I le tua manantala lei. Tele nei vai taimi wa le aini lotu afi ainga. Tau sau mai nei Sāmoa le tele nao lau wa ai. Wa wha poto I tano ava I afi. Mo le whai ni saulinga e pera maasani mai ai. Sa wa ai o tātou mate o tātou mātua wa lango mai tia sā. O matau tia le alo le langa le wa ai. Sau sa tani lo na malosi e whaase se ma vese I tātou male tala le leia le li. Awa e whaalongo I le fionga pa ia le tua le nei Taeao to e wha manatu mai, ma to e wha malosi mai na ia whaala e au ma wha malosi ai tātou. Ile nei o langa o tātou ngā lulu e ai lana tala lei. Mana tua le tua, mana tua lo wawa I le tua, mana tua lo walofa I le tua, ma ia e mana tua e ta tau na e tau tala pea I le fionga le tua. E wha tonu ai lo ainga. E tapa saina ai lo ainga le tolua ma le whanau. Ina iau tautu mau I le tua malana whaalatanga. Tātou te whaatali atu ai le taimi o le sitianga e peo na tātou tala noa ai pea I le tele o taimi le tuspaia. Sāmoa malau whaafonga anga le nei Taeao le wheau moli nā le tua mo e mau mai tātou uma. Ina ia whaapenana whaamanatu pea mai le whionga le tua ia I tātou mātua. Ale ngata I leo le tātou wheau, ma le tātou mta whaioi le nā e moli atu I whanau mo tātou ainga. Ai mai se foi la tō lofia maua le tala lei. Ia anga le lei le atua I lau whalongo, ia anga le lei le atua I lo whina ngalo le nei Taeao e ala I le upo le atua, ono le suafo Yesu. Amene. Na tātou whai u le talo. Le atua e le tamaa. Tu mawatu ya te oe lo viinga. Ua uma le ngā luenga tangata. Ma tau te tui nātu le ngā luenga mana oe ngā ngapaia. Te moli le wheau le tala lei e o lo whalongolongo, e o lo langona ma mala malama le mātou ngana. Le tue na ia lui tawina ma ia wha malo sia I pei mātou, ia mātou tū mawai lau tala lei. E peo na e alofa mai ai mātou e whapenana mātou whaia se ngā luenga le lei e tali atu ai lo alofa mai. Le tua whamnia a Sāmoa atoa ele nei Taeao nai mātua mātutua o whaia le whaiwa le tāpua I ngai mota malawa nai whangau e whengai wheau e whengai ia o onga le nei aso o e lo whengai wheau ma ngā luenga ia e tausi ia e leo ma pui malawe ina. Whamlia le au whai ngā luenga le siu whonga lau mua le li pule whapele au whai ngā luenga atoa. Whamalolo estasio mai ma ti ngā ina I ti ngā ma maftianga le tino. Ia pai atu lau whamalolonga. Whamawhana eo whanonoa, whamlia eo malanga whamlia, sio matou malo Sāmoa le ngase malo lo iai. Le ie le tua o e lava e whaavai ai Sāmoa mo le tua o le tua mo Sāmoa. I anga le lei a maua le file mu. Ia whapenana mata tau ona tai maona te ngata anu umai ante oe. Nei ala tō whaia I le lofam tai Sāmoa I le lofam le ame tonu mai ate oe. Whamangalo mātou se maleanga le tua wha mole. Ona lo lava suafa Yesu wa ole matatalo atua I nei. Amene. Amene. Ua whafonga le tunu I le tātou sānuinga loto le Taeao na taitai le sunga le whawhingainga pasta le ifi paongo sa wainaia mai le kālesia le Later Rain Samoan Assembly of God in Myanmar. A malo tapena whawhitai mo le ufolfona le tua matano whamirianga ia o le talo le ane turu wanga le leim whamiria atu le sunga. Manu te reina fo I le ne yasom fuafuanga le awhianga iai. A le fuit whalitua le no whalo ia ma le tapo inga le kālesia whawhitai tele lava.
Luas futonu minute te el fitu pese falanga me sunga sauni Paulo Siu mai ale ia ni se pese falanga lu a fal fitu por kana me ata o le Taeao o le tautua le nei si fonga le lomua. Te moli mawai I melele na ia fai Lea wau manu iai Le ngatailo utangata Whapea lo uainga Ko inui le sua mali na whaamanu ianga A o tupu tupu a E alo uolanga Sa o whaatawemu Ila na whaolatanga Aina ua pupula Tafa aleanganga Na o ilo atonu ai Wana o ia leala O te lei manatu E na te whaonga ina O lo whaatawa O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa whaine i le tulinga sia bakli o le malone sila whata milo milo le langi tua ega Aia tapau a tarini ai le pia maua sengo mo sila tano whai le leise mai Tango ale alo fai le mau ana tai le vai ngau se sa ili ala la fanga le mau ole ni sila le tu mau ai se aso te fora no fora vai lo cano
Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falong, ile Taeao le Taeao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bambao, so Fongalo Mua, Taeao le Taeao. Ata, 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 Fifi, oh, por calamé.
Yo wa amata le nei sa fo tatou fa aftai le lofa ma le leo le tua ia o fo so fu la le tatou tinu ia me se fo yo se la lofa nga luenga se tulo le nei Taeao ia wa fo fa wino ma tatou ma aftango le fo wa amatalia ia ile nei sa fo o le nei Taeao fo o le nei fo i vai sa fo o le aso ngafua le aso tolo le masino mati o le lua fe lua se fu ma le lima ta lofa Sāmoa ma lo so fo monia ma lo fo lau fa aftai fo ta po ta lofa fo ma lo so nei Taeao lo flava tasi o mano lava fa manos yo mai o le uso ni Taeao fo ya manu fa aftai yo ya lo wa masina o mati yo le wa tatu ya ile masina ne o mati ya o le nei lava tau sanga u tatu o le masina lo na tolu ya i foi na ya inga sa fa mavaya tu ye pele ya ila to ya February ma January ya fa pena wing on le fo longa tau tele lo la vale tau te fioa im faia fo ang tata le vai ta tau tele lo le time ya mele ya wa riel ne ya so le lo fa malanga le tu ha fa le tu la te inga mlan poi ya mal fa ngol vai aso man wi fa tai tele le time sa fa lu le ainga afta mal tina mal fa nau ya fa ngol vai aso fi lo foi ma il caisia i tu la sa minga ya mai lo fa ngol vai aso ya man wi fa ngol vai aso ya ona ma futa mal ainga mal fa nau ya fa ya tu la fa ai pe masani ai e taimi o fulele o fa ngol vai aso ya le mo le vao ya manisi fo fa fulele ya mata pena lo tonai o ta tu lo wa tu lo tonai ia o le o ta o le mo le vao ia me volele me siliana ma lo silo le mo lo lima e tu la ia to sa mo le tu la ia mo so no foi ia o le va penali si mo nga vao le ne tu le no foi mo no ile to pipi na o le ta o le na o le tama o le titi politene o le titi le fa o ta un fight no la inga e fa sino ia tatu fa no tene tu lo ia i tulang fu ile ngar wenga fa tene pe o le fa ngai no machine chala lava ia mo fa sino ia nai fa na utama ia ile mo ino le vao ia wa o me ala la titi ia te mi nei sole le vao na le te vai tu na miss tu atu mo vao ia pe le te ni tamati wo fia mo mele tu lo no fo o tau na vese no fo se mo atu ya le te no fo mo lo wili mo lo fo vai ya malo lava ya vingana al fai ngol vai aso fai nei nga luenga le ngate le o piole se ngana le tau il Pacifica ma New Zealand sa olele o mai tau ma fana ya fai fo ngol tau ma fana e o mo tau malulu tu ala ya se fiu le vale tau malulu ne tu o le sira vai ngol so fuanga fa sa mo fa tu e fai ale na o le fu no luau sole foi o le taimi mo le o tu o fu na silu au mai le todos fulu fast fu tau sanga taluai o so io o fa tu se fa no se tango fa tu fa ta ila o melen fa Sāmoa ia a vela lo io no ta no file e tofo le o fu au to ina po na e mo a lolo sole taimi la na vo lo fu ele fa tu ia se tofo na mal lo tu tau fa ia luro fa tu asta tofo mo sole that ata le se ina mo Vetea, lolo pe na o le ni na o lu au. My dad sole. O ya Sāmoa. O tofia Sāmoa. Sole. Fa mai, ma le sile le tia. Fia tau sanga le futa o fune lo, fa po le fase fu. Po le tolu se futa o sanga. Ale number 1 na le ofo to in. Al mele le lu au ile ya. O ya pe la vale a vela mai ya. Pe al suola pe. Tu watu wala chamati wale mo chamati le na la ile no o la fa piala tu la ele le ya le lo suola pele me ai a to fola tatele na la Sāmoa pe wa e tasiala voi fer suola pele le me e sa tele o la tala ni na fa me te pe o se fa mata mo ai u le se o mba ma fa ngol vayaso tonu le wos fiele tonu u inga wenga ta po inga ila to inga ya ma fa na ya nga ma lo na don sai fatalo fa tu tonu ni Taeao sunga fa fenga o una le tu o fa ila ngol tala le o ta kalesia fa tai ma lo talo wa nga fu tu tonu inga wenga ma tonu ni vayaso ma se fo yo ni yaso
O le tapu inga tonu ainga na imtua tausi, whaatalo whaatu mlanga whaaloalo, ia ile sua whamanu malo, le tātou li whaore Yesu Keriso, whaatalo whale loa le tātou atunuu, a mata mai lava i nei mātua si pa ia nei whana witi, o whailele fo ima pepe fauli nei Taeao, whaatalo whaatu, lunga la wala, o lo whaalongolongo mai ai la tau anga atu ngā luenga, e mesi la tau a mata mena le lale waweao la tau ngā luenga, whaatalo whaatu malo le usu, malo le one sai. Lunga tātou pinga te whailangi o mai moa, whaatalo wha mai ai, niso le tātou atunuu, ma le au whaafonga, ma le au mai moa mai, whaatalo whaatu le tātou proklame le ata le Taeao ma le sifonga lau mua, ilana tautua amata le neiva yaso, ia mana tua whaaso atu le tātou Facebook, ia malo fo i whaaftai ati ate utau lo whaaso ina le tātou Facebook, i le aso ma le aso, ia ma le subscribe fo i le tātou YouTube le napo, le taimua mua lewa e mai mua mai ai, i le tautua le sifonga lau mua i Wellington, ia le tātou mafuta, ia le tautua le sifonga lau mua, e mesa le tātou proklame le ata le Taeao, tātou whai me fia, tātou ngā lua fia, tātou fia le nei aso, ma le nei Taeao, ia le amataina fo o tātou ngā luenga, whatalofa, ia i le tātou atinu. Ia le la tātou o le pese nei mai le tusi tala pen. Ia amata i tātou whaafiafianga, ma le whaafiro e si whanga la mua, grame le ata le Taeao, tālo whalawa. Manu lenga ngā nai o le Taeao Awe o le la ua punitia po i puao E sau malu e whaasusu i laua la au Sa sala le punga la au matala uao E tio fo i Sāmoa whai o na Taeao E amatanga o le aso whao popo o le o langa E Taeao nai matani uwhenga i ma le ata E tala le lei ua so ai nei Sāmoana Le sua malie o le vine ula Ma paufonga o le lupe lunga o le moso o i pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ua foa ina i le Sāmoa moni E tio fo i Sāmoa whai o na Taeao Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le Taeao nai matani uwhenga i ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Sāmoana Valo ia i mapaupaunga E inga ua whaako ia tui le matai Tangata soifua ua oli ma whaapetai Le tio o i Sāmoa whai o na Taeao Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le Taeao nai matani uwhenga i ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Sāmoana Le tio fo i Sāmoa whai o na Taeao
amatanga o le asofa a popo o le olanga E Taeao nai matani ufea ngai maleata E tala le ua so o ai nei Sāmoana Tala whanawau me whawhonga le tātou tana o le tau mō le nei Taeao. O le so, e langi le lei le tau. Leo whanau ia lo fisa le vai tau e nei timu Taeao ma le aso lulu. A stofi e langi le lei le tau o le asfreile e toia i nei timu. Ia o nune ia kapiti manuatu whanganui taranaki Marlborough taupo Hawke's Bay ma wairapa e langi lelei le tau i le asole nei langi lelei le tau fua le malulu o lo whamawina nune o lo iei le sefulu whaanga i tūlunga le sefulu ma le fitu o le ea mawhanwhana o lo whamawina e lua sefulu whaanga i lunga tolu sefulu lo iei Marlborough lu fulu valu Hawke's Bay ma wairapa o na wawaile iau kilani le so le langi le lei le tau. O le motu i saute langi le lei le tau le pito i lunga o le motu i saute i Picton le soni motueka plene manu o lo inae langi le lei le tau ia au tau. Fa solo tulo i lalo i kala estete ia nae fisusu ia i wingo le tau nisi o taimi timu nisi o taimi la fa pena Queenstown ma Invercargill. O tanire ne timu le so o le malulu o le ea le motu i saute fitu anga i lunga le fitu ea mawhanawhana o le sifuru fitu whasolo tu irunga lua sifuru mareono. Wawa ia pia i le soe whai tilia ia le atunu ia iei mana i timu. Lua sifuru ono le fuole ea mawhanwhana e lua sifuru walu le ea vevela. O leo te lenga o le tau ni usila nei le soe ma tele ina langi le le tau le tele wainga o le atunu. Tatou wawa i le te mengoto i le la o le tolu minute te ele walu nani le fiafi e o soa ele la Taeao le tolu minute te ele fitu i le Taeao a Taeao. Fuole malulu i Wellington mauna nutua o i valuanga i lunga i le sefulu mle valu. Ia o ea mawhanwhana i Wellington manu ula tamai lua sefulu lua whasolo i lunga lua sefulu iwa. Mastone lua sefulu mle iwa. Ma lea mawhanwhana o le tau iau tau. A mola tau e whangota le iaso Wellington sua le tai le te o le valu le tai o nei pe le tai lata le tolu i le awa uli. Toi sua le tai le toi sefulu minute le iwa le pona nei. O pori lua pe le tai le tele titio le afo le ono i le tai o nei sua le tai la tai le tasi i le awa uli to e pe le tai le fitu le fiafi tala nao le tau ma le tala o le tai e manuia fuafuanga o nei aso e mo oe la fola usele ni nei aso tasi tala ni usila mo la utupe Australia fulu valu sene tupe Amerika e lima sene o le tala fiti tala luas fulu fa sene tasi tala ni usila mo la utupe Sāmoa tala lima sene le uto e pa ulalo le tatu tupe tala lima sene mal pa anga tas tesi mal lua lima pa anga i le so tasi tala ni sila mola tu pesa mo tala lima sene fa tai lava malo o famlianga wa soifua famana tu pel tatu email masani na asofana at samoacapitalradio.co.nz manuia tele lava tu wa soifua tu wa asofana uli aso le asotolu mati Familia tele le tu ya te auto ma tu fa popo ni sta usanga stele ia mfo ipele malosi wa to fianga ia fi au mga luenga i maonga nei fanau ole tu fai tau mo mai le evangelia matai o lona mata upo se fulu male tolu alona fai upo luas fulu lua ole mea lea ole mea saluluina ile vau tui o ia lava o ia lea ua fa alongo ile upu ole loto popole i mea ale nei lalolangi ma le pepelo o le oa ua fetina i na ai le upu, o na le fua mai la valea. O le mea sa luluina i le vau tui. O ia lea ua whaalongo i le upu, a o le loto popole i mea a le neila nolangi, ma le pepelo o le oa ua fetina i na ai le upu, o na le fua mai lea, mai la valea. Mana ia tele le upo le nei Taeao mo tatu as whanau. Whamnia tele lava le tua.
pese nei mai la pese le St. Anne i Wellington. Fatu na tunu malo se fu tala mena tupu lo langi ne yaso tatu dia le aso tolu o mati. O le aso ne tu sanga tasi valu fa lima na vea ile state le o Florida o le state le na lua surfito le malo Amerika. O le sol tu sanga tasi iva lua tolu tasi iva lua tolu o le mekasini fo le tau le time mekasin. O nei na fasa na lau e mo le taimi mua mua. Tu sanga le tasi iva lua tolu. O le aso nei tu sanga e tasi iva tolu tasi o le pese le tau The Star Spangled Banner na usuina ma avea ma fua po National Anthem o le malo Amerika. O le so i te tausanga te se iwa tonu walu fato a maua i se sua u i te tonu o le nuu leo Saudi Arabia. Ia leo tatou loa ne ia tunu ia e mau te le sua u e mauai o la taulea ta mau ainga o le sua u mai ele. Ia e fato a maua i Saudi Arabia le so tausanga te se iwa tonu walu. O le aso nei le tausanga e lua afe ma le lima na filifili alta mai ta yo Margaret Wilson e fai ma fofonga fetalai i le maota o le Parliament e Lusila. Ia se ia unia lava ia le solua sfultolu au kuso lua afe ma le ono o le mai ale o lon taimi. O le sol tausanga lua afe sfulfana a mata ia le whaamsinonga i tutone o Pretoria i Afrika Saute o le lifoile Oscar Pistorius.
Ia lena ia whanaina lana ua ta mai tai, ia lena whai susu enga leo whawhale pui pui ai. Na amata le sol tau sanga dua fesfuru wha. O le aso le tau sanga dua fesfuru lima, o le nuu leo Slovenia, ia ua avea ia le mata upo whai pui ponga e tu ainga tutusa, ua wha tu la fonoina po ua talia wha le tu la fono, ua wha tangai o na nofo le ali i male ali i. Male tamai tai, male tamai tai. O aso wha manatu i te tonu o Japani le aso nei, o le aso nei ta ua Japani o le hina matusuri, o le wingo le aso nei wha ta ua i le tu pao tamai tai i te tonu o Japani. O le aso nei i le nuu leo Bulgaria, e a wha manatu i la tau tasi, i le tausanga tasi valu fitu valu, mai pūlenga al tangata leo Ottoman, o lana empire po lana pūlenga le vai tau o mawai sa pūlea le tunu lea. Ia ale lau a whamla tuina i le aso tolu o mati tausanga uma tuto tasi o le tunu o Bulgaria. Sāmoa i le so le aso nei tausanga e tasi iwa tolu sifunu na malanga tuai. Ia nisi o tai o le malo New Zealand na whaielo se fono i vai moso. I le maoto tupua tama sese mea ole i vai moso e whapea na awai ia mali e toa tan mawhiri mua mua. Ma ta awha whaumu i nafia me mulu mua mua. Tui malele i whano siu. Ia maisi matai Sāmoa. I le whaatalta noanga lava mata upu whaatau ia Sāmoa. O le asa iai le administrator o Sāmoa o New Zealand i Sāmoa na taimi o Colonel Stephen Shepard Allen. Whapea fo i mali minister pui pui ngā New Zealand o Mr. John Cope. E a whapea na matuave vela ia tanoanga i le i tau nuu staunu unga lelei. O le tausanga e tasi iwa tonu le stonu o mati. Ia o le Chief Church Sāmoa na taimi o John Luxford. Ia na ia whaasala ina i le so, ia te le mau o Ole Frederick Nelson. Ia e valuma sina na whalepui ai i vai mea. Ia mal se funu tausanga e whaunu ua i ono na whaasalanga lea. Ma e te tau na whaatau nuu i na vave pe o le whaai unga na umai e le Chief Church Sāmoa na taimi. Ia o morianga lava ia. Tam whai lava fo i New Zealand. Ia. Ina iau lava na isao atu tam whai ngā Sāmoa. Tam whai e whaatuto tasi ilo na malo. Ia o tala ia tu e maul whapoponga tai masani whaafutai lava. Malo whaafutai ule watu 5 minuta na tale o le valu. Whaafonga tatu tala mai Sāmoa ma talafou. Si fonga la mua Wellingtoni. Se whaatea atu le vaanga le monisi le la sauni o ngā luenga me tiute. Anaia. O le whaingo le vaso nei nen tau vaana au teito fitu o Sāmoa i Cape Town le teine matama. Ia. Ia o le suenga leo se avanoa i halua i lunga le tau vanga tele lea e whanga solo le tele nei wale upa u e se mai Sāmoa i au e valu se fururua pito i lunga. Ia. Ia o le unga la talonga na au Sāmoa i le vaanga o tama i le semi-final. Ta alo le mala ua Chile e tolu tasi le au lea Chile ia i se furufaa Sāmoa. Ia. Whaia ina tātou le semi-final le vaanga leo li. Ia ta alo ia siamani ma kānata, mano kānata e lufu le whaas furuiva. Ia se e mailo leo kānata ma le au lea Chile ia e umei e ta alo i le final. So e polisi mpini ia se atu Sāmoa e ta alo ma siamani ia le ungala ta alo ngala iei siamani furuiva Sāmoa se furufaa. Ia manu lore au o Chile e tolu i le fitu a kānata. O le au o teine na au le suenga o le tūlanga se fulu tasi. Ia maloa ia Mexico e tolu tasi se fulu lua. Tato wa aila e le whainga tau tamisanga le au e mo iai au fu ile le ilewa. O matua mta utia le o mai au ia Siamani o Chile. Ia pe o kānata ma Sāmoa ne sapa umai le tausanga tenei. Ia le lau le au umalunga lua na. O ina nau kānata e pa u ia Chile i le tūlanga mua, ia tūlanga tolula, tūlanga whala Sāmoa i le vanga o lei. I le fitu le na whai i Cape Town e sue i Savanoa i lunga. Tu whai Sāmoa i tama, ia ai tūlanga se furu tasi i teine. Nei whamamonga nā mo le silfia i le tunu te minei, aftai. Nā lo aftai. Ia, se mole atu ala whaanga mo tātou atunu lea ua whaatalofa malilita imi o le Taeao, whaatalofa atu. Ia, lea pāli i sina, me se fo i le whalatua Amelia Whaamoana, whaatalofa le sunga Puafiti Feto Ai, whaatalofa fo i le sunga Akenese Skou. Ia, o Teresa Elisabetta Poutoa, whapea fo i le sunga ia Suela sa mai naya, mafuta mai au kilani, uli iwa aleni, whaaftai tele lava,
ia le mafuta mai ia o vale le mati manuia ngaluenga le Taeao o ulalia le ala manua fatalo fatu faltu ya mafo Eric malo fa taile mafuta mai Jeremia Simi o le falatua ia polesunga ulalia le ala manua fatalo fatu fo le sunga Emmanuel Fiso manuia lava ngaluenga le Taeao maringti munga Sāmoa oi Melita aya tele ta'alonga mea sala ya ole sunga ya Sina Merina ya po Epi Merina patalofa fa il fatua selesa ye fata ole sunga Wilma atoa malofa aftaile maftamai Abraham vala manuia le nei Taeao antele liva manuia lava le nei Taeao sunga moe fa muina talofa moe manuia lava ngaluenga le nei aso o mata ua nonu ya ole sunga ali le luta aftaile lava le maftamai ya Aaron Sila malo fa tai leo te tasiri minute ona talo leo le tira vale fa talo foi tonu ainga yo mafuta mai ele tatu tunu e mai se nem tu tausi Fatala fatu le whaupopongo telefou mai Sāmoa o se mai le whaafonga. Wa sauni leisi vaenga o le tua le fast o loo teite ia e le fionga ia la auli e toi whaatu le lafo lena whai e inai le HRPP na o lanto whaatu ina mua mui le pāne mene o le whaatu atua ina leo le teite inga le fionga fia me e a vea matamai tai pāne mi o le antanu. E pei o na sila fia na te tu whaatasi tu e lua o le vang whaupo whai o le whaatu tu le tu Sāmoa o tasi e te e nai le lafo na whaatu wina. Pei tai le whailua inga lau tu stala ma le fionga la au le waiasu taruai na ia wha amala malama i nai le mafuanga o le toi whaatu wai o le lafo lava le ne e tasi. Na mātou ta talo iei tolo. Mau te rei whapea tu taofi. Le ai, tolo. Tolo na iei mafuanga mai o io. Lena mātou manatu. We have to fix first thing first. E le lawa umal mena mātou mana oi. O la mātou vai. E le ta taua na iei se se te te e lango le mele no mai e whai. A leo mātou watu talano. O le nganga na. Mai ei foi fa moe moe. O le sa amata mea le whianga le tai ma le tuangai. Ia. O ma vai nā tai mia pe fona talo atu tai tai. Al kei mi kongu lan nei. O mi ta upulea. Na fisiringa fo i le tai le tuangai so na fina ngalo le mata upu lava le nei. Le fai al matu lafo mal matu loa. E fai eina. A le mele matu te su ea. O feo iei le Hamilton. Feo iei le Hamilton lo. O nei mi sa anga e fai. Ele lainga whau whai o lo pulea le malo. Tors ful lima ia leo whai whai pune. Feo ia le Hamilton. O Hamilton wea nei mea pisa mai ai. Whai loe te tai o le tuangai le vaiaso taruai, na o atuai nisi o le vaenga o lo tai ia le fionga lauli, e tālusanga ina lo lātu te tū whātase, e langolango ina le toe whātu ina o le lafo le nei o le whātu atu ina, e ave esei le fionga le tamai tai pāne mia. O le utali mai le sa avea ma minista o tanga luengo tinama tamai tai,
Sa tau li maina le por kalame le poloketi le miliona ta lai le atunu. Le fionga mulipola na rosa ale mo lio e lona fina ngalo. Wa tua ia sese o ia e le ua ave nei ma minista o mtanga luenga. E whaila ma mea whainga luenga wa ta ua leiloro ese mai i le ofisa. O wha maunga umalawa iai, wa umanga digitize O correspondence fo i watu ina mai le matanga luenga o tina mta maitai. E refer umalawa le matanga luenga o tina mta maitai. O te le iloa la po o whewha mai ai ba e ngale. Wa o walu ma ave whaila. Ma i maupe anga ngi milionga leo ke aluma. Na ta ua fui mul pola, o na o le tolu peni sa i te tono le ofisa e au noa fo i mani whaila. E le whato a whaase ea to e tau ave le tō whinga ministai le amatanga wenga. Sa tau ave ina le suia le JPP mai le paia inga taruai le fionga sili e patu yoti. Whai loe le fionga le ministai alanga aia, wa mai atu inatu le kāpeneta le mata opo e whaia iei se whaai unga. E le whaanga solongo whaatale noanga a le whaala popotongo whaaputunga tupe mo le lumana i manui o tangata Sāmoa le nupi whaa e le whaatupe ina mai lea e sao whanga tangata whainga ruenga o se vae ngā tupe mō ngā se ngase awina atu mō tong tinga tino i whafo le sa fuafua ave se ina mai ai le 3% mai le sao whanga le tangata ma le 3% atua i ele 1% mai ile e olo o whainga ruenga i le whaisao whanga. E le whaatala noa ngā muli o le mta opo, e le whaamali e ina nisi o le atunoo, e pēna o lātou whaalia, e ala i lātou vasili sa tu i nātu. Matali na tu ina mai e le teitei whono le komiti whaafoe o le nupi whaa, papaali i pānoa tāwita moala. E whaafianga o mai, o mo sanga, papa i insua lea. O mai tau sanga e whaaselau na e alu, e whaaselau puna te tongi e mātou, le valu 10% a tonge o le lua 10% ia au le ave foi fafo ia e le fosili miki a e sila le lei i le tūlanga ua iailo ngasi wa e te tau au na tasi le avenga o le ngasi ma sila fia le lei e fale mai le tūlanga ua ilo ngasi fautuanga i le amatanga o lau folasanga o te ilo le mea tāu o tuli level mamalu la tunu o lo tuli foi tangata o le mātou staff o le afianga lea o le totongi. A whapea lua whamao nia tato consultation o lau normal deduction a le iai, o le sauna mo le medi scheme. E paula le tesiri, po le mea e ono a afia ai ia lau entitlement ma lau short term. A le wau whai atu a vesel me tau le medi safe. Le sa tu e mai le 3% o lau wa salau saufanga ma le 3% al fai ale tangata e ona ngā luenga 1% fund a koai le melea o mo lea wa yele manatu o committee e tusa mauto fai tuanga o le ale fai al melna ai au mai sa o lava lau tolu se lau pe apa pe o ele ke dalo le scheme e ave se sa mai lau contribution alona winga na le tolu se lau na fesilingia ni so le tano pe fa mata e o nga lo la tu te bi sa tu ina tuai fa utuanga le committee pe wa fa tino lava lo la to finangalo e o no male lia ia o le au faisao fanga Matou te whaonga pa tala whea ngai ma le scheme. Ai le mawhaina matou whaonga se whautuanga. Ai a whia le tatou scheme. O le tale nea, o le whaluenga ngā le komiti nā laina a mai le kapeneta. Matou tirichilo a mai o tau whautuanga. A le ua matou talia le whautuanga lea e ave ese le merisei. Wa toe whaawi tua e le loia le vang whaupo whai le JPP, le talo sanga na whesiringi ai le whaamasinonga, e sana whaamana manga, e le whaawawina le tamai tai pāri mio le tōwhinga e fua i le whaawhae. Mai wa manatu e le JPP e toi ave i tua, e na wawhaia ina le lafo na whaatuina i le pāri mene. O se tāru sanga le JPP e whaasanga le tamai tai pāri mia, o le ofiso le loia sili, vai ngā whaaupu whai e le whaatua tue le tua Sāmoa ua tasi, ma le fionga e le whafonga whetalai. O tala whawila amtango neiva yaso maduia telo le tātou tino, whaasoifoia.
Ta lava i le nei foi vaenga o telefou o le si ufonga o le mua i Wellingtone o le tala mua. Ua sanga whaamautu ina mai e le malo New Zealand na soaswani ma lana langolongo sua mo le malo Ukraine i le tuana iai o le FSS inga i le vale Palestine Ukraine i a Zelensky ma le li Palestine a Amerika o Donald Trump i le whale pae i le whae unga le vai aso o mawai. O le whinaunga le nei le vale Palestine o malo i lua sa whaasara lawina i runga o televise i a Amerika whapea maisi atunu o le laulangi. I se whaasara launga alo ia sa atu ina mai la San Nafi e le li parami o New Zealand ia Christopher Larkson na ia taawai lo na sila fia o lea FSS ia inga ai beita ai e tumo peo na malosi le lango ina le malo New Zealand o le malo Ukraine ma ana tau mo whainga e pui lo la tau tunu umai a Rusia lea na amataina ia le taua o lo whaia nei i le vā o ia tunu utua oi. Na ta ue Larkson e le ngata ina o lo tau Ukraine mo lo na pui nga ma le sa o tonga o lo na malo tuma oti ai fa pe ai mo le pui nga o tu la fono fa le va o malo. Fa lia foi le pan mio ni sila o le awala o pito i sili mo se file mu o le tau fia le Lucia o na winga fia pule mo le tau le na mafua i le na osfoinga o Ukraine i le tolu tau sanga ua mawai. Na ia tau foi o le whaanaunau ta inga o le laulangi ina ia mawhai o na ngā rurua whaatasi a Amerika o Ukraine e whaamautu se file mumoni i lea vaenga o le kelope. Ta ofi foi Christopher Larkson e le tau isi ta itai o le laulangi o na lango ina le Palestine Ukraine i a Zelensky ma na tau mawhainga mo se file mumo na tangata malona atu nuu. Ai o le malo New Zealand lovaia o le a wha wopea o na wha malusia lana lango atoa ai maana fisoaswani mo le malo o Ukraine. Ua lata i le valu se lau 5 la wha inga o tangata Sāmoa ia ua uma o na maua o la tau si seni New Zealand. Tanu o na teu le tu la fono le si seni New Zealand o tangata Sāmoa te se iwa valulua i le whaai unga o le tausanga ua mawai. Whailo mai ele minsta le mtanga luenga mta upu tau le loto i fale o Brooke Van Velden e valu se lau fase fulfitu le a whai tangata Sāmoa ia ua uma o na wha amatu ina atu iaio la tau sit seni New Zealand taru mai o na alo ia le teu ngol du la fono le nei i le masino novema na te nei. E pei ona si la fia o le li fai pula le partia le Greens o te anau tu yono sa whaaponga i le lafo ma le toe teu ino le tu la fono le nei mai o le pasi ai le parlemene lea ua toe mawai ma le avano tangata Sāmoa na fia ma ave sea mua o la te waia te tau i le tu la fono le tasi iwa valulua. Whailo mai e tu yono e tele vaenga sa manao i e whao popo i lea teunga e pei o leo fia ai ma whanau a tō ma tangata umana tu tupu mai ai i tangata ia a fia whaamanu ia ina i lea tu langa pei tai e le i langolango ina i a lea wha moe. Ta ua mai lael tamata i minsta o loto i whale o la tau ua awe nei aisit seni o New Zealand ona o nei teunga o le tu la fono e iai whaamanu ianga ua la tau maua e au fia ai ma le ave iai o le tusi forlau o New Zealand. O le tele o loa sa ave ia tunu i whafo, a to ai ma le si tia fo i o loa e whaunu fo le mai i New Zealand, o le mafuanga au tū lea o le tūranga le lei o tupe maua ma polo fiti a le tāuranga o pito i te leo New Zealand i le ai o tāuranga. Na i loa i wha maunga a le Port of Tauranga, mo le ono masina le na umaya te sema ia se tūlanga le lei pe a whatusa i le tausanga ua mawai. O fwoi numera na whailo mai wailo ai e ono se furutesi mo le 2 miliona tā la ia le porofiti sa whaamawina e whatusa le i le fast furufitu tesi mo le 2 miliona tā la i le taimi lava le tasi le tausanga ua tuanai. E le ngata i lea ai o la whai ato tupe maua le taulanga sa tūlai mai i le 2,25 miliona tā la whaatusa i le 2 miliona na iai mua. La whainga o le tele ma le mamafa o uta na si itia i le 10 miliona tone ma i le 10 miliona tone i le tausanga taluai.
Sa si ti ai foi i le fitu sene i le sea e tasi, ia tufanga mo le au fai sea, whaatusa le i le ono sene na iai i le tausanga o tuanai. Whailo mai lai le teitei whono o le kompani o lo pulea le wafu mo le taulanga le nei i tauranga o le te maita i o Julia Hoa, o le tūlanga le lei o maita wina i le lātou au nanga e atangi ai le angai ina toe wha le leia o le tūlanga wao o le tamau a inga o New Zealand. E whaitau fia se furu afe la wha inga o tangata nā whaina, ma motu sia la tu whasota inga i meli le au nanga o le Outlook, a le company o le Microsoft, i le sa na nafi. Whailo mai le company o le Down Detector, le upenga o whasota inga le la tu te mata i tuina i whasota inga tele wawe i lunga o le internet i whapea. E tu sama le fitu se furu lima afe, la wha inga o tangata i tu SS le lorangi, sa motu sia la tu sota inga ona o le nei fa le tonu na afia i le Outlook. Peitai e lata i le afe le afa i o isi li poti na ta uai le afa i na i fo i o sota inga i le au o nanga le Microsoft 365. O se fa adinga lo ia mai le kompania le Microsoft i lungo le X le asa i ngomu mo o le Twitter na ta uai le fai o sa la tu suenga e tu sai o le mafuanga na motu si ai au nanga tau sota inga i le Outlook. Na wha mao nia mai fo i le kompani le a whai nai i le lama wha fita hauli o isi au nanga tau sota inga televo vave i lunga o le Microsoft 365. I isi tala i mea tau sota inga televo vave o le aso limo me le o le a wha amuta ai ia le au nanga tau telefoni o le Skype ona o se whaai unga le kompani o le Microsoft e ona le nei au nanga e whaamuta matape e le to e whaahola ina ia lea fo i awala o whesota inga televo mave. Ua lua se furu tau sanga talu o na iaile au nanga le nei o le Skype lea e mawhai o na tala no aitanga te telefoni whaavea ai lunga o le interneti mai na suia ai le tūlanga o whesota inga whaale wā o malo. Whailo mai le Microsoft e whapea o le tapunia e le toe whaawawina o lana au nanga le nei le Skype, o le a nga ia i le kompani e sanga whaale leia ma whaawhaingo fia isia na au nanga tau whisota inga o loo ia i le teimi nei. O le tau sanga ilua awhis fultoru le na mua i whaao ngā ina i le Skype, e talano ai lunga o telefoni ma maua ai le atau tangata o loo talanoa, mai te le lava lona afianga na iai ai mai se mo telefoni masani o fale ia e whaao ngā ina i waia. Peitai la o mai tawina la tamai nei le te leo la whaina o le Skype i isi au nanga tauwhisota inga e whaingo fie o na whaao ngā e pei o le Zoom, ma le Slack, a le Salesforce, mai o whaani ai e le Microsoft o ia tūlanga e mafuai o na o le teknolosi o lo whaao ngā ina i le Skype e le whitaui mai tu a inga o telefoni ata ma mai po smartphones ia ua iai ine i ono po. O le teimi na whaatawai e Microsoft le Skype i le tau e walu ma le awha piriona tā la i le lua awhis futasi sa tula i mai le teimi e tusa se lau 5 miliona le a whai o tangata na o lātou whao ngā ina i le māsina e tāsi. Peitai e o mai le tausanga i lua awhe luas fulu o pa u i lalo lea whainga i le luas fultoru miliona e ui ina sa iai se sitanga maurunga i le taimi o le wha mai COVID. Whailo mai hoi e le Microsoft o le Skype o se vaenga au tū lea i lati na e o mea tau so ta inga telewa vave ua iei nei le laulangi mai o se tūlanga e mita ai le lātou company. E nisi o whaala velawe sa tūla i mai le whae vae aso wha maonia mai e leo ua maliu le tangata lea sa whao ngā i aile lātou whana wila po le teisa i se whaalawe lawe na tupu i le matawhanga i o Raren Point i au ki lani. O le li ua maliu e whapea sa ia wha matau leo i se pelu samurai mai na ia uida le limo se leo ina ua tau fia le taamale na iai o iei le tonu mo se sua ngā leo i leo san nafi. Whaero mai lai le komisina langolango leo o Jill Rogers o le whaonga ino le teisa i le nei tangata
sa tula i mai ni fa le tonu na mana o mi ai se so swani mo ia pe tai na silinga tau mo whainga e lawe ina o ia mamali wai lava o le nei mata upu o le atu inatu i le ofisa tu mo oti mo le su ina o whaala lawe a fi ai leo po le Police Conduct Authority ai fa pe ai fo i mo le vesenga o le saunga le mu o ngā ruenga le WorkSafe New Zealand. I le ai o Palmerston North o lo tinga i nai se li i le whalamai i le a pesa fia i se whaala lawe na manua tinga i nai le pitanu o Cloverley i la stona i na te anei e le i tele nisi whaamtalanga o i ini sa tu ina mai e leo a e na whaani e whapea o leo ina pea i a le whale na tupo i le whaala lawe a o whaia i ai i a suenga. O le vai aso na te nei i le tau fianga o le whono au malo o whatasi i New York na sui ai i le palota a le atu Marisala a e whapefo i mapalau i le mata upo a fi ai le tau a Lucia mo Ukraine. O le suinga na lango i na i le atu Marisala po le Marshall Islands whapea i a palau i a Amerika whapea mo Lucia i le unga whono e ave se ai fita Rusia mai ele o Ukraine. Lipo tia mai ele vaenga whaasa lau o le Pacific Newsroom e whapea e na o le atu Marisala whapea ma palau i a tunu o le Pasifika sa palota e lango le malo Lucia i le palota le nei le fono au a malo au fatasi. E ta alonga na manu malo le tamata i New Zealand o Lydia Kau i le siampini o le langi tanga polo tamatai i le po na po i Singapore. O le tauwanga le nei, le Women's World Championship, sa whanga solo ai le whaunga le vai aso i le kalaputa polo le Sentosa i Singapore. O lona lua se fulu tolu ai le nei o tauwanga te tele o tanga polo a le LPGA ua manu malo ai le nei tamaita i o New Zealand. Ai i le tamanasanga o le New Zealand Open a le tupao li, o le lima i Australia i ngoia Ryan Peak, lea na manu ai le tamanasanga o le nei tausanga na whaia le malai o le Millbrook Resort i le ai o Queenstown ma whaia wina i le sa nafi. O le li nei o Ryan Peak, tolus fultasi tausanga o le soifua, o se tangata sa ave mua ma sui o le kengi tia wilafia Australia e whaingoa ina o le Rebels. Ma e sa atoi titi le mawhai na maua sa novisa e malanga mai ai mo le ata alonga. Oro na whae longa tupe na maua ilo na malo i le New Zealand Open, tolu se lau ono se furu wafe tā la. Ma e ua maua ai malona avanoa e tau ai le British Open i le tausanga nei. Na tūlanga lua atu i a te ia leisi fo i Australia i ngoi a Jack Thompson, tūlanga tolu le a Felika i saute o Ian Snyman, a ole i a pani i ngoi a Kasuki Hinga na tūlanga wha. I kirikiti whaalawao malo na malolo le Black Caps a New Zealand i le aua insia i le lata alonga whai o le pool o lo tauai i le taunisanga o le ipu o le siampini o le laulangi e pei o na whanga solo ai i le taimi nei. O ai o lea ta alonga e lua se lau whaiva ai o initia a iwa lana pe na tuli e New Zealand e le maua na pe uma i le ova e whaasa furono ai na o le lua se lau male lima o lato ai. E pei ona silofia o New Zealand ma initia ia ua uma o na whaamautu o la vanoa mo le semi-finals o le neita amarasanga. Ai o le la ta alonga e pei ona whaatino ina ana po e a awhi ai maisi ta alonga e so ai aua o le au e malo o le a semi-final ma au se talia, ai o le au e whae ina e semi-final ma a Felika i saute. E au le whae ungole na o telefau. O tātou tala amatana marisi fonga lau mua pe ona tuna mai le fionga la wano ati lawa mtala mai Sāmoa le sunga ia ta SLM Sam tula iwa le tau nei mta fa fonga le iai le o luas fulua minute o te nei le tula balu ia whana wa onga nuia la wa onga le nei Taeao ma le nei aso moni ma nei whanonga tu le numela o nei tatangata le ua sole halu i runga la tauia na whaiola tau sitseni le ua siria ma le valu se lau ia o valo anga e na mai le taimi o le pili lea na teu le na pasia. Yeah. Pea ma le tolu wafe.
Si tātou waila pe au le tolu afe pe... Ia. Whaafonga mai o si o tinapo, si o tua ana, na soifua le vaitau nana avatu. Ia, o nae maula venoi whaelon si tseni. O whia no foi pen whanau lai Sāmoa. Ia. Ia na yanga wa. Wai eni mātua na whanau i Amerika Sāmoa. I re yanga wa, nau lātou na whanau Sāmoa. Ia, mo. Ia, whapio lai Sāmoa si lo matua mastoina, ia la vino mana ia le whaile ieno na si tseni. Ia wal mele o le wawe ia, le lua i tōrua ia so maua le tari. Ia, whaingo fi, wawe tele ma. Ia sa o le leile ngoa mas whan. Te lo le mafu angana ia le ona wawe taimi nei. O le sa o leile suafa ma le aso whanau. O le tō ino ma lo matua. Awa o le si tu o le lei o whamaunga le ofisa le o pe whanau i Sāmoa. Ia, mo. Tu ale maua le su ele umia e maua. Ia. Ia na mai lo lea. Ia, pe iai fuina i tala na maua mai. Ia e whape to tele a lato ula i Sāmoa. Le uma whai o lato... Lato... Sitseni. Sitseni, ia. Ia whape le sausto ina ta whaupo silo matua e angawaa. Ia, le ala no e whai e loa. Le uhalu se lamon tupu numela. Le uhalu e lunga tato numela. Ma na ia tele. Ia, ma lo, whanau, ia, whaunga lere rope e o atu le... Istor masina le we mon familiang po mo lan familiang. Avelan mena le fieta le tato lein. Le ia stanga fa pe o le iso utamapo, a pe utamapo lo tinale la ve il va nga le ale lo mo famtala. Ia. Te vili mai fa matala mai ina ia so so ni sta tutanga. Fa Sofia foi fa na we fa vena palai nei matua le apply. Yo le nga na o le fa fasili. Ina i matua i o manuia te mile sit seni le sa fina win. Ia. Pe se fa monianga o ia maua. Ese mai i le veo ia mtangata no New Zealand. Ia wanga va ai fo mai ma me uma la valne tunu. Ia po maula san fa monianga tau se le igual pensione le uta to lo se longa sfuru tau sanga no fo nei. Ia po maula san benefiti po tala termine. Ia mana ia. Pe nei fam talanga na o lo sa fo na i nei tangata i fa longo mai. Moi. Pe tala po la tala nei po la tala i Sāmoa. Ia vai nei. Pe o maua. Pe fa o maua si teni. Maua. Ia o fa tolu val lima lo fa ta stata tel noi. E mata ile fa unga le vai so le felo inga Zelensky ma Trump. Sole. No mata. Oh, ia. La sa o fa msino nga felo in. Ia. Ole na le tasi vai nga no pu e mai. Ole tai mile na fesile lista nga ta ole vai nga Trump. Pista fu le tua Trump. Le na fesile le president Zelensky. Ia. La mea la ina le fai mai so pe lau e ma so fusi ua ma e fai le mai ne ola e. Oh, te le maua te mina. O lea te silsila mai o le matua la e pe lau e uma ia tangata i tono fale. Vai la le tali le tangata. E le ma fai ona o pe lau e. Ala e ma fatia lo watunu. Ia na ma la ia le tali le tangata sole. E va pe sole. E o le taita ia la le o le taita. Ia. O nana faito o duel Palestine, mal sui Palestine sta mano o Zelensky. Ia o vai atu lai na umala le felo inga wa na tato mata umaya. Mangona le me foi le tate mafo ia. O pei wa sala ia la Palestine Ukraine ma Ukraine le vai America. Ia. O le me tauna ilo. Nala na mafo tau lea ye temini. O le ofu o Rusia i to tono America mo so vai i to tono Ukraine. Ia e ona leva ai Trump i le tau fai tau sis file mu e fasa auto pe America fita America so na la o Ukraine ala fai ale tau. Pe le tuna leva ai la o marsu Palestine. Ia ai pe wa umai e pe le lei Putin i la tava ai va ia la ia e salasta malo le o Zelensky malo natu. Ai na wa umala felo inga tava atu lai malo la lang ia. Ia. O koni malo la lang wa avela to foi le lango ma avela to fa malo au ia Zelensky. Ia pa walo na ia o la to upu la fa nga ma la to tu singa. Al fatinonga e tele ala tu pe America ma le malo si anga fita America ma to mea tau ave so son no minga la ia o le temi awale no vai atu le felo inga le na umalo malanga o felo i mal palemia o Britania ana fai lo sa no ngal palemia Australia a Britania le o te mamao ona tu la ele lo le o fita ma va le lungo le a Britania fita o la ele Britania i to tonu Ukraine o fai fata sil tau.
Ia le sina vanga le nata ua e Trump. Ia. Na e te tau mawhai o le la amata o pio le mele ai o le tau alo na tolu alo. Ia a whainea leo mai o mātu no o ia na le nau mai lato tai wha lele a lato lango i a Zelensky. O Falani o Italia. Siamani, Peretania, New Zealand, Australia, Kanata, o le tele o tu. A mai uma nei la i e tau manusia. Ia sa o la Trump i seisi tu. O le tau alona tot. A le vai e Zelensky, e pe amal se la wafen fita e mana o mia. Se la wafe. A o le vai atu nuel a pe la pe na le toru sfuru wafe fita i e foringa mai e una mau afsosani a Ukraine. Ia le tūlanga na iei whatata vai fwelo te tani whono whapea. Sa sole. E sa ole le. Ia mo iei whono fo i ase a. Wa malo e tu se tu sa uma i tangata i e talano. Al tanonga lea. O pe e lunga i. Pesta mai titi a Zelensky. Sa ole le. Lo whai asi Palestine a Ukraine. Ia e taru se i e taunu ustaunu unga le. Australia i New Zealand wha leo a lango ala palemia i a Ukraine. Ia. Era na winga e sa o i umane i el no fo inga Trump. O le mani ana woto ya o ia le tuto tasi. Ia e wa au fa tasi umatu no langi ia e a fai nei wale tele ia atato foi. Le sfaringan fe Trump. Ma ia o tona Europa. Ai pio Amerika le tele la to so ani i le pui ngol saunga le mo le security i le nai tu la lang. Ia pe yo le mena na mai tau ina fa ngol vai aso ki atuale news yo le mena la sa utal fo so se mena la vai news o le talana la wolunga mel felo ingalna ya le wa fa valu ya mana ya e ni so tato fa silanga mani so unanga fia fa la ulo pa mai el tato fa fiangal nei wa fa valu si fo ne lo mo ya pa talo fa tu sunga fa fo ina tanielu ta po ito fa yono po leota malo se fua pe te sa va ngoto sunga nga fa pula sa lo tele muas talo pula o le sunga salo faea manuel ne yaso fa vale semi manuel lava ngalwengo ne yaso sunga konelio no malo fa taitele lava le sa viliamu to le foa manuel lava ne yaso o kalangolango ya o le sunga ya fiaui tilali ya la tatu wolo le pesel nei ya mai le ina ilau ata mai tai The star for sure, we know. Oh, te se fa amor, ilo ualo fa valea no for ita ilo aina ai Temos Taeao no suafa Malaki savale o tangata Atu pea ilo wanganga You're the star of Sāmoa I admire you right from the start. Beautiful
temos botar nosso afã. Malapisa vale o tangata. Atupea ilo wanganga. You're the star of Sāmoa. I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. Satemos botar nosso afã. Malapisa vale o tangata. Atupea ilo wanganga. You're the star of Sāmoa. Beautiful red hibiscus, I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. E le fai ngō fiele toi fo iatu o le whanau ia onga ona o le taunga tāo le soifuanga o iei nei. Ai ua te penaina e le Teacher Sound se whaapitoa. E te ono manu malo ai I whaelonga ta I lima se lau tāla cash e se fulu. O le ase ina I aso for reide taitasi. E lima whaelonga ta I lima se lau tāla mo Niusila. E lima fo I whaelonga ta I lima se lau tāla mo Ausitalia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe silia tu foi. Mo soa manoa e te manu malo ai. E te anga wha foi. Pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash al Teacher Sound I Sāmoa. Fiti tonga ma Vanuatu. E iai ona ia inga whaapitoa. Mo nisi whaamtalanga asiasi I le www.teachersoundpacific.com. Seki ya Teacher Sound. Whaasila si langa Taeao. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea I se mata upu na e whaafonga iai I le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mailau whaasea tustusia I le tuatusi Limatasi Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia I le tonu o le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe I se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea I le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Nisi o tātou whāsere silanga o le whono e whātulu watu lau whawhonganga Sāmoa le nei whāsere silanga e whāsere tonu ialo ma whanau o tapa au msale longa I Wellington manutua oi whape fo ini o mātou paolo mātou te manuai so mai a fio mai mariu mai tala au mai. O le awhele tātou whono nei māsina I le astona I nei le aso valu o mati lua awhelua lima. Se fulu lu Taeao e whaile whakasa I Kenneth Creek Porirua se lau sifuru tasi Caster Crescent I Porirua. Whamoe moe le alofa o le atua te te iatu loutou soifua maso mātou wola I le ne yaso taupoina. Manuia telefe au o whianga iai. Monisio whaafsili e fia malmala mātili. Whaafsol tai le whaile utusi le o lua lua o whaalua lima fitu tolu o. O lua lua o whaalua lima fitu tolu o malenganga whaalo lava whaaftai o le laulau o le maaftanga o alo ma whanau tapa au msale longa I Wellington. Pauleo le tātou whaasiri silanga mo le taimi, ia, mālo lava, mālo le tau atai.
Nei matua ya inga ya alo fatele atual por kalame pio pa anga yer tat por kalame lo ki meliti o ma mo i lo ma yeso umala vai le appointment to ina ma lo tu vai fo ma inte o misi ya fe na tu se tu fo ma ya o la fo tu se meli ya fata una fo fuanga o no su enga tala va no vai fo ma ya no ifam na tu nata nita ya ila to fo la sound malanga ya tapena nel fa nga malanga ya fa ilonga lela o ato pe va pe te malanga i Sāmoa yo mo ia la titi se tato tinu ia la tato mo ma wina tuale e fina i ato la le lo la valele yo poi ma fu mai na vaenga ya ole me ana tu pui mene o fe malanga inga ya fa ta ya talo no to malanga te te le do sa ato ya tate musu ai ole mele wa le sme fengo fi me na fa mala tu fule tu wani vaenga i malanga i Sāmoa ave le ato le lunga pe la fa tanga tu la fono po le o fai po ia po le ala o fo las fanau o mea tāua umai ave lunga ia lalo ia na ave lo oso ale lo le oso elise meo ia i wala ma vai o fuala au ave lunga pe le malanga o le na Sāmoa ia kilani lalo kleste tele na fo ina tau su e fuala au le stina na ala ave lalo na atola lalo ia se vai a wo te me tau nei no fuala au ia ala lalo ngalo lalo pitola lalo lalo matu o le tina yo te lo pole se me o le fitsuru le yo pe o le sina tiu le ma o le fa na ia tau tu ana ia le wa uma tala vai me uma na ia ave lunga po wala va ave lunga ia fuala au to ina malo mtu o le tu le atole ave lalo mo ia na ifam na tu na ma ia to fenga mala va vel mala va lele ia na uni fa tu ai wa tina me fa ina ia fenga malanga ia ma malanga ia va e vai ia la to fu va pe ia o lo te malana nei te alu e vai su tina ma su tama ia o te mi ale nei o ma futa matua e la to lo so fu pe na ia la to matua ia ale sa o le nei tasi ia ta to lo ana mo o si va nga matua le o le le o ia le ni matua ta to le so fu pe ia fa ta to nga lo nga sias mo ia o nanga fo i o te loa o le tau te ia i le temitonu al nei i le tausanga suiva lua fulu lua tasi lua tolu lua fa le vai le lua fe lua fulu ia lua fulu lua tasi lua tolu lua fa lua lima vai temitonu al nei tatu amata in tatu poloka i le koviti lua fe lua le ua le lima tausanga tatou fua am te pai tu le temina fa pe nei vai temina ma tu a fa ina uma tatou ia a le sau o le mau fam talanga se na te ia o le fam talanga na sala o lunga temina ina o tau mafai atu no la langi fu se for covid ia me o la to mai na fai tui e li malota usanga mali uma sa o le ia le na tari tono fo itanga te na fam talanga se ia vele wa li ali mata usanga o le alo fale ia da ia leo falo ina me fo le na tau na ave fo itala lu tau sanga lu afe le fe to tele la vai wele tan tonu le tu fe la to tele zo le e vele termina fatu sala lu afe termine utata ia e vele termina i mato lo tu voye ia so le ofi fa sai ta moi al termina mto ngau company pia ja mo le party to foi ana lua vai aso le o malala to foi le o la maza ai sa le se la ngala o ye fo le fanga lo tu na le vai luanga tonu ale no ye fanga lo tu o kilani te vai tu foi ka mo tu atu ka paka le ole ele masani ai so le mo fiu su ni mato paka mato ia foi le to anga le lotu mo tu atu le ai mani ka paka au po fo le wa le po no fa ile sa ninga lo tu po fa ia po fa sa ninga na so le fiu su le ka paka e mato atu foi ton mato af le yani no fo le mato tu fo tanga te vai ai te vai le to li ma va te mi lo va tu lo po to se fulu minuto se fulu le vai luanga te vai le ma to tele tamaya vole le ta fa fao solo te vai le puno no fa rongo tangi le vai o le Prate mi umalalangia. Prate mi umalalangia.
So le na ta se fululua. Ti vai daningo ta. E le fia ia inunga. A pia se ole. E poto e fiola e ngutata e fiota. E le lau tato ia i te mine. Ia to te pai tua luafe, lusfulu, ia le wa katoanga ia le folong. El mele, ia, vai foi a inis fa mai lumana, ia o tato ni fa sa lunga se. Mo ilele. Fa sa lunga se, le tato le sona ta uana. Ia. Le tupu e koviti. Ia. Tele fa sa lunga se na se ai tangata. Wala na fa tu tala na tas. Ia. Ono le taimina le na ta ua por kala mele fionga amsanga Saulina. Mo le to fa longo fo le upulo le som. Ia. Ia. O te watu ile va vea o te fenga lu man tu lenta o ta fenga lu ngai tai. Ia. Local official access radio na ta ua na. Ia. Aki e to la lu te o le fa longo tu la wala ni li poti vo i. Ai ta ua la le upulo le som. Ia. Ia. Pe pla le me le som. Ai fa mtala mai le teine le ma le tamale tu me o le som. O le ufa nga na to e kale si fa ila to fono ma na to lotu lu le som. Ia. E o tala tu lotu ma persolo leila o le polo kalame po le software fa nga e moli e me o videos ma le leo Mo. Le na matua e wala na o ile tala ona e yeiri se o nga ngai luma to le som ta o le Skype. Ia le la ta ofia. Ia le la ta ofia le Microsoft. Le Microsoft. Pe o le termina o le Zoom. Le o mal termine ia no tua sa ti fa longo lo fa ngai foi tau tanga. Falta to Zoom na nei. Falta to Zoom. Ia o ta foi lá na so se o poi fa ngai Zoom. Ne por Zoom. Ia esa. Ia falta to fono na nei no Zoom. Ia o masa ni volta to fa longo. Ia o le company la nana la to ngausia le software po le unanga le Skype. E tu sai o la to na fa ta ua ngai o ile Microsoft. Le unanga le nei. Ia le fa ilo mai le Microsoft. Ia o le la o lo ina tapuni. Na la to fa ta ua lua fes futasi le tau na e valu te sima le 5 biliona ta la Amerika. Ia lo winga na ta selte mi no fa ngai na ile Skype. Ia sa. Sa fa ngai na fo. Le o ina lu fono te mina. Ja? O ina lu. Nei mata no ma listanga tan mato ai. Ia sa ola. Skype. Ia le la wa ngai na tapuni pe o le mafofonga o le Microsoft. E yeri sila te por kala menga ta o le Teams. T-E-A-M. Ia na fa ngai le tele wa onga ma o nanga se. Ia la tau fa fa malusia ma fa ngai tamana. E na ia fa nga e alu le video ma le leo. Ia vidi mai tatu tala no pe i si tau fa vale fo pe o le sine me fa mana tu ni awana le tau fa vale ai tangata. Ina ia mafai ona fa ilo ile tunu o le nganga ia fa ilo atu le tunu. Moi. O ani fai tau fa vale wa lua fa sanga e manu malo i le sao ia oi. No fa mtala ile so for ile. Ia. O te ia la tele fale le so lu. Ai vilia tu tanga. Te le la le tau tala tanga tau lo intia. Ia. Ma yo ye vili ma Sky TV saulo mfam talanga o familianga al Sky TV pe ali lu la to broadband. Fa tu vai. O ile fai no tal no te mine lo te pis. Ia. Ai o tele mana o mia, o tele mana o fo fala u lo net fai mai. Tanga lo ta fi maka le telefoni ya o lo ile so plus for ile o vili lo Sky. Atu na isto famtala o mai tala mai I o mato na vili atu vatu ia wale o mato. Wa o ina mato tangata ya mesifo ya uni tau tala tu melo tau fa valea. Te lo na fa tai mai nei tene o Sky mai le tele la na ya mato mata ala mene tau fa valea e. Au nei mato sengo fi ai. Ya sa wala Sky o la to na vili mai fa la ulo la to promotion la ya lu le me broadband pa ili ya la to. Bia pe yo nei me fa pe nai. Sao. Tele nei tangata wa fa ina la langi tau fa valea ai mo tau fa valea fo vili mai fa so. Mana ia. Ia pe ia foi se o na yo tu ama tu o mo en family anga. Ia na. Ia po mo I tau tu pe vai nga le sit Sāmoa ia na vala mo le tatu tal no se vala mai. Ai o te vala mai pe fa pe na sa lu misa na le la Taeao le ni va misa ma o mo. Ia o fa la tu lo ta o mene o misa. Ia. O la Taeao na fa tu anga tu ma u si lua ingatas. Ia. A wel tu la wel singa o le. Tio fole dole masani o mena o fese se inga wa pena e to o ile le
Ya mele o due fai malawe le sile ngau le sile se mele le. We fa mo mana yo fa mana tu mo vai ai sa o le ya so. Le matele o fai ya. A tate va ai ai na isi ai nga me su ngari. Ya sa o le ya ba ya ru ato le. Ya to le ya. Wai lo ma tu o ya le tu lo hare ngana ya le la fa le si ai nga. Wai lo ma tu o ya le volele vai li linta o le si ai nga. Ya na ya ne la tata tu pese ta tu sa feso ta ya tu le le o kila. Ta ya na foto anga si do ainga. Ni me ti do fese se ai au le la le si nga o le. Tu ave tu fa mo mongo ya mai fa mo mongo fono fa tu la. Toi fa o tulato pesena o mo tulato so ta inga ma fionga la pepe tala ilene ya o fa tono tulato kamli telefone el titi sal ya a o se wo mai fo ya le aulena man malo il vasante nei talo fa la fionga la pepe malo se fo mo le Taeao sele matango fio le nei Taeao de fa longo atu e do si fo lo ya Apelo ya tu ya tato pa nga masani tono le eto tono le la mua ya pa tai le di tato bi me fo le va ya so ya tato a pokara me masani ya ai maloli le usu te lo fa ngata la van le Taeao a fa pe ai no la ta ni telefone ya fa tai o le wa ta ye upu ya ele o se ta ma se la ai malo fa malo o le o atane ya o tangel telefoni na tangel telefoni pikilo ilunga ya malo la vale pepe ya manatu na manu ya manai tu ole o kilani ya ai ole wa mai le tau na o kilani lo pepe ya mana yer sur matango fie le lai nei te le lopo tau no atu tau au ya ole ala vai fa malu mai pe foringa mai fo yo la pa u mai mi ti munga ya ai te ta jon ya ole na wa mana yele munga la ngo to na nga foto ma fa la la na ya ai ere tau no mal mato au ai ole na ai fa si tele pa u ma mani me lo tau au mai awa fo leo ngol to kalo na fe nga ya ai fa ai la ya auto mo va ngal leo se mato au pa u tu langa leo to fa ngolongo ya pa si tele la man nu amato ya ai longa a to se mato au no wingo le la au mai tamai la lo anta 20 tau fa ngal ni va ya so no wa pa sto tele la ve il ta longa no mat wa fatau ya le man nu o to au tu langa le mai tau il va son te ni la sto nai ina matua ora torto au eu la wa wale tu solto au tu wa ya le na sampini tau sanga te ni le ta alo mo sto nai te o tele tamro o pele ki ama au tu wa tamatua i uma ya le na manu malo au no famu ma fa pe so le ese le au ngal mon mele le fasi lu mo fale so tu lo fa fa mo le tu il to ta longa ma le sifi o i ma le sifi fo le to ta mo mo na pepe Fato to e man tu el mato au na ta longa e pa wa ta longa le ma te man tu ta longa le fa
Ele astona. Ia. Ia la na faya tala mato faya o. Talo nga le taulo na matayo na a toi fo mata pena ne to sanga. Wala na ta fa o nga ia na fai ia talo nga wa o vai atu. Ia awai ia de la sauni flipampis. Ia ona toi o trailer crusaders ia toi fa solo mai fula ia le awa tele lo para te me eta alo ese matu au ia ai o to por poler to au na ia lo fa moi ole o tau sangal nei tau na matu atu malo se merto au ia le vai atu ia e la vanai vai nga tau ona au titiro ia to fa ia o ngama ana mani to au e la iti ma to au sia matu au lo no winga le to fa na tilo fa ia o ngai e fa me ile si a woli tu ai au mai si na au mai stampo na foto va ai le awal highlanders ia to te la to miti au kilani la wa vatu lo la fua a fua le mai ai e ma to kono le to fai o le il ma fu fa wa to se fa fo ia to foreign parents na to wa io wa ma fo le nga na mai le il ma to Yo le au mai stama na manu malo e to au vasun te nei lana pasi Let's go muli e pa o hata mai te mai hata matu e roa fa vasenga tulanga ta mo e ai ma tulanga va penale na mo e skole man malo e to au so le se ya fai fo ya lista mo malo yo to wori to ya ai mana e votang finga statu au ole mona pacifica sta mo ari ya le na sa mai ta watu le sa to wanga e ta pol ta to au na le pepe e ui la vele fai fo sina mau Irim le wa ve ele mato mon. Ia. E to titia a to le tu la ya nga ia to ile mele maten no fo ya nga no fa pa wat stadium no fa pa. Ia ai sa no la va ya fa longo ya sa ye fa melu so ya ari. E paulo malai o le ma fai ona ma u mai me e fa nga ele awal mona. Ina ia de ye la to tapenanga. O lo ye malai to lengi ai o lo ye ofisa la to te fa nga ina. Ia ona le fa nga ina malai le te min nei. Ia ai le ma se malai lava i nei o kilani o fai ona o Eden Park o le fa nga le plus. Ia o le si stadium le sa ta aro tau sanga nei ia la o sia le au soka o kilani la fo ia sili te min nei. Ia male au le Warriors ia Polisi mana tau fe lolo la lo in Malaya counties ia wa faisi ma telefoni ia ma tau tu mamau ia o le fe la to sa ungi la o vai so nei langa le e se si mesa tu au ia fa ia to le tu au fa tele mai le so malanga o ala va me mo mai o le fe la nga ia to fa sa lau ta tu talong ia ma na ia tele la ia o te lo ai longa va tu se so matu au to tele matu o le ta o le tanga ta fa ngota na seringia ari a ia na so na fa longona le la mai le hurricane sa tara ari mai o ia e den fa na vese Wellington ia mo male ma tono no lo a temini e olana nga le fai ina ia inspired to tele na to committee Pacific mana ia ina ia tuma rosi i au ye le mona ia ma ki telo ko i au Sāmoa ma le au Tonga ia e nga ia ia atono le o mafuanga na le wa sa we foi sa vea ia matam fai foi ia tatu committee au foi le titilo fa pe mona ia ma le au o le alu ngai luma ia ma mo foi le no mo we luma na mo ile mana fina ngalo ari e sa le ia ia ele mo ia ai mo nai tamafana o Pacifica ina ia mana ia o Pacifica le pe Tonga fiti ma Sāmoa ia pe la nei foi le watu foi fa ma popo o mo na Pacifica mana ia talonga tatu au ia ona o me se la foi ma me le tauna tupu ia le na fai ina foi le fai ngol vai aso le au le mo na Pacifica ia ai nei taimi lo pepe tu ia sa no ngaro fionga wa foi le fa la ulo tatu community phone ia ole Taeao le nei o ko le fua o me ava le wa tala tu ia ni fo tato o nanga nei tato ofisa i mangeli se taimi fo ala tam fai fo ia vatu nai i Wellington ia mo la to la o lo man na o e fo ni nga luenga te tele mo la to ai ngi Sāmoa fia fai ni mo ta malawa
ia fia faini pa matulanga uma wati na ai ngai Sāmoa te le te pole la fosa tu pe Sāmoa na lo sa wa tung sa o ai nei matu official fa ta wa ngale bluebird na fo we au ka muta bluebird na fa na mautu ale o ta wala oka o yai o matonu mata o ka muta o la to fa tino ta ia ngadwenga e te le te tau malanga fo Sāmoa wal me la wa tonu umar kon kalater fengole o nga wenga ya sei moita to in Wellington o lo fifia o lo fofu e fai nga wenga neto sanga ya le fo wa yesi company le Sāmoa New Zealand Finance ya em fai foi na so ni finance ya fa ta wanga ile property ya le lava fa so tai mita ye ni si va ngol to tual na ata to le pinga panga mal property ya em na mi ile so ni atulanga ta to se ila surveillance nei lua ta to numero nei New Zealand sa fa manuena ole a tapa sa fata online Elisaya Siliva na lafu ile numero fitu lua valu fitu lua valu maua lima sa lauta la New Zealand ya e foi male o le tupe sa lafu e fa ngai click X o le ngoa le al volta to entry level a lisi se ngafo sa lafu tupe fitu lua iva o fa iva fitu lua iva o fa iva o foi le lima sa lauta la New Zealand ia master me so ya la so ta ia tu ia ya e fa mautu langa masani ya na batu le la to pai longa au ne ngalon fa ta so ta pa plus futa la pe siliatu e pe fa ngata tu click X la foi lo se leni ya mo so wa no for ta to sei ele as for really nei ya manu yali to ta poinga malanga mer to au lunga nei mana ya pa na to mai ei manu sei tau sui for to ai wa o ma for pa wa male tui na ya auto ya le foi a tele ya isi ho ya me ai le lunga nei ya mato ya mana ya faftai no pepe ya na ta tu tal no la stofi pra tu langa ya ya manu ya langa luenga le ya so ya me foi langa ya tu ile amtanga fo ne ya so nga luenga faftai na va ai me ya so o le utala iwa ismel fafonga i tatu tala mai Sāmoa. Fatala fatu le whaupopongo telefou mai Sāmoa o se mai le whafonga. Wa sauni leisi vaenga o le tua le fast o loo teite ia e le fionga ia la auli e toi whaatu le lafo lena whaia inai le JPP. Na o lanto whaatuina mua mui le pāle mene, o le whaatua tuaina leo le taita inga le whiunga whia me, e a vea ma tamai tai pāle mi o le antanu. E pei o na sila whia na te tu whaatasi tu e lua, o le vang whaupo whai o le whaatua tui le tua Sāmoa o tasi, e te e nai le lafo na whaatuina. Pei tai le whailo inga lau tu stala ma le whiunga la au le vaiasu taruai, na ia wha amala malama i nai le mafua anga, o le toi whaatua i o le lafo lava le ne e tasi. Na mātou ta talo i ai tolo. Mau te rei whapea atu taofi. Le ai. Tolo. Tolo na iei mafu anga mai o io. Le na mātou manatu. We have to fix first thing first. E le lawa umal me na mātou mana oi. O na mātou vai. E le ta taua na iei se se te e lango le mele no mai fai. Na fisiringi fo ile taitai le tuanga i sona fina ngalo le mata opu lava le nei. Le fai al matu la fo mal matu loa. E fai eina. A le mele matu te su ea. O feo iei le Hamilton. Feo iei le Hamilton lu. O nei mi sa anga e fai. E le lainga fau fai o lo pulea le malo. Torsful lima. Ia la fai fai pune. Sa ia le Hamilton wea ni mea pisa mai ai. Whae loe te tai o le tuangai le vaiaso taruai, na o atuai nisi o le vaenga o lo taita ia le fionga la auli, e tālusanga ina lo lātu te tū whaatase, e lango ina le toi whaatu ina o le lafo le nei o le whaatu atu ina, e ave esei le fionga le tamai tai pāne mia. O le utali mai le sa avea ma minista o ntanga luengo tinama tamai tai, sa tauli maina le porkalame le poloketi o le miliona ta alai le atunu. Le fionga mulipola na rosa ale mol yo, e lona fina ngalo, wa tua ia sese o ia, e le ua ave nema minista o mtanga luenga,
e whaila ma mea whainga ruenga wa tā ua ua leiloro e se mai i le ofisa. O wha mau maunga umalawa iai, wa umanga digitize O correspondence fo i watu ina mai le matanga luenga o tina mta maitai. E refer umalawa le matanga luenga o tina mta maitai. O te le iloa la po o whiewha avai ai vaenga le. Wa o wanu ma ave whaila. Ma i mau peanga ngi milionga leo ke aluma. Na tā ua fui pola, o nā o le tolu peni sai te tono le ofisa e au noa fo i mani whaila, e le whāto a whaase e atu e tau ave le tō whinga minista i lea matanga ruenga. Sa tau ave ina le suia le JPP, mai le pāia inga taruai, le whionga sili e patu yoti. Whai loe le whionga le minista i alanga aia, wa mai atu i nātu le kāpeneta le mata opo, e whaia iai se whaai unga. E le whaanga solongo whaatala noanga, a le whaala poputonga o whaaputunga tupe mo le lumana i manui o tangata Sāmoa le nupi whaa, e le whaatupe ina mai lea e sāo whanga tangata whainga ruenga, o se vae ngā tupe mō ngā se ngase a wina atu mō tong tinga tino i whafo, le sā fuafue a vese ina mai ai le 12% mai le sāo whanga le tangata, ma le 12% atua i ele 1% mai ile e olo o whainga ruenga e le whaisao whanga. E le whaatala noanga muli o le mta opo, e le whaamali eina nisi o le atunuu, e pēna o lātou whaalia, e ale i lātou sili sa tu i nātu. Matali na tu ina mai el teite whono le komiti whaafoio le nupi whaa, papaali i pānoa tāwita moala. E whaafianga o mai, kongo tausanga, tapai in sua lea. O mai tausanga e whaaselau na e alu, e whaaselau whena te tongi e mātou, le wal 10% a tonge o le 10%. Ia au le ave foi fafo. Ia e le fosili miti a e sila le lei i le tūlanga ua iailo ngasi. Awa e te tau au na tasi le avenga o le ngasi. Ma sila fia le lei e fale mai. Le tūlanga ua ilo ngasi. Fautuanga. I le amatanga o lau folasanga. O te iloa le mea tāu o lo tuli lewa mamalu la tunu. O lo tuli po i tangata o le mātou staff. O le afianga lea o le totongi. A whapea lua whamao nia tato consultation. O lau normal deduction a le iai. O le sauna mo le medi scheme. E paula te pesiri. O le mea e ono a afia ai ia lau entitlement ma lau short term. A le wau whai atu a vesel meta o le medi safe. Le sa tu e a mai le 12% o lau wa salau saufanga, ma le 12% al fai ale tangata e ona ngā luenga. 1% fund a koai le melea o mo. Lea wa iene manatu al komiti e tusa mautou fai tuanga. O le ale fai al melena. Ai au mai sa o lava lau tolu se lau pe a o ele ke galo le scheme. E a vese sa o mai lau contribution. Alono winga. Na le tolu se lau. Na whesilingia nisi o lea tano, pe whaamata e o au ngālo lātou te bisa tu i nā tuai whautuanga ni komiti, pe e wa whaatino lava lo lātou whina ngalo, e au no male maali lia i e o le au whaisao whanga. Matou te whao ngā pe atala whea ngai ma le scheme. Ai le mawhaina matou whao ngā se whautuanga. Ai a whia le tatou scheme. O le tale nea, o le whaluenga ngā le komiti nā laina a mai le kapeneta. Matou tirichilo, a mai o tau whautuanga. A lea ua matou talia le whautuanga lea e ave ese le medisei. Wa toe whaawi i tua le loia le vaeng whaapo whai le JPP, le tālo sanga na whesiringi ai le whaamasinonga, e sana whaamana manga, e le whaawawina le tamai tai pāri mio le tōwhinga e fua i le whaawai. Mai wa manatu e le JPP e toi ave i tua, e na wa whaia ina le lafo na whaatuina i le pāri mene. O se tālo sanga le JPP e whaasanga le tamai tai pāri mia, o le ofiso le loia sili, vai ngā whaopu whai al whātua tui le tua Sāmoa ua tasi, ma le whionga e le whafonga whetalai. O tala whawila amatanga neiva yaso maduia telo le tātou tino, whaasoi fuia. Alofa lava i le nei foi vaenga o telefou o le siu fonga o le lo mua i Wellington o le tala mua.
O le astona i lea na toe talima ia i New Zealand le li palemia. Mai sianse singa tau loa na i le vai aso terwai i le atunu o Vietnam. Na whaamatalina Larkson i se whelo inga mala autu stala. O le nei malanga whaapitoa na whaamanuia ina i le tele mata aupu tau le waa whealoa i o malo e lua. Ai mai se fo i o mata aupu tau i le tamao a inga mala atina e o pisnisi. Le asa o fia ai ma le sei nia o se mlienga fau whapaanga i le wā o New Zealand ma Vietnam. A o le imalanga o ia i Vietnam na whaalia Larkson, o le atunu le nei o se whetū pura i lo lātou i tūlangi o Asia Sauta Sasae i le sao ma le lei o le ati nae o lona tamao a inga. O marienga mo so tanga o whaamautuina i le taimi o le Asia Singa le nei, o manatua i le palemia, o se malanga sa o ngā tele mamanuia le nei Asia Singa i lea fo i atunu tele o Asia Sauta Sasae. Sa whaamawhaina mai e Larkson o le marienga fau whaapaanga i le vāo malo e lua, ta ua o le Comprehensive Strategic Partnership Agreement, e matua tā ua tele ai maise lava mō ngā ruenga mā tīna e taupi sinisi. Ua tuwhatasi pule a onga o a onga i do tonu nuu mo pito nuu o pito mātitiwa i do tonu o New Zealand, e tāru saka ina le mālo, ina Taeao fi loa e aua le toe wha aua wina i asu enga fau mo le tu spasi o le NCEA i mata aupu o le matematika wha pele tusi ma le whaitou tusi a tau maiti. O le manao o le vesenga o pule a onga o loa a fia o su enga fau nei pei o na wha afuaina i lunga o fisota inga telewa wawe po le online o le a maua mai aise tūpulanga o tau maiti e i umai a onga i le aini wha ailonga. Mai o le a mafuli lava i ta maiti Maori whaapea ta maiti Pasifika. O su e ngai lua ia sa whaia le tausanga na tenei i mata upu nei o le tusi whai tau tusi ato ai ma le matematika e maua ai le tūlanga na iai lao wha inga o ta maiti e le i pasi. E si lia e le awha o ta maiti uma sa su e le i pasi i le suenga o le whai tau tusi ma le tusi ai lata i le tolu kuata e le ipasi le suenga o le numera po le matematika. E le mawhai e ta maiti uma nei o na maua ni wha ailonga o le tu spasi o le NCEA pe a whai e le pasi i ia suenga i a le ai po le wha uma o nisi credits wha o popo e luas fulu o se option e mawhai o na whaia a o le uma le tausanga e lua awhe luas fulu fitu. O le mafuanga lea o le tārsanga pule a onga nei e limas fulu mai i tu SS o le atino o ina i a tāo fia i a suenga fau nei o na e a whaina te leai i a alo ma whanau i le luma nai. Ua sanga whaamautu ina mai e le malo New Zealand na Soswani ma lana langolango sua mo le malo Ukraine i le tuana iai o le FSS inga i le vale Palestine Ukraine i a Zelensky ma le li Palestine a Amerika o Donald Trump i le whale pae i le whae unga le vai aso o mawai. O le whinaunga le nei le vale Palestine o malo e lua sa whaasara lawina i runga o televise i a Amerika whapea maisi atunu o le laulangi. I se whaasara launga alo ia sa atu ina mai la San Nafi e le li paramio New Zealand ia Christopher Larkson na ia taawai lona sila fia o lea FSS ia inga ai peitai e tumo peo no malosi i le langolango ina le malo New Zealand o le malo Ukraine ma ana tau mo whainga e pui lo lātou o tunu umai a Rusia lea na amataina i le taua o lo whaia nei i le vā o ia tunu utua oi. Na ta ue Larkson e le ngata ina o lo o tau Ukraine mo lona puipuinga ma le sa o tonga o lona malo tuma oti ai whapea ai ma le puipuinga o tu la fono wha le vā o malo. Wha lia foi e le pālimio New Zealand o le awala o pito i sili mo se file mū o le tau fia le Lucia o na winga fia pule mo le taua lea na mafua i le na osfoinga o Ukraine i le tolu tausanga ua mawai. Na ia tau foi o le whaanaunau ta inga o le lalangi ina ia mawhai o na ngaruru e whaatasi a Amerika mo Ukraine e whaamautu se file mumoni i lea vaenga o le kelope. Tau fi foi Christopher Larkson e le tau isi tai o le lalangi o na lango ina le Palestine Ukraine i a Zelensky ma na tau mawhainga mo se file mumo na tangata ma lona atu nuu.
Ai o le malo New Zealand lo vaia o le a wha wopea o na wha malusia lana lango ato ai maana fesoasoani mo le malo o Ukraine. Ua lata i le valu se lau 50 la wha inga o tangata Sāmoa ia ua uma o na maua o la tau seni New Zealand. Tanu o na teu le tu la fono le seni New Zealand o tangata Sāmoa te se iwa valulua i le whaai unga o le tausanga ua mawai. Whailo mai le minsta o le mtanga luenga mta upu tau le loto i whale o Brooke Van Velden e valu se lau whaase fulfitu le a whai tangata Sāmoa ia ua uma o na whaamatu ina atu iai o la tau seni New Zealand. Taru mai o na alo ia le teu ngol le tu la fono le nei i le masino novema na te nei. E pei ona si la fia o le li fai pula le partia le Greens o te anau tu iono sa whaaponga i le lafo ma le toe teu ino le tu la fono le nei mai o le pasi ai le parlemene lea ua toe mawai ma le avano tangata Sāmoa na fia ma ave sea mua o la te waia te tau i le tu la fono le tasi iwa valulua. Whailo mai e tu iono e tele vaenga sa manao i e whao popo i lea teunga e pei o leo fia ai ma whanau a tō ma tangata umana tu tupu mai ai i tangata ia a fia whaamanu ia ina i lea tu langa pei tai e le i langolango ina i a lea wha moe. Ta ua mai la e le tamata i minsta o loto i whale o la tau ua awe na i aisit seni o New Zealand ona o le nei teunga o le tu la fono e iai whaamanu ianga ua la tau maua e au fia ai ma le ave iai o le tusi folau o New Zealand. O le tele o loa sa ave ia tunu i whafo, a to ai ma le si tia fo i o loa e whaunu fo le mai i New Zealand, o le mafuanga au tū lea o le tūranga le lei o tupe maua ma polo fiti a le tāuranga o pito i te le o New Zealand i le ai o tāuranga. Na i loa i wha maunga a le Port of Tauranga, mo le ono masina le na umaya te sema, ia se tūlanga le lei pe a whatusa i le tausanga ua mawai. O fwai numera na whailo mai wailo ai e ono se furutesi ma le 2 miliona tā la ia le porofiti sa whaamawina e whatusa le i le whaas furufitu tesi ma le 2 miliona tā la i le taimi lava le tasi le tausanga ua tuanai. E le ngata i lea ai o la whai ato tupe maua lea tauranga sa tūlai mai i le 2,25 miliona tā la whatusa i le 2 miliona na iai mua. La whainga o le tele ma le mamafa o uta na si itia i le se furulua tesi ma le 4 miliona tone ma i le sfultasi tesi 1 miliona tone i le tausanga taluai. Sa si itia i foi i le fitu sene i le sea e tasi i tufanga mo le au whai sea whatusa le i le 1 sene na iai i le tausanga o tuanai. Whailo mai lai le teitei whono o le kompani o lo pulea le wafu ma le taulanga le nei i tauranga o le te maitai o Julia Hoa o le tūlanga le lei ua maita wina i le lātou au nanga e atangi ai le angai ina toe wha le leia o le tūlanga wao o le tamau ainga o New Zealand. E whaitau fia se furu afe la whainga o tangata nā whaina ma motu sia la tu whasota inga i meli le auaunanga o le Outlook a le company o le Microsoft i le asa na nafi. Whailo mai le company o le Down Detector le upenga o whasota inga le la tu te mata i tuina i whasota inga tele wawave i lunga o le internet i whapea. E tu sama le fitu se furu lima afe la whainga o tangata i tu SS le rangi sa motu sia la tu so te inga ona o le nei fa le tonu na afia i le Outlook. Peitai e lata i le afe le a whai o isi lipoti na ta uai le a whai na i whai o so te inga i le au o nanga le Microsoft 365. O se whaadinga lo ia mai le kompania le Microsoft i lungo o le X le asai ngomu mo o le Twitter na ta uai le whai o sa la tu suenga e tu sai o le mafuanga na motu si ai au nanga tau sota inga i le Outlook. Na wha maonia mai fo i le kompani le a whai nai i le lama wha fita hauli o isi au nanga tau sota inga te levo vave i lunga o le Microsoft 365. E isi tala i mea tau sota inga te levo vave o le aso limo me le o le a wha amuta ai ia le au nanga tau telefoni o le Skype
Ona o se whaai unga le kompani o le Microsoft e ona le nei au onanga e whaamuta matape e le to e whaahola ina ia lea fo i awala o pesota inga telewa mave. Ua lua se hui sanga talu o na iaile au onanga le nei o le Skype lea e mawhai o na tala no aitanga te telefoni whaavea ai lunga o le interneti mai na suia ai le tūlanga o pesota inga wha le wā o malo. Whailo mai le Microsoft e whapea o le tapunia e le to e whaawawina o lana au onanga le nei le Skype o le a ngā ia i le kompani e sanga whaale leia ma whaafengo fia isi ana au onanga tau pesota inga o loo ia i le teimi nei. O le tau sanga i luafes fultoru le ana mua i whaao ngā ina ai le Skype e talanoa ai lunga o telefoni ma maua ai le ata o tangata o loo talanoa mai te le lava lona afianga na iai ai maise mo telefoni masani o fale i e whaao ngā ina ai waia. Peitai la o mai tawina la tamai nei le te leo la whaina o le Skype i isi au au nanga taufisota inga e whaingo fie o na whaao ngā e pei o le Zoom, ma le Slack, a le Salesforce, mai o whaani ai e le Microsoft o ia tūlanga e mafuai o na o le teknolosi o whaao ngā ina i le Skype e le whitaui mai tu ainga o telefoni ata ma mai po smartphones ia ua iai inei o na po. O le teimi na whaatawai e Microsoft le Skype i le tau e walu ma le awha piriona tā la i le lua awhes futasi sa tula i mai i le teimi e tusa se lau 5 miliona le au whai o tangata na o lātou whao ngā ina i le māsina e tāsi. Peitai e o mai i le tausanga i lua awhe luas fulu o pa u i lalo le au whai inga i le luas fultoru miliona e ui ina sa iai se si tanga maurunga i le teimi o le wha mai ko viti. Whailo mai hoi e le Microsoft o le Skype o se vaenga au tū lea i lati na e o mea tau so ta inga telewa wawe ua iei nei le laulangi mai o se tūlanga e mita ai le lātou company. E nisi o whaala velawe sa tūla i mai le whaenga le vae aso wha mao ni mai e leo ua maliu le tangata lea sa whaonga i ai le lātou whana wila po le teisa i se whaalawe lawe na tupu i le matawhanga i o Raren Point i au ki lani. O le li ua maliu e whaapea sa ia whaamatau leo i se pelu samurai mai na ia uwina le limo se leo ina ua tau fia le taamale na iai o ia i le tonu mo se sua ngā leo i leo san nafi. Whairo mai lai le komisina langolango leo o Jill Rogers o le whaonga ino le teisa i le nei tangata sa tula i mai aini wha le tonu na mana o mi ai se viso swani mo ia. Peitai na si linga tau mo whainga e lawe ina o ia mamaliwa i lava. O le nei mata upu, o le atu inatu i le ofisa tu mo oti mo le suso ina o wha lawe a afi ai leo po le Police Conduct Authority ai wha pe ai fo i mo le vesenga o le saunga le mu o ngā ruenga le WorkSafe New Zealand. I le ai o Palmerston North o lo tinga i nai se li i le whalamai i le a pesa fia i se whaalawe lawe na manua tinga i nai le pitanu o Cloverley i le astona i na te anei e le i tele nisi whaamtalanga o ini sa tu ina mai i leo ai na whaani e whapea o leo ina pea i a le whale na tupo ai le whaalawe lawe a o whaia i ai i a suenga. O le vai aso na tenei i le tau fianga o le fono au malo o Fatasi New York na suyai i le palota a le atu maresala ai whapefo i mapalau i le mata upo a fiai le tau a Lucia mo Ukraine. O le asuinga na lango i na i le atu maresala po le Marshall Islands whapea i a palau i a Amerika whapea ma Lucia i le unga fono e ave se ai fita Lucia mai ele o Ukraine. Lipo tia mai e le vaenga whaasa lau o le Pacific Newsroom e whapea e na o le atu maresala whapea ma palau i atunu o le Pasifika sa palota e lango le malo Lucia i le palota le nei e le fono au a malo au Fatasi. I ta alonga na manu malo le tamata i New Zealand o Lydia Kau i le siampini o le lolangi tanga polo tamatai i le po na po i Singapore. O le tauwanga le nei, le Women's World Championship, sa whanga solo ai le whaunga le vai aso i le kalaputa polo le Sentosa i Singapore.
o lona lua se fulu tolu wa ile nei o tau wanga te tele o tanga Apollo a le LPGA ua manu malo a ile nei ta mai ta o New Zealand. Ai ile tamanasanga o le New Zealand Open a le tupao li o le lima ya Australia ingo ya Ryan Peak le na manu malo a ile tamanasanga o le nei tausanga na whaia le malai o le Millbrook Resort ile ai o Queenstown ma whaia wina i le sa nafi o le li nei o Ryan Peak tolos fultasi tausanga o le soifua o se tangata sawe mua ma sui o le kengi tia wilafia Australia e whaingoa ina o le Rebels ma e sa atoi titi le ma whai o na maua sa visa e malanga mai ai mo le ata alonga o lona whai longa tupe na maua i lona malo i le New Zealand Open tolu se lau ono se furu wafe ta la ma e ua maua ai malona avanoa e tau vai le British Open i le tausanga nei na tūlanga lua atu i a te ia leisi fo i Australia ingo i a Jack Thompson tūlanga tolu le a Felika i saute o Ian Snyman a ole i a pani ingo i a Kasuki Hinga na tūlanga wha. I kirikiti wha alawao malo na malolo le Black Caps a New Zealand i le aua insia i le lata alonga whai o le pool o lo tauai i le taunisanga o le ipu o le siampini o le laulangi e pei ona whanga solo ai i le taimi nei. O ai o lea ta alonga e lua se lau wha iwa ai o initia a iwa lana pe na tūli e New Zealand e le maua na pe uma i le owa e whaasa furono ai na o le lua se lau male lima o lato ai. E pe ona silofia o New Zealand ma initia ia ua uma o na wha mautu o la vanoa mo le semi-finals o le neita amusanga ai o le la ta alonga e pe ona wha tino ina ana po e a awhi ai ma isi ta alonga e so ai aua o le au e malo o le a semi-final ma au Italia, ai o le au e whae ina e semi-final ma a Felika i saute. E au le whae ungole na o telefau. Toi whafonga le tulai as fulma lua leo ni nei tātou telefou ma tala mai Sāmoa leo luas fulima minute o te nei le tulai iwa nei minute ana whafonga le nei tala talonga le whaingol vai aso moni tārs fulu o pukula masani tala ulunga vai aso pēn whafonga le sroile te nei e le mta upule a fia o mai tātou tangata whainga luinga ia e se lau mo atu le whasisilanga le nei ia ona lau ona tātala noile tā ua mo lau whainga luinga e whaasirisi atu le ngā whaaloalo o le ua tatala le stala mo tātou a onga tā polo Sāmoa le Wellington Sāmoa Golf Academy tatala le vanoa mo sosta mai titi mai le whātau sanga le sūru walu tau sanga le mātutua asiasi ilunga o le Facebook o le Wellington Sāmoa Golf Academy ma whai pe lafo mai fo ia sau text i telefoni lea o lua o whaatasi i watolu fitu tolu o lua o fa tasi va tolu fit tolu ia pe te vili telefoni lea o le o fa tolu valu lima lua i fa o fa tolu valu lima lua i fa ia na tu leo so message po se lau leo ia na ia ile avano tu leo swafa ma lau telefoni na vanga ia fa tai vanga le fa ta usanga na isfulu valu ta usanga ma tua ia le fale vali tingi lima fale fai ia te unga tamaita i Wellington. Ia. Na ia au na lato o mai ani teine mai Vietnam. Fa whainga luenga i le lua fe lua tolu se teimino mai to fitu lai lato. Ia o le meu tupu o le wha maoni le o nanga nei na i teine whainga luenga. Tong. Ia i to tong. Tu san tonu ai ingo na tukon kalate. O lai mai o i o i lato ngā luenga i whai. Ia. Ai o mai ne ia wa tu i mai singa luenga lo i kon kalate. Ia tangi lo vaanga le Employment Relations Authority in New Zealand. E saule tali. E to tongi e company lea tupe le maua a teine nei ma le vaenga o la to kon kalate e le o sa ona fai. Lua se lau tolu sfuru afeta na New Zealand. O le lama tua i ngau ala. Nga lua se lau tolu sfuru afeta ia na vai le teine to fitu tanto whainga lunga to fitu ia na lea Milton whainga o lana lato ngā luenga ia tu inatu fo le mamanu le tātou tunu mo tātou wai nei le tū nei Wellington a ini mta upu whape a fia i oe
E ele tresa le unanga le ma nei foi lo vili telefoni le o le o fa iva tasilima iva lima o. Ai ni vai ngā luenga o loa whai nei o e te iloere o a miu tonu le ngā luenga i le whainga oe. O le numela le te sulu iei o le o wha, iwa tasi lima, iwa lima o mo Wellington. O wha, iwa tasi lima, iwa lima o. Ia o le isi numela au kilani o le o iwa, iwa fitu o tasi lima o. O iwa fitu o tasi lima o. Tu sai, o lo iei fo le lato mo lato I kala estete wale le motu I saute ia o le numela o le o tolu iwa o no fa fitu valu lima o se au fia ile motu I saute ato o tolu iwa o no fa fitu valu lima o e fe me lato website e te alu lunga e maua ina ia emaili e maua I form se faila utal sanga o le www.era.govt.nz numero na te vili ai ave lau complaint volia. O ia, o numero na te vili mo disi whamtalanga. A lo ia I lunga le website form se whaatumu. Ia. Mo disi mo tātou Sāmoa fian melo le vili. Na le vili atua, hey, mo ngā se fo. Ia lea I lo se fo le te. O whare muri o se fo le Sāmoa. Ai sa o le ia ma wana no fo I lango tātou pi fe fo le whapea te ua turia o le pule. Ai mana yan tulanga na vili e talo ye pe va pe ona ola kon karate na vatu ale le tala tu fenga luenga fa popo me singa luenga ya te oi al te mana e fa le vili pe fa tu den ngalu ala te lo mtu ase ala maua mo ya o fa mau nga na tonu o me uma ye na e fa mo wina uma ala tu e se mafu anga le tal fe ngai ya e le website na www.era.govt.nz ye ma telefoni na uma na la watu faonga nala faonga le telefoni poto telefoni le wene tu sal computer le menna e maua mai ngala telefoni me uma tango la tapela Facebook ia e faonga le telefoni fa ime ipe pe le fa ina yo ia fam natu na wa e vai so fam sinonga tau te tau e news e mai e se ase ama lo so finga lo e ma lo wa le tangata wala lo tangata e le ami tonu fa fam sinonga fale whainga luenga men whaate a ia manisi a mafu anga ele a mio tonu mela tusi kon kalate ma me ye whaate no fia tupena toni te lau tolu sfuru wafe to fitu teine i tangata ero ringa na umanta tongi tapuni lo ma le fale ia na pe tapuni no ele mwaina tongi o tala moni tala na wa oko e fa fonga me nga luenga e set kon kalate ese me ye fa ya oi a sa lo tongi na te alu tongi maula lo sumo tuptala le tula sa lo tongi e se furu lima tala le tula ya na so le tula fo no luenga di sila me umana e sila ye o si me taule alu lo ia fa ya fa ya ta to mo le alu lo tupe lo ia o le fo ita to lo ia fa fuale I community ale I nei I so se mea voni usila ia. Ia te alu e nā, ona so soni leo nei lo ia na ia oe. Na. O isi tamai mta upu whapea, a tā oe lo ia. Ia. E uma e. Tā oe lo ia o kaspiria sa unga e whaia ina. Ia wati le la lo maftia. Ia mo ilo ia talwhea ngai fwile le malau mta upu. Ia e sa. Ai wata lo ia foi le o la nam tata o le ia po ai nga foi le ta ape ma tuam fa nau ia e te we mai lau mata upo te fai ina ia wa tiri ina lu te ma to wa tiri na la wele si nga oles se wona wele si nga oles ole vanga le ole kapitsa por lo kapiti community lo center ia o le foi la telefoni e pe o fa lua tolu fitu o no valu tastas ia e te halu ina lo center na community so soni mo oe e ma na ia le o te mana tua na tatal noa I si tau sanga I me o ta longa tamiti o le ele alo ia na fai ia ya lo winga lo tara tu so le newsletter au no Radio New Zealand o no ta uai fa pia unorganized play is better for children than structured activities. Finangalo na stasi o le tinalea. E ta o le Queen of Common Sense Parenting.
O tina sua whaia maki tent, o tama tina lea sa whaia onga. O io se counselor, e to a whalan whanau, o io grandmother o tama te to fitu. O io se author o se tusi na ia tusia. E ta o le parental as anything. Mai si au nanga tele, o lana whamtalanga na le whaidunga o le website o le New Zealand. Me whanau le tu o tama te ta alu. E sili atu nana i lo le tu nana watu, whai me vo i whatu langa, whai mele. O e koleni, o mai, whai push-ups, whai sit-ups pe. Me tu wae, e sili atu le ta u o le tu o ta me te ta alu, pule le ta me te lan ta alu. Pawan mele vai. Me ta tol mata. O i whanua se mato e kane si e fiafi o aso uma me le son fua tau le astona. E te wa aila i ta maiti a tai amata mea tai tolu tau sanga, wha, tai lima, saulunga. Le au talavo, nei ta mamtina. E wa ina na malu i whane fiafi po le afo le ono. Tumu i ta maiti e whailato scooters, wheel of vai, basketball, le soka, le volley. Ia o tau fetuli solo ta maiti whapea. Me tonu ala le. E le si foi le alu be ia lua tamoi o Savali fo lalo no foi lunga. Me ia. E afa fon foi matu, ma nei ia. To war paka tu uata maiti ta alo. Pa uan me vai te ola vezes. Ta onele. Ia sa wa ya fia foi ma fo ta maiti tu lo pe ava pe le tamo mo e le fefe mai mai tangata e le vai ia la tu tama yo tu taofi no lalo tamo le fapea na ia tamo wa na fapea o alo tali tu le te fapea so talo foi o tali e tu na isolo ri ale wa ti le mala mo se o tali o tu foi pe fapea na lo ta e tu a foi tamo fapea alu lunga sa lalo sa pa me te le tali ya fapea tama me tum la ngona lo tama fitele ma fo le ona le ole so ai mi tu ma nei vo tel tu ngole tangata ma nei tu wata me te ta fauta alo ala to e te vai ole ia la Ioane brothers le Rico Ioane ma Akira Ioane no fai tau le tala la orina to lo ma tu foi na le usole ya so la iti tu ona to fale fai ala ua ta alonga na ola ua. Ola ua fuina fai ala talana. E sili atu le ta alo le tamaititia. Nei lo le tau whaatulanga o ne me fai lana exercise. Ma fai le laiti. Ia osi o ta laiti Nā raupa ua lunga le whalamre lunga. E moe lo tai le lo mse me. Aua tāna po la tāna o se furulua. Sutasi po se furulu po. Ai mai le malama o le Taeao. Fata ingala resto na. Fatoa e ta o toe lan toa e leang whaia. Te mire o ta ilima, ta iono, ta fitu, ta tausang. So a toe le moe na le ta awa so ata. Ia sa le mai le ia si mo le pawan me wala mo nei ta tu matua vai ta vale. Le awala, pe le awala fu le awala. E vai mai ala o ta sugu la lo se fu le se ila no ta fu ni mango e le tai. Asa voi o tau lai se vai ni matou no o lai. So le matou apel matou fale le i. Pa uan me tau riolo tu tilo tu lai tu mal matou fale. Apela las fatengo las tona ia. Na malam mal Taeao na fia tope a fia u tu tumu me perenga mapu. Salpe fase lau mital mamau mal matou fale tamit. Ia vai ia fia un famertina fa ina na uma eliro. Pa uan me fia u me vai por la tu fale. Ta ko asau al fale wa vai. Umal perenga mapu fe pe e lungo tali ta ele sami to mamango ofu to ta ele vai ta ele sami ai toni se de to mo fie so na e se vole ta ele sami ta fe ele sami ta mo e me ele fale ele ia ma se ano yo ma to ofu ai ya tu va tu le perenga mapu la lo ulua so le me le na no fen kusira la toa ia o matua tumu tanto ngutu te se fulu ngutu ia mapu i tonu lai teu tonu ngutu mapu tu lo wan le tai ele ia se ta tu ele sa ai fa tai vo si a inga le fa perenga ma wala u me tu ai tu lo ai ko pa ia e ai u mata mata la inga putai no ta tu swa vai a nga fa il misa ta mata ai inga le misa pepe
Ela foi le aí tamo te lá ngale pepe on fali fu. Au tatou ia tamo te ese. Ia le. Ia la tatou atu fa fianga so le mai talo talonga. So e duas fu lua minuto on talo se fulu. Ia si fa talo fa tu la pele mapu wa matana mai ia tapsoli le mayava ia le sunga waina afu vai talofa America tolonga tau to mata ma alofa taili mafta mai ia se uso pele mapu le ia so lao eskia to ilolo ia lilo ma alofa tai ma fo Eric Faltua se siria tuinga mala ma alofa taili mafta mai fia ui tilali ia sunga asipa u Pamela Tafua o le sunga ia sauvao nila tofa sunga Paulo Falaniko fa tele lava Faltua se Felina Vaoa ia fauliuli poliata mania lava le asa fauliuli ia ela malia malo fa tai peni fininuti o le sunga ia Erika Maoe ia Risati Alisa le opele mapu o mai fola Norieka mai Amerika ia mafo Eric ia malo fa tai tatu wolo le pesa nei ia mai le pese ale fau le matu lua mai fangari
Malo whaftai ia, nei tala o tālonga, a matatu ina i tātou tālonga le Taeao, o i o le tala mumua, o le whaiunga le o tālonga le ana au le sālo tia i le whaiunga le vaso, i le aso nafi, sau sa o tālonga mai Las Vegas. Nā tālo i au e lua peritania, ia, ai o tālonga ia le na watu i New Zealand ma Australia. Tolus fulu le Raiders e valu le au le Warriors, fai ina le Warriors. Tālonga le au teine lakpiliki a Engelani ma le au teine Australia. Australia iwa se fulu Engelani na alfao na ai. Ia ma le tālonga muli na tālo le Panthers ma le Sharks e ingo le tālonga le Panthers e lufulu valu o le Sharks e lus fulu lua. Ia le alaua ma te wina ia o toi sau foi la o le Panthers. Ia la tau fai so ona manmano e wha. Ia. Mana ia. Ia wale wa amata le version te nei le liki a. Yo, ia la stofi nei la. Ia. Ia le la wha ua ulo po la stofi, po la sfraile, po la stona. Ia se ila ua tu le soluru pe au dia, ia au la ta alo. Mana ia. Ia o le turanga sa ile supala kapi fa ingo tamisanga lon tolu, fa ingo le vaiaso. Ia na manu malo le au le Highlanders, ile au o le Moana Pasifika, toris fultasi luas fulmale iwa. O le talonga le va o le Waratahs ma le Trua le ofiti maru malo le Waratahs luas fulu iwa luas fulu fa le Trua le talonga le va o le Chiefs ia ma le au Brumbies maru malo le Chiefs fast fulu iwa tolis fulu ma le fa le Brumbies ia ma le talonga i le va o Wellington Boys a Hurricanes ia ma le au le Blues tolis fulu ma le tolu le Blues luas fulu ma le iwa le Hurricanes a la Haiti. Le talonga le valu Reds ia ma le au le Force, luas fulu valu le Reds i le luas fulu ma le fa a le Force. Ia, o tulanga nasa i talonga le whaingon vea soli supalakapi, tamisanga lon tolu leo a whangasolo temi nei. Ia o le ape whaila le whasolonga o tamisanga ina uma tamisanga tolu. Temi ne yolo mo le Chiefs, lua le Reds, tolu le Highlanders, fa le Force, lima le Waratahs, ono le Hurricanes, fitu le Brumbies, valu le Blues, Iva le Crusaders, Fiji and Drua, e le numero sefulu ma le Moana Pasifika, e le sefulu ma le tasi. Tato la to umana mai mo talonga le utou lo le lei o talo le tama le adi. Ia, tarusia ia fata i taisi tama o le mona. Mo. Nei tama la mana i talo. Tele lo pena e na matamata talonga le mona. Ia no matamata ai. E le taimi na skoa le o Havili. Ia. Le na sala ia le au o le Highlanders. Na whaile o lo fali o le sala. No fa pela ai mai nei whaile sala le mo le malai taimi le na kick off. Ai tele lo pole alvai ngol tula fono tula ngana. Oi le na. Na teko nungo le ua skoa. Whanelan fa men lo fali. E sala le Highlanders. Tele lo la pena umai na le advantage pele ai. Ia sawa. Wasa tau la fa pele uma. Wala na tu ngā le po ele ua. Ia. Sa taula na amata le talonga le sala. Le sala ai le Highlanders il Moana Pacific. Sala le Moana afal malai. Ia sa. Tele lo pole ase tūlanga ele mena. Ia mo ile le. Ia tele lo il tulafono le wel temi nei il supala kapi po to sui fo si tulafono. Talonga la fa un verso nei. O le fitu o le Brumbies ma le Blues. Il fitu ile as foi le nei. Fiji and Drua io le stona ile afol fa talo ma le Chiefs. O le Moana Pasifika ma le Hurricanes il fitu le fefele stonai. Ia le Waratahs ma le Force i le afo le iwa le po le stonai. Ia ma le Crusaders ma le Reds i le asai le afo le tolu i le auli. Ia le la taalo i le asai i le aua le Crusaders. Ia. O mana la o mai tama mai fafo la o mai whaia o ngā le lau toi whaitalo ngā le asai. Ia na ua mai afo ina fo sil fiel tu la sa ilta tu te to fitu lena tanu te tu fu en leila. Ia la ua tu ia le unga talonga mo le sil fiel tato tu. Mana ia. Ia talonga teine ia talonga nei tama. Ia o talonga ia lena whaia ia Afrika South Cape Town. Tau sa ili never know le manusina teine fitu. O le manu Sāmoa fitu e oa i lunga le taamilisanga tele ala langi. Ia mao le unga nane o talonga. O le aua teine o an tālonga ia, tāloma Kenya, malo Kenya, i le aua teine, i lua se furu i le lima Sāmoa. Tālonga lava teine, tāloma Pōlani, malo Pōlani, e tolu tasi sfuru iwa Sāmoa, tolu tasi Pōlani sfuru iwa Sāmoa.
Ta'alonga ma le au Hong Kong China e lua iva ia le au le Hong Kong China. I le se furu fitu a Samoa le au teine. Ia ma le ta'alonga le suenga le tūlanga sifuru tasi ma le sifuru rua. Manu malolo Samoa teine e tolu tasi sifuru rua Mexico. Ta'alonga tama. Manu malo Samoa le pulu tau va ia Brazil, sifuru fa ia Brazil. Sifuru iva Samoa. O le ta'alonga le va ma Uganda, manu malo Samoa, le va ngau tama tolu rua le sifuru fitu Uganda. E na ta'alolo le ma Chile i le semifano. Manu malo Chile e tolu tasi sifuru fa Samoa. E ona se e mai loleo Samoa e ta'alo ma sia mani i le so e ngole tolu malfa. Manu malo sia mani sifuru iva su fa Samoa. Ia, le ngole no minga le la toi fo i tato au i whanua. Au mai lua ia ua le manuia tam fai. Ia, tarsia ini si tamisanga o lo rumana e mo nei tausanga. Ia, stau su estatu wa vanoa mo le tūlanga e le tausanga fau. Ia, le na. Wa tūlanga le wei le tamisanga le valu pito ilunga tu fu temine. O au sa ma wa lunga le o i tausanga o mawai. Ia New Zealand, Afrika, o Fiji. Avai le temine. Le tamisanga le na umatu le vaso atu itua. Ia, i Vancouver. I Vancouver. Fai o leo mai a Spain, mai o Uruguay, au la fuilele sa tatou wa ai aso la eleni au lelei. Ia le na. Mata utia, leo fai nai fiti. Fai na New Zealand, fai le tonu fai au New Zealand taimi nei. Le tupa o li. Ia, moni. Le yo le swinga. Le swinga lo il teto fiti. Fuala le leo saol tatou au le challenge fai por swinga o le alu. Ia. Ia, fuala au ia irunga sfururua. Tama. Oh, le matua fai ngata. Uruguay ama Spain. Wa fai ngata au nai lua so. Mo ilele. Tau sia le unua uringa fuala au fasa ina fa mano se la totino ma. E umang fo ya ta ilo yai. Sa o le. Tau sia. Ya, pe yo nisi na o ta longa le vatu le fionga la wano ye stato ta longa. Ya, pe yo na ile tamisanga le kikiti le tarita to mintia le na vatu le fionga la wano. Ia na ta intia lua se lau whaiva, ia la tu aiva le pe, tūle e New Zealand, ele i uma ova, ia na ole, ai uma le aunta, lua se lau ma le lima, ia tātou ai. Ia ole i tūle le, ia ole ua ngā wā tātou le semi-final, o tātou ma India, o New Zealand, o Afrika i Saute, ia ma Australia. Le lasu e champini. Te wangaloa, ia manetas, te wangaloa ta ua ta longa nei teini. Ia, sautu fu te whamaua. Le o ta longa le teine le na fai ngol vai aso le super la kapi ia na manu malo le au matatia ma South Island tolu tasi ai ia fai ina le Chiefs manau e lua lima ta longa le fai tonu le Sky Stadium manu malo le au le Blues e limas fulu o le Hurricanes po se fulu ia pe yo si au le Fest 15 le sa fata lo au le Blues. Ia manauto fa fonga ile teipo po le pe fai voi le o lo fa tu langa au temne ia o lo tu langa ono le Hurricanes ia lo tu langa valu le o le Blues oi fa pe ata tana i lunga le Blues ia tato ne ia o masani le Blues ia lo tu langa le ia mal ia o le New Zealand Open fa ngol vayaso ia le vai la to fia le golf ia portapolo ia le uman malo ile i Australia le Ryan Peak ele tamisanga tu lua le se Australia ia le tamisanga le ia te le lopo fe tanga tapolo le a New Zealand ia na tanga tapolo le New Zealand le te maua i le kofa kena mi le a tamiti na sao to va i velo se New Zealand le ngai na ta fai mai le stala na fa na u tato fa mo na mo ia o mai atu mi tatu talo talonga o ni fusuanga fa ngol vasun tene le ni fusuanga le ai ia te ilo ia i vanga le fa fonga mai si tu New Zealand po pe piol mena tu la lo po kalame ia fa mo ata tu fa fani ai foi fiese se inga pe o lua ia o la o le si nga o si me afa ia la o le si nga o le si ngata ia o lua o le o nga o ainga o la o foi le si nga o le ainga le si ma ia sao sao le ngau lau ia mala malele si ainga le pe fateina ia mamlama pe nelo ainga ile ngau lau ainga tu foi fateina ia mamlama foi o ile ngau matu ainga ma ia sao le lei wa mele le fela fo ai solo ia e la vive tomate
Ma ia tau foi ta maiti le ia na ele ni me ono tau ta maiti. Ai fa manatu ta maiti te wa ia te me misa ia le sifa na uma le sifa na ia lau lo foi le ia. Au to tau. Ya. Tata proklame na le Taeao. Vai peni appointment ai matu le yaso. Ia na. Ya, le tu fonga la mola ta spese vai foi. Lo fatu proklame. Le fa ma sunga tennis ai ki na wato 2 minuta na tale o le tu la se fulu ya o mai atu foi mal tatu proclame o le ato le Taeao fa te tere la tatu o tunu ya mo le tatu maftanga mai la Taeao na leila ya se pa ya mai nei taimi ya ole a fa mai na il proclame o le ato le Taeao mo le atu fa te tere la vai la fa so fa tamali ya o langona foi fa ali lungo le tatu Facebook ma lo la fa te foi fa felo mai ma fa talo fa mai tal foi sunga malu tafa se kai va te tele lava mani fo le yaso ia tapo inga tono ainga nei matu lo fa fonga mai ai nei taimi le Taeao na fa na to pele au kuka ia vai se putir to ina malo mtua ia ma vai ni la fo ala au ni Taeao ia ma vai foi la poi me pe on fa na tu atu ne yaso ia la tato mafuta pe le tau tu se fonga la mua o le tau se fulu
Ia po le tele tito se fulu ia proklama sani o tala la ulunga le vaiaso tas futasi ia na tatou mafuta fo ile fa fianga so i filo ia mo le atu ia wa fo ila to lo fianga i au mga luenga mai la to lo tonu ainga lo tapo i mai ai tas fulu telefon tala mai Sāmoa musika le uli tasi ona mai fo ile le tatou to i lunga le ala le tasi ona tesi ma le tasi fa mo fa u per tatou maftanga ma le sunga ta sesa to te mafuta ile tu la tasi ti pa ile tu la tolu lungo potato penga te failangi ia o le yaso ile tato tu le na manisi o tato proklame ia lo te pen mai ia wa fo ile maftanga ia me fo fa fonga ma tapo e me tato tunu ia ile ne yaso ia le lavatu sin na fa fianga le tasi ia na solo le mal proklame o tala la ulunga le yaso e pe ona fa fonga yai ia manuia lavanga ruenga mo fuanga o le afenga ia ile ne yaso fa talo vat fo ile sunga motiana sefo makalio after tele lava ia le mafuta mai tala ile fare puna o ina tusia se penia mai le langi se quiero pinir wali ai amori mori mai o la utana vai e uina i titi o ai fai me no fai sia unu ai no mai le mamau i loi fofonga le moana o monga le tama i ta i ualangi fa apese mai nei masta se i ami o le tama lo la toto a fa ala tua tama loa lo toi fa le manu Sāmoa i tenei le marama uanga lana fo i tama o le tama whana mai le whane puna e le tau i sawina o le vaina fola o la mari e toa se ua malo tau sanga mai poli walango mamai tia sa o loa i tufunga na fausia i naupa e talai le tawheanga o le whaasino ala e ai o se aso whaatanu ua loana sia unu ai no mai le mamau i loi fofonga le moana o monga le tama i ta i ualangi fa apese mai nei masa se i ami o le tama lo la toto a fa ala tua tama loa lo toi fa le manu Sāmoa maule to o mai aua le fitia i matangi mafa o le olanga tosi le mawaenga le nai te la e mai a wha mua mua le ale tala le nei le maota na e leo ina wa whai ma pine o lotoa o tupua le sunu whai ngana toa o manu o le leina e wina e iti iti e whai mea sili sili ma lauta na mahi e ma
lua I whame alili Sia unu na inu mai le mamau I loi fofonga le moana O mo le tama I ta e ua langi wha a pese mai le wasa se a mi o le tama O la toto a wha Ano tua tanga loa O toi whale o manu Sāmoa Moso oi sili sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausari lo fa amaoni Tu ma pea se io o ile oti Ta la la la, ta la 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 Afio oe ai aluita Tu ye ova ilo tama Tofa ina soifua Lava alif sili sili le sasana I tu e fa o Sāmoana E fa ato sina o anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sunga le mana mea Pe a fai ua ele kea Tu ai pea sia mea e ta fea La upua tau no fore nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usasu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai aluita Tu ye ova ilo tava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai aluita If you love I whaatalo whaatu nei Taeao mai le tau masane si fonga lau mua talo whatalo whalava tala lau alunga o le vai aso pe o na masani ai as whareile te tasi ta tanua toai ma le fionga le li pule af masanga te al moresi o alava ni mata upu ia poni ngā luenga fo i whaanga solo si ufonga lau mua lo mwhain whainoa tuai i nei pokalame i aso whareile le ngā teileo le whaalau te lenga o ni tala fou sa auto whaafonga i ai i le nei vai aso ma lo lava so fo fionga masanga talo whalava Alo talo fa fo savalina ia fa talo fa tule pai maulungo le tato fa fonga si fonga la mo. Alo la vale so fo mo malangi ma. Ma na mai le atau tina na po. Yo no va ina tina na po. O tina no mo felo e na tina mai sa i otu nei po ro. Sa mane fo yo si o le si sa ye i le tato fa singa le as for really. Ia o le ata o le ngofu ia o le ata. Tina. Mane fo i ma fo fongo la tu sia la ta tonu la le tele stala wa nga le nga i si va va ia. Ai pe auto sitina e sonalo ia fa ia onga tulanga fa pena. Ai o le mena mata ina te o mo o pesi I tonu le ata. O le foi pesi o palangi umano so pesamo. Oso. Por mena e se atonu mena e fia va va foi pe o o le tu solva senga nai o so pese o tama ma tene palangi o le mani o le ta unga upuma pesa mono ai mani a tono ye lo ya fo ye ta to mo musika I kwaya mo fa pena foi pese e wa palangi sia o ngale ya no tele me yo pese e fa mo mo la to si ta po bo so fo ya ese fo ia Tele fie fai tala o musula ke o fala longo mai tava pe o te tala no mai le mo te ma tsa mat pe o ma to na le po Taeao sa o tano tele na o tele ia let
Ia e mana ia tele. Mana ia le ngole ata. Ai tonu fitau tonu a mai mope na usua le pese lo tina le sa amata le poka la me ferini no va pe ana to le pese na le amatanga. To i mana ia. Ia e ofo isi palangi o mātou fo i o mātou loto. E bele sau le text fo i le vai mai. O mata e sel mana i o le ata le sa mata e nafi o a pe o le na telina. Na alu fafo i faltifanga. Ia, mai o mata pe o e leila le fie ia. Palangi wai moni a i tato wata. Ia, ai se i mātou o ia na tele le tato tala e fai. Alam sanga ia fatalnoanga ia sa fai neva ia so ia me se voltato po kalame le na fai ile astona italwai. Yo e mana ia le te i tata nomu mua le interview le mawhamtuai no mana ia na e o ngā fo i mo whaafonga le mo male po kalame le na fai le aso ngafua. Sa tala noa i ma whamtuai no e whaatatau lea i le o ila sonua le na fai. E whaatatau i le lato poloketi fo i le mo fale whautonu nei pōrua. E o atua le tolu se lau ele numero fale. E se fulu falu fale lewa amata i se vaenga o le wale le alu Custer Street. E fōfua i le fo i mo fale i mo tangata Pasifika. O lo fawa la tau fale i fausanga. Ai e pe na fōfua e le tai li linga le na whaia matangata i nei pōro le lua fesfuruiva tu sai ma saunoanga a whamtuainu. Sāmoa i nātua i ngā po o whale mo mia tangata Pasifika. A o le fōfuanga le kainga oro le iai, ia e o watu le 5% o whale lai whau ia are tai tasi putu moe, tai lua putu moe. E le whetau i maa inga Pasifika. E o le lana o i lo le a fo i le vaenga le o le Central Pacific Collective o lo o tai i e whamtuainu. Whale whinaunga male malo. Na i wale ia na talia whaamatu o mai e watu se vaenga tupe whaia la tau le e tusi a la tau wata wala e tama ma ia fo i tangata sa tau Pasifika lava fo to mai male e whaia i ata ma whau uma ia whale nei ia o le au whainga albenga Sāmoa lai whau whale ma le sfulval mua le wha moe umai le masino whaingol masino te se mal tau sanga nei ia le pe o tusai ma le saunoanga whamtua ne fōlinga mai o lai ma sōlonga le lei ale alungo le ngaruenga a tonu e mai e isi whale le o atu ati sema o le mea lamo lau whaafonga e tau o na whaatongu tō pepa e ia pepa na e tau express your interest in our whare our whale ia o nala i la tō pepa na e maua le mtanga i le a le Central Pacific Collective e mawhai ona wala au i stasi i se telefoni e la tō se watu le numero i se taimine o le olua o le oval se lau lua ono wala au i ona mole o le pepa i whaatu mua ia mo meo ia inga fo ia i talwhenga i whai susuenga ia atalia i o i pasil vaenga mua i ona whaile o le si susuenga na luna lua ia atalwhenga i whamulia ina i si vaenga umana ia ona iei lole ia o tō atonu e maua e tō le i whale ia mamau ma le tau e whaatawai ale vaenga na matana noa iei mo o a criteria ma le eligibility i wha Britania ia o mo o sangata e nofo nei pōrua lona lua yelo sitsini ia na fofolola ia isi la sanga na e pe atalia mena e lo ina e pasi na se e lo le sila sanga nga e lo pe talo fengai oi tulangol tupe to ainga pole tupe o lava e fa tawale fadi ia ona mo lo le fitu na inga ma faide fengai nga fa motu lona winga e o atul fai ngol tau sanga ni wei tato ainga Sāmoa ola a mo la to fale sul valu lo fai nei ai la vo amata isi fale lo suli ma in matanoanga o la vo ila anga e fa vo i mo le o pasia ia le me vo le tau le consent e fa vo isi fale na e o te lo le la fanga solo e wai a mo lo isi fale ngalbenga isi kamuta i o mai amata isi ngalbenga ina fa solo toale fa pena o le
La wa mauna avele tanonga lea. Afa pe o tutongi o tau se onu se lau fit se lau vai aso le rint. Tala noa ia e mawhaia ona ave pe whaatumul pepam tala noa. A mai fo i le whitaui o tolu tei mua mua. E se furu tau sanga i e whawai whale ia. A tau me whitaui o tau lisi lima tau sanga po leono fit tau sanga. A mana ia le ilo ngō tonu lo swawhai tonu a saule whaasolongo le wainga o la tau tau sanga atu. Ia o lai e to a inga tonu. O le si whataita inga no whaia. A whapeo se o ngāri o lea wa aonga kolisi ne ia i alum whanau. A whapeo to lua tau sanga umamal kolisi. Lona winga a whapeo i ele whanau nau ngai o le university. Ia peo fo se trades po ngā si a onga fo i mtata ese. Lo inga ave whapopo mo le si tolu pe whatau sanga, mono tau sanga. E mawhai ala ona le stala nei mawhai o le vaenga na o le wawai o tolu mana i o tu le si ono tau sanga mo tala whea ngai se tau tupe mo le whatau mo se whale. O le leo le mea na o le ala tau la i e ma le mawhawhau mo le manato le ainga. Tatua o le si ono tau sanga le fitu tau sanga whatau stato whale. Ia na le stala lo le mo le teimine i o ti i o whatulanga wala fo i e lewa no e ngā lue whata se ma le Central Pacific Collective. E whatulanga ma fuafua tau tupe whaalo ma tupe maua ma tupe teo. Ia wala le wha moe moe ina ia whatau se whale. O le tūlanga le nei nei tangata ia pensione le li taia nei ma mua la tu pensione. O le si tau tangata lava pito tangata le alu le tupe. E o atua i le onus full pasene le tupe le si la alu le tongi ngo le rint. Ai te le fase full pasene tu inga na la iei. I o mto i te le na tupe. Lo inga afe ta lalo tupe mo luova yaso. Alu ese fase lau pa fa pe fase full pasene. Ai afa pe onus full pasene. E lo inga alu ese le onus lau. Ia antona al fase lau te tongi le pao ma tau fa. O le mto i te le tupe. Mena le pe a mo walo o lo fali. Ia na se fei so la wa fautuanga tatou a inga Sāmoa Pacifica. Tau ma whaia ia moso fale motu. Na whaingo fia ele ngata mo tau te mine a tunu whaintal te mua. A o ngā tupulanga i whai mai ale lei. Ia atu tausi le leia me sina ia le ainga ma pasi atu lesi o ngā tupulanga. Ai ole mai whatau ai mai tupe vai vai a ole te me pensionia. Ia whainta. Tasi ale se ngā le tūlanga o le ngā tupulanga le ne matatu. O tangate o amatan whai ngā ruenga mai la tō ia e mai le ua whai wa compulsory le kiwi saver. E si vai ngō me i tatano i te mine i tūlanga o kiwi saver. Lona winga le ngā tupulanga o te milita e tua i lava matutua le sefe le tupela e sefe e mō lato. E le pe o na istanga te le te mine. Ia e le eise i tupe whapena ne sefe. O le ae ola tātou i tupe mai pe o le benefiti. O le pension o le benefiti. Ia o tūlanga na mania fo ile tātou wawai i hanga i luma sa ini malo tātou ai ngi tūlanga whapea. Nena e sa awe wha malo ia whamtoa inu e mania tele e le i eise si pulo kalame whapea o talia i le malo. Se o watu voi una e la tole mtaupu le ma whamatu umele se lau su 5 miliona e whawai whale e tol se lau. Ia, tātou wawai tātou si e laki e nisi o tātou e whanongonga mali tātou le tio nei pōrua. Ia, ia tele. Nei nā manua ale mau le form e whātungo pia whape fi starsanga i tō watu. Ia, alo i foi form si nei tātou ofisa te o ese se mana se form ia uima ima piki o lei form te i tua i. Ia, nei. Ia ole tātou pokalamelen whai le stona i talwai. Manea, mamori atu whaftai au tō umalawa i ena mwhaina a wai i le aso lea. Ia, sa iei ala wha moe moe tō tele i tangata wa futu tō ngana whai. A maua le tōl se fulua a tangata le motu al Pasifika. E o se lau vals fulu tangata ia i le. Ia, ai pita i ede i ein tangata o isi motu. Ia, o le tūlanga nana i eina ede i tō tele la tangata sa pēna wha fōfō i ele wha moe moe. Ia mo la tona ia i o te tonua mau se mea o ngā e tūsai fo ima saunoanga sipa ia kupa
o ia le o lo va ai ne le tūlanga soifua malolo ina whiutanga ina mātou ia whaasala lau tō ia polkala me tau soifua malolo ina. Ia na talanoa i fōila ia ma hana tusa i tūlanga tau o mta opo le soi o le aonga. Atonu i o vaenga i e tō e lua o le tau wha mo le tātou le tio. E o le leifa tasi ale le aonga ma le soifua malolo ina ai mai. E le mwhaina e le aonga. Ia ale le fo ila wa on atonu e le lo so i mta opo e vai me mo le anga e le o lo soifua malolo ina. Ia wa ale le umtulanga i e lua. Ia mutua i ola fia se ainga i vai tūlanga o soifuanga leo tatou i nei i tuaina nu nei. O le mea mane ia o le sa mautula vaenga si ia ma mofo le amano taltanoa inisi o sa i o pe o lua po mane ia fo o whelua i sto ina lua po ma to taltanoa le laulauna ia ma finai ia ma nei si vaenga na sa matu talanoa o ia o etimani ia malisi usona wangalo e tau lengo sa mato laulau fatas ia matusi mato pepa awa e faia pepa o ia mai fesiri matali ia na tusi la ia mfaati ia mane ia o le li potiala na maua au tono mato o tangata ia e whanongolongo umalitio e le whanongolongo le social media ia umaua ina nesi talo siri le no fo ma peto fia le whanongolongo mai ia le laulo neo la toa o le tine whanongolongo le tato le tio i le tasi ono te si mal tasi whamo ia a o isi o vaenga sa ia pe o le musu sa mo fo le no felo ia le sa ia na po le ata le amolon faltua o le tina ia mane ia fo i taltano na tangata matua ni o la to wai whanongolongo mal tato le tio io tua ao ana le whainga luenga i o Mari mane e fo felo ia la to ia male ankolo o ana le malanga mai Sāmoa e wa e to e pea de daily tau singo so fo malo ino tanga tele lo e to la sona ma felo ia tele savali mai ngai o ia to inga na a tau si le lo so fo malo lo ino ia te va ia e vele ta ia vo i tale si tala vo lele you reflect what you eat o me te tau mawhaina ia e va ia tuale le tūlanga fōringa o e ia nāla i roa le whainga le aso lea le tua inga ale me sili wa mo le amano e whiloa ia i le au whatsala lau ia mana i tangato tātou al tō te leana le vava i laki tātou o leo mo mai i tātou ata lungo o le social media ia la tō li tio ia ele i va ia i tō te lo tātou ia whainga luenga i nei vanga nāla whatsinga whapia ia on mo lo leo whasanga ima taltana noa ma ia mle si ame na mane ia ele o tato whaiti ia tono esi teimi o esi vaenga o tato tunu i nei a New Zealand la a wawa ia ele lau mua band ia le sound ia se ito wawa ai fo i o pese tuai a Sāmoa le e a ngai ele whaiti lea ai fo teimi la to whaatfonga i nei pese palangi i langa i fo i pese palangi i teimi au tausanga ia le na mai pese Sāmoa ia o la fo i tamu whaiti ia hisi teimi o na whanolongo i la ia a peo vaenga na mane ia tele ia male e na fo i tato mawhtanga le aso lea Saulina ia manto fo ona le we tala no le whaili a pe o le musika fo i le isi me whaanofi le mu e au ngā fo i le soifua malolo ina o le anganga ma le mawhau pe a le musika e e whaafonga i mwhawhiwhia ia o ia te tono al tūlanga na e tele au teimi tausanga umai e uma malinga luenga lai pisiro mafo e ale teimi tela tulo no fo lalo ai tata kitara pe o nai vai se lo mafo fongo me e vesi ele mafo fo le so ato e o la wala nai distress ta ya o ia pis ya inga luenga tele o tausanga ma e la tulo fale ya no fo lo le tata le tela mo sul pese e mo ya le ya tampa ya lista ia o peo musika lana i le aso la lea mo tatou ana lea le fai pesi tatou fai e le ato e la ua ai le aso ma e pe ia pe tai o nai talanoa tangata o lo le temi whawhiwhi ai ma whaitama o tanga
Ia na sa muli mawina ina le suinga fo i mai. O sila ne o mutua i ofo e fai o lo si ufonga, o si ufonga o ana. Ia o fo i o wa fo suanga. Ia e misi tato tama pesele o Jerry. Matua i lo ne tanga fa peala e tau fai me mali e tu Jerry i ele le pese Jerry. Ia ole ngalo e fo si tia Jerry le tato le tio o lewa na ien si ti. Nei ma nei a te. Ia mal tato tamata pese fole malanga mai Sāmoa. Ia siriva, kasiano. Ia mo le avano i tata i. O te lo a whio i tato, te o tato o ia atono e ami tato ta pesina wa leo. O ta lia le lea le au whairi tato ta pesina. Ia wane i ngalo la tato ta i ta ele ta ki tara le sunga ia whamaulalo. Whamaulalo sua e io e mani e te le i sua. Sa whatasia tu fo ia tui whasina a John Nichol. Io tui whaasina ia o io e pesitato e tui tu unga fo ia swafa matai o lo tau ave e John Nichol. Ai te o whamai, oi lai tā mai ki tala le lead au whatu. O sua pe telo sangatu. Whamai, e lo e sua tāta au whatu. Oi, a lai tā mai le o ia lai li guitars. Whamai sa maa o ngai o Chanel ia sola. Ia vai, ale ai ele vai Tony so la le titi o ta so ia alai o ia na le little tato o fai ia ai se i umale malo longona fai lo le o swafo mania oila tolen oila o ia na man malo i tato mania tato pepa malanga fuai Pasifika male Fiji Airways se i dan fai Mana ia e ni se vaenga masanga pe o nei le atoa i le 5 tausanga talu ona o mai le COVID se folui vai tono New Zealand. Na o le te o le whae i le aso nei le 5 tausanga talu ai. Pe o le su 5 e ta e le whae na vo ina maua i le tala o le virusi na saumastangata na malanga mai Iran. Ia a matai lone me visi o te mina ana ua whaasolo le tala le lalulangi tangata Mālili. A tato mawhawhau me ni tupu le te mina i lungo TV o Italia, o no Europa, o nā tō wana tō tele tangata wa e tu, tō ata wa ai ale mo meo tangata e maua le virusi ma Mālili wa. I wa inga nanta tō wa ai, male popolenga na iei, iei se vaila au e tonga fiti ai le. Ia o le mea la nana tau mwhailo le malo New Zealand na lato mata i tō ina me o tutupu le wa inga le malo le ia malalo te inga le pale mea ia Jacinda. Ia mawhai e role la tō tonu. Ia o le waluanga le pōla mawhai la tapuni tato o le whaasani tō o meni malanga mai whafu. Te ia o tapuni a tō New Zealand te mō mole tala whaasolo pito New Zealand. O tapuni a tō ai mga luenga tangata salto e whiwa. Na tangata le aveo essential services. E le au whai mōli, o palama, o le au whaasala lau. O tangata fō mai, tausi mai, tangata whai ngā luenga i toa o i borders. Ia maisi atua i ngā luenga lai, na mawhai a o na tatala e le avanoa. E o al palamene New Zealand, o salto e whiwa i mai tangata I meet, i whai la tō whono lungo le Zoom. O le te leo le swingo le laulangi, mo te leo le swingo New Zealand, e o mai nei, o lai tō mauisi swingo nei ai. Se i tā o estemi a. Ai, o le fufuanga le taimina, ana wha pēa e le wawe whaia le fufuanga le malo, o le la tō wawa ai mamau ena o whaisusuanga, e o no o atu i le lua se fulu wafe tangata Māliliu, tangata New Zealand. Le lopo i tātou le vea le lus fulu wafe nā pēa na le toka. Tele le nānu. Ia, o le wāre whio i a tangata, ai ona o le tāo whinga wawe o le whio i, o te whio inga na iei. Ma loka tātou lava whale, o le teimpo mōle o te ofu, ona nofo uma ainga le whale a. Ia o isi ainga le masani le whio i, whatasi mātua mta meiti a staitasi. Ai te ia ua, tō whatasi loka i tono la tau papo, e ta ua papo vo i. Ia o le swinga nana i tātou. Ia malia la, e whaia le tonu lea. A lewa a matana whai fōwhanga o tātou e mai i o tau whaile ngā luenga e tau whau le tātou
ina ia to renovate le fale nei mo e fa sa lau tato le amtanga lusa ia olola le taimina la o amatana ma otia tulang au failo na tangata ia le essential services tato fitau inga uta le fale le si tau tala no po la tato plan fongol ia nana amatenta no le palama ia tiumadu o ia nasa tatanoa i tau tatanoa ia whawai ia o le kamuta ia whaimoni ia mamau ia mare tonu ma tala mai loa amatanta tala mai ngā ruenga ia amai ma tato okau me whaiene amata lon whai ngā ruenga ia mare tutu unga ia o mai ai ulai la so mo whasala lau tato nei ia na whatau ia e uma whai le pot whasala lau lena amata i tato alai tau wha umai si telo ngā ruenga le whani ia pe orisi na mea na tupu ato ma fo le lima tau sanga talu ai ele swinga na iai a o tatou ainga te mele ana no foi na o tatou na o amata mai na whaasala lau tatou taile access radio wa vo te puni umaia o le maari e vo ai le o le temina ai mai le email le pula le access radio fa mai o le la loka uma e sane to sa se whaasala lau tu o fatu loka o to le access radio ai le loka Sāmoa capture radio o le mea tonu ana whai lele te oi mai whaasala lau ma tau tangata le mele tu. Nena le fia le Italia tu ia ina alula ia complain le New Zealand on air. Ia e whai New Zealand oia. O nai sa oia af masanga o le mea tonu ana na whai lele te o Sāmoa tala noe o tangata le mele tu. O le mea voi na sa tau na whai lato. Na tu awa noa i lole ma tātou te tonu o tātou teime o whaasala lau. Mo motu o Pasifika le tātou ngā lua whaatasi e le soifo manoloina. Ina ia maua e fo se ava no e whaasala la oi lato awala o no fo le vainga la tai te puni ia tonu ato e te pai tu al men tu ia te loia i umatala a inga ia ese mena tu pula to foi lo fale a inga o le situ langa matu ia whainga tāna o ia ele mawhai ona awai maliu o pe lengo a inga ia misi tātou lena nofo nei na iei ia nisi nei tangata maliu mai Sāmoa mo le mawhaino o iei ia ofo i tangata maliu nei le mawhaino mai tangata Sāmoa pa pena ia oi palangi tangata fo ie nei ula tangata le saifafu o le te le i o nasu winga o tātou so i fuanga nei iei o le si lai e le ngalo ia iei le i whamawai lon tama po lona tina po e le taimina ia e moni le ele leila ina ua sausaua i le taimi to sefulu e whaatanga ia o le mele sai ina o le whaiwhi awa po o ai ma tangata i e whale malio me whaina whaia nātul e lango mauina tangata pe o le situlanga whainga tā lava nānei o nā taimi ia o le taimi vo ina i tangata i o mai whafo no fo i tono vo e whano fo e sea ia tasi nātulanga whainga tā ina i tangata sāwhianga ina le tele o le suinga na tātou mol mawina ina ua. Ia leo o mea nei taimi, o le ai vai atofa me o le taami le mila o le COVID mai pe o le COVID ale la walunga ia i nei. Ia, nanga e whaima susu ia i u ia unga le wingo le o le wha mai mea na le waitale i ele fo i viral e whaima sui ma. Ia, o le tele ia o le alai wha solo na a tatou whai fo le tatou sui fuanga o le o tele n whainga luenga mai tangata il whale. O inana amata ino no fom whainga luenga mai le whale. E toa e mai langa luenga. O le fisau le si whainga luenga le office. A o fifia no whanau le whale ma. Ia o isi company te tele laulangi. Amazon o ia JP Morgan o Chase Morgan. Company e ta fia afi tangata whainga luenga le. O la e mo fai fina unga ma le whainga luenga e whai atua e musu. O la lau amata na whaatonu. A ele sau ia la avaya oe. Ia ana mai la toa ia wa amata mai pao tangata ia. O le sina mea na tupu i tatou ngā luenga. Ai o mawawoi fo le tatou ofisa. Pea o tupu e nisa ufa mai. I ele tangata o la toa inga le pe ua vai atua maua le. O fatula ia no folo o le fale au toa sau le ofisa. A o into whainga luenga le ofisa anafi. Ia ta o me pe to tolu ia o siria la o tasi ma mari. Ia nei ulole no fotu voi fale o vilia te auto fa no fo fale auto al si l'office.
ai no fo ile o ia no mai whainga renga mo no fo ile vai asona. Awa ole mena le tupo no to rusi si fale te o vatu se vai rusi o ele no salomia a ia te o peisi ai male ai. E te ia le o isolate ia le to luna ia ai mai tangata mai me ai tu mo le pa. Al mele ia mai malato moenga ma. Mele o mo ta pena i we tato va tu vol fa fonga tato falta ele mtu. Ia fengo fiale le no fol tangata no foi. Lucky ai taimi na le heating system. Ia falta ele se va ia fengo fia we umame ia lum kuka. Ia pawana do tele lope le kuka la vina ia. Ia pe o tu langa na o ia e mata utia lava le taimi o le COVID. Ia fa tai le tu to tele lava. So i fo na fa sauina mai nei fa ma. Oni atonu langa o lima tau sanga ia matau ia fo isami le lima tau sanga o tametichi. Ia le la usami fo sina o mi masala no tu le taimi. Ia tonu le ma fo fa wa inga ia po la to to mana tu po o le si a fianga o sauninga lotu ia wasum fo sauninga lotu la to le mfaina oi. O ina na mataina tele ia sia alisum. Ma tele ana tupe fatupula ia la le numero tangata na whaonga. Awa o le vaenga na o le teknolosi na whaonga le tele o laulangi. E whaiela tu tanuang, e o le Palamene New Zealand, i o tātou, ia walu lunga le avo ni numero whaitau miliona, e vai aso umama e tu whapopo le 4 miliona. Ona o le whainga le vairusi. Lona wing, o le vairusi le na milione ai le bilione ai. Le leia masia tangata lana ia tonu ina ia ma le whaonganga la te awa tele mo la lua ale Chromebooks o mo bio telefoni whea vea ai o laptops e whainga lua ngai whale ia lua lunga ma pidi a inga ia ma whai wa le no whatasi ma atua mta mai tu piso ta mai ti el whale a mo lele ai mapu ina whai aonga mo nile. Ia, amasanga se vai foi ia na tui foi melia fa awaule tana nei Taeao fa tai ai o pese le la to fa fonga mai e ole o vai pese to fa tasi le Westlake Girls and Westlake Boys High School o Kilani fa tai. Ia pe
Ia, mana ia te le whawhiwhianga ia sol. Aia se whemitai o ia ta maiti wa wailua ta uni upu Sāmoa. O hafo ia o ngai e lua, o Westlake ma le au kilani a. Ia. Ai, o lea o wa e tu le ata o ta maiti ia i lunga i. E tai whapea ma fo ringa o tangata e no wa i lunga le ata le tala no ia tina ama tu ai ngā pese whapea a. Mana ia te. Ia, tonu a whafonga mai fo i tato o whafonga ni te ia o le ata o le tina na to te leo tangata lai tonu na whaia le ata le o Sāmoa. Ia alum whanau o Pasifika ia mana ia fo i leo e wawa ai e o lewa a matana whaai lau lo i atu whale tifanga. Alo whaia fo i mo meo sa i ringa tu pe whala tonga mai stia pera o ata ie whai mo komi i o meo tamai whale tifanga Laiti. E pera o i ele mele na matamata ana po i Brooklyn. Ia, e se fo ila tala tu ia whale tifanga toi ma whale tifoni a sola i Sāmoa. Te o le wa te le to o se falti fanga e to o e no po mata no mato i fa te si mo so va fusu anga o so va pe ta el fa i na dia no ye lo fa ya nei mane te ya to no mo va nga nei mane fo se i ta no i tato se i no fa pitoa a o le tato fa singa le sto na ina te na avo ina faina awai mai tui whaasina a John Nico mai Australia o le pune lea o le Fiji Airways o iewa ia le Australia, Cairns, la vea New Zealand o le Oceania ia o motu o Pasifika o mea e o imalanga la tau le la vea i o Tonga tu valu o Fiji Sāmoa i o nai tatou stoke lau e ui Sāmoa no ele o nai tu toke lau i a Vanuatu i a ma e stete o Amerika la o lai lo umala le va inga i le futamali o le atunu ai o ie wha mautu malona whaltua ia aniva Sam whaina awai whaatasi mai i Sydney i Australia e o tanoanga lana o whatule i whamulmole a mo mai nai tikesina mai e pe lua via awai mai. Ia na mai le ia mateke se lua. Ia na whai lole o tatou se. O na ma e tō lua lana man malo ai. O le sunga ia whaauliuli po le iata. Ia o le sina tangata le na whaamanuia le ticket na e tasi. O le aluma le tōi fōi mai Sāmoa. Ia matu tonu junior Sangapele. Singapore. Ia o le sina na malo fōi le si ticket. Manea la tau o le wawa ai atu. Ia no popole e te walu se niwe po sangata tuku. Ia wawa e rea i se wa polo ele se wa anele a Fiji Airways ia luina. Ia me sini nana laki ia ia tau tangata ia. Ia e toi wha malulua tua nei tau ainga o tātou ia ngā lulua i nei le au whai ngā luenga. Ia pisa ape se tato wai te ia ua laki se se o tato wha pe ai fu o wha au le whaingo se ia. Ia mōni le sa o le. Ia o mana ia o nei tangata wha longolongo o tato le teo ia samwhena. Io ia ma le sina mea o le mana ia o le wha longo ia ta pati pati ia mo na tangata ia toi malo. Amu ia o to, amu ia o lua. Ia na e tūlanga na e tato wha mui ia mo tō lele o atu, e le lava atu. Ia ane lope te ua ane whanui laki o pēna e sa ona me. Wa me ia i whai ale. Misi. O misi. Ia tanga e mai nisi o vaenga o la walunga nei vai aso msangu salna amata mwatu ia nei vaenga tāua ia pifolinga me ini suinga i le sapalainga o le iltise ai le whulnufu malmla mai lea tūlang. Mane e peon tata no stasi o pokale mo vai atu po o fa eva sta luai. La o ia le fo ile fa mo tu singa fa mo bonga e tau mai ia te tau tangata fa ngal el tisi. Ina ia no fota ia le ngata ia mamna mai tatou ia fa ngal el tisi. Ai me se ila tau le fa tau mai tatou le tisi. Ma tau ia fo ia la va ngale tau fa Britania o le Jen Taylors. O la tau la na lea ngau sia le tisi. Ia, ona whaatau o tu lole la tau isi o vanga ia le whaatau mai tatou, ia le Genesis, le whaatau o le Contact Energy, whaatau o tu le la vanga na. Ia, no mai leo la tau
whatau mai a tātou. E pe whatau e fo ista ngata to au mai a tātou a. O la lana baba aina nea fo i le whana le vaenga le authority le vai. I se au wala ina ia mawhai ei o nā tau sui le whatau mo le tise a tātou. E le taimi le ana alu e lunga le tau lena le fifia ia Shane Jones. Mwhailan tala o tau o na whaise fuwhanga i tangata nei le pe ua pule sa o loto e la tau mo le whainga ia matinga aina ia e tātou ia whaungale le tise. Ia. Nana leina whaile la tō pepa na matalona lo mea pe ia o tutuunga ia ma le whainga le whanga solonga ngalo. Al mea le wone ia. O leo whawa ai nei le malo, whata amisia le vaenga le wha tau taia le ngaluenga lea. Ina ia wha matala amisia taimi le wha tau watu e la toia ngau sia le tise. E ia la tō whainga paanga fo le mamae. La tō favorites. O la vaenga la na leo uma pe le pa u le fa tau te la tu ina no folo le tangata te loto e mo la tu si la tu le pa le ali o le mo mo ye ma ti le te le la tu le la u fa le tu la fondo le anga ye ina ia tu tusa le tau le fa tau to la tu i la tu tamai ia ma le tau la wa tu i si company la e ti fa tau to la tu ai o le watu ya o te fio lolo na no fo isi le tau o a ina ia faingo fia ile faingo tau mo tangata lautili manelo wa ile swinga le o fainga fa pe e tau palini le market ina faingo fia lo le na faile competition ai ava pe o le o umana pui fa pe ia na fainga ta ia na le o yo ta to e fa male ia ai sa lo to la to e fai ma disi tanga le tai mo ta to tinga ina o le mena ke ele o pe ta to il ti se ni pe Sāmoa talo fai ia sa talo fai Sāmoa ia me si ia le ai ele tai mo le na va mai foi o ta pa o ia ta to fa ta no le ele vai le se fai ia Yo na la le tau pole tau pa o tūlanga. Wa le tele o le pawa ni New Zealand. E whai mai vai tūroto ma vai tawhi o New Zealand. Wa tele le vai tawhi. E vai tawhi tele ni New Zealand. Nai ngau si le tātou o le hydro power supply e tātou. E le peo Sāmoa tau le tele ni vai tawhi tele whai ni. Ia ma tele o nu o lalang. Ia le mea la na le la ua tātou vai ni. Ia. No fouta ato no te uta to vai to fio lolo mai ni pa u lumuna a sa o alu pelu tato lolo la ia ele o ia ma sa nga o swinga ye fo o no lo te va to po le mercury ena no vai atu anafi leva mai pe mai la to si tanga la chaile se fulu pase o te taulo na tupu swinga ye na ia vave na fall fa fita o le popoto ye fa mai o maintenance e mo a i si mo masini ma me mai o me ye le o le te mita o na fa alunga o le la e si tanga o le fa mo business e le depreciation e fa tau lo se masini fo pe miliona tau e la lo depreciation e tu se fele tu pe to fa fo le mele pa le te me fo alfa la tele company e le si tu pe se fia na le tu se o le vaenga le lungo talo tu pe ai le se cash no e lo le termine e o le se tu pe to fa fo tele na mele tu ta tonu atonu lo ta wa fie fo Sāmoa ta fa fingo masini lai ni te ni lo pe na se fe se tu pe pe al mena le tu puni no mai lo la vaenga le fa mai ia la le wo o to fa fo pe fa tau no masini e fe tau ia pe si il tau a ni masini fo fa popo al mena fa mai to fa fo masini te o si o fa si la mena to ko le depreciate le tu pe na se fe tu se fe ia me la na fina o ta to va to fa pe wa na lu ia ta wa no le si me wa lo lu to ni tamata sa o le tato le si a me tato ma fo tata no tu la mo tu e la tu le fa lo ta un ta te le lo ta la fa ma le minimum mo si le wo ne wo over le su to ta la li mo se fo lo le o ia e o ta un ta fo le ta so tu pe e tu to le tamata a wala so mo pe si ti ta le lo
E fufu le si ila ye ata to lo la fi tausen tala fi ngai. Ai pe ole le tisi. Ya o te lo fa nai ta mam tina ma tu ole no fu ale ta tu tasi. Pe no fu foi nen ta no ne de tong il pensione a. Pensione le mo la to. Ni na batul fa te ava pe afi tala le to pe le mo ile vaiaso. O le lo vaiaso. Ai me le rent. E te tongi a le lima se lau po le afa. Ia sau mo le pa le pidi a. Ia. A voi pe se lau pe ia pe lo se lau. Ia wa ti de. O si ainga e le kia se hita ona o le popole le tutongi o le tisi. Ai de ai me se me fainga to fainga le rent. Sa o le le. A o le hita e na ma alilia ia la ia le taimiro tau malulu ona o le popole le se tu pe tongi a. Mama ia. Ia ai ni se me fainga fai le rent e fa mai o le tongi lea ia na to tongi ale ni tu pe. Le ai a pe o mena o mane fo le va ia tu tu langa na o ile tato il tise male fanga solunga. Alo. Ia ole o tas o mta o ne le la walunga o le tu langa le I va ale Navia a saina le I tua o yo New Zealand ma Australia le o faila to fa tai. Yo Marie a fai nei tato tala noi fa tai inga e fai fa tai inga Amerika, Japani, South Korea, mai si a. Te leo fa longo to pisa mo se si o le u ia ma ia te lo ai u mana longo va I lunga I va te mele fio I va lili ia ai fo yo la to fa nga ia va ngole la langi fa ila to fa te inga ia ele elo ele u ia va lili fa ngo fia al mele pisa ne I Australia nga tai fa le Australia fa mai ele va ve longo tu la to langa e u ia va lili na on mena na po le va lili la pasese e pe on mena la e do fifi Australia ma New Zealand e tau anu va ve longo atu ina ia du lo la to on mele o le la tupu ia longo ia company va lele ia ma faini swinga ia o te loa a te o po tupu ia me fa pe o le la umila la wale wel va lele langa le la bule mfaito yo so longo mele va ve a e alu no mtato pasis ia o tu la Mai le ia fianga e le fa pe ngatai o a fianga ia le o ilo e. Na o mena o le tupu wa le la umita me zanga ia telefo ila le fuel va le faunga ia na pe utu la lo ia malanga va pe cancel malanga na se uma fa te tengo to alu le malanga. Ia o tele ala mai si fu ia. Mela na le o fifi e ma te no fo ia o left afo ia se tu ne ia Winston Peters I mai saina. Fa mai o le simata o pole tala no I na counterpart ia Paul tangata for the Minister of Foreign Affairs I vai fa for a saina e le fi tau e le fi o New Zealand melen tupu I longo tato e ala wana anga ia tu I Seoul I o I South Korea ai pe o te whanau longo atu le tala le stasi fo o Minister o saina e le se me fatu se fo ia Australia no pe ia le politele la to e mala to mau pe ia wa fa pisa tele le media le me al meio on me masaniana fai o la ia e pe le o no mai ile fa li mai le wa matan fa ni le male maso sai na ya tanto e fai Donald Trump o la va ngol ke lope anu fo mai e sai na fa la mai ia o tātou ia tau le ni me tau ia o la e tātou me whaina talo le li ia mama ia wale na atu fo ile si talan na Taeao pe o lai e fo isi va ala sa uni to e vane fo o iso no winga ile o te lo la tau fa pe mai saina o mai tātou fai me fa tasi o le vasa ne le tātou ia fa tasi tātou ai tu ia la to yo ia wala vo tu le fai nga Donald Trump le fai o pulisa wala langi vai e ile tano wa tu fa alulunga fa salalau pe sa ta ile fa e la pe se le pe na fa la ulua mai ni e tonu e Trump o le ata vo me le Trump casa nia pe la o le wa o mane alo fa so solo tu ina ia o tu il tano ngono wa ta o le vai te le lo foi po na tanga to no fo na me na alfa hita o lo to tanga Palestina
E wa vo le na mana o se mo tanga ta ai fau na se mane ia me na fau se to inga ai fau. A pe o la tu tuli tanga te ngona nu. E ri fai na fai se me fa pe na fai tate. Ia le a pe o le me na lai tu puli ia se na. Ia fai tate le wai o mo Australia mo New Zealand. A fai nei tariff ai vo ia Donald Trump. Ne va tu tato lo tangta. E una ne to e tele tato lo e rio. Wai le fa tau ni su tangta. Ia. O saina le si le mo mai tato tu pe tato lo e feita ia saina a o tato lo ia fa lango fa tau ma tu ia saina. O isi ainga o mato samalanga i Amerika po le tolu tau sang talua. Na ave lala to momeo meat. Momeo. O isi meo so sisi inga osi nei New Zealand. Mena atu le nai le tiute. Ia na alfasilia o whena o New Zealand mai e se le trust e la to whato tuaina. Tui wha mai e se le felesi o ano manu me tau mawhai e watu New Zealand ngausi mai ano manfasi. Pi wa i maua lunga la tau i o loai. Ia e pe o la mana na o mai fo ia a inga i o nai maa nei e mai esel maa nei o ia no winga la le tue mau e Amerika ia pe afa pe le tue via tau mtate. O te loe whatanga. Te loe whatanga e wawa i to inga wai o consumer o tata palota voi wai Donald Trump e mo ia le voi ara e wawa i voi. Ia afa pe to te le nisi o le watu nei la to meet. Ia te loe ai Donald Trump e watu ila na meet. Felicia me te New Zealand. Monile. Te o tūlanga nā. O le si vaenga watu na wa se sia Winston Peters i South Korea i sauti. I o whanolo ni tala tanonga i le liti o le wapea mu tala noi fo le sao New Zealand. I ia vaenga fo i le o whatasi e maisi i le o le oa i vaenga o laulangi. E o whatasi e ma South Korea. E whaina watu in tato wa tau ia boal te reo tato wa tau ia o sosoani i whain whapena tu whatasi e laulangi i leo luenga fo i o Sāmoa le mo po puipuinga mai. Ia o te tonua e tala noa i nei ma le tato konkala te leanga cancel. E rato ne ai wha mai kore, la ane me utupu tō whainga malo le na tau tūla i mai lo, cancel lo le o ka le na i vai lo. Te tonua mea na e langa nei o. Ia ne lo pe te o tue fo i mai punse whapea ia o leo o uma tue wha mautu o i wha tau mai tato wa. Ia. Awa ala o uma na whai fo le fo fuanga o le mea ma decide ma tusi. E paua le mea o mai te whainga malo le nei cancel la o tau wa vesi. Ia a tonu e. Si fo i mai punse mai o ia laiva i se mea whainga o fie. Ia mai fo linga mo la na ia tala. O le tau whausanga le una pasi mo mo la lo. O le whainga malo le le po le alu i ma fo fo wisi. Ia te tonu e o a tonu o le mea na sa o niva pia paua le mea whaita toto i o mai o wa. Yo mai mo tele tupele na alu whainga nawa. La stala la ta mai le tato tūlanga wo o ele te kunulosi. Yo, a tonu mo tato mari o le vai so le na vason te na matala noa i ma hana tusa. Sai rungai fhoro whanua, tala noa le ma munai whaia onga. O fifie wha o ngale tato app, ngana Sāmoa app e whaiela toa onga matamiti. Alwhala vila. E leo wha sa laksani a smartphones e wha o ngai tamiti tonu wasenga. E whainga malole e nei. E na visiri mai nei pe mawhai o na maua i le tūlanga le wha o ngai lungo o le telefoni whea. Le tato app lea, pol ngan Sāmoa app. I lungo computer, i lungo online, i whaina e alu lungo le computer, mai wa e tu o mea ale tasi. O le whaala me lawe, e ese ale teknolosi i lungo le whaonganga i lungo le telefoni, ma le computer. E le ma whaila ona e whaia ia mo features, po ngai uinga le whaonga ele app, le ngan Sāmoa app i lungo le telefoni whewai. Ma lungo le laptop, po le computer. Wanga naila mo Chromebooks, mai sito ainga na le taipe uma o le smartphone i lona functionality po o whanga yoinga o mea. O le mea la leo te wawa i po le alif so soani o tano le teknolosi. E lua mea o le whaatanga o tamitia o nga le whalingan Sāmoa e whaonga i la to smartphone le teimiria.
Moa o le tali whai ngofia nei tau ngofia. O lau umuna whau le ngani Sāmoa app e work e ngai oi whaatasi lunga o le smartphone. Ai awa ai lala e tōtala no le mālo mwhai a mai se whaatanganga exemption taimi e whai ngani Sāmoa. Whangalo le o mea i walai wala ta tonu lai o ta mai ti malato telefoni o. E mtu telefoni ai ne whai whanga. Ale ai. E o lau wa e tu lai mwhai o na ngai na whaangai lunga o Chromebooks. No winga e whaatau Chromebooks a o ngana vele whaangai i maua ia mena o whaanganga na. O le si mea, e mai la e le matanga luenga se tupe toi whau ato o se si whainga ai whai lunga o le internet lunga o le avo o computers. Ia online ai la i em whaina e alu tonu ma e wawa ai. Ai le maua lunga o le telefoni e whaapitoa le whaunga o telefoni e ma apps e o whaatasi. E pe o le mea na wa tano ma teknolosi na wa amata tu na le swing o teknolosi ma le whaonganga. A na whau le app e work i longa o le telefoni. E le whau e whaongai lunga o computer fo i lunga online. Ia o to inga mea la nai tu. Talo e nele la langi un toa tele a mo meo telefoni whea vea. Le lau wawa ai nei fo le au hackers. Tama whaelele leile. Pe o tele ia ngā ruenga ma pisi nisi o whaonga e telefoni. Ma tau i o lau telefoni le nei pei au lau computer. O lau laptop. Whai umanga ruenga istanga tau le to ini la tau laptops ai whai umulunga o telefoni. E isi telefoni le mo meo fold na le tatala ia peia o le tele o le tamai mini laptop. Ia na whai umane o ngā ruenga whapena. Le lau amata fo ina ho I tamal se ai o hack e fai ai mai la mo le upo posa ele upo ma senta no le phishing o le PHISING ia na usa mo le ten mo no tau le upo fapia ai o le fa ngale upo phishing wa e ma tau ti le lopo le me la ve mai lo I lo fa ai fa ngala wa ngale phishing o vo le fai mo sa vi usolo le e mamo mai ave mo me fa mo ngatangata a mo telefoni fe vaila le la mo mo le si upfo o le meshing o le ph au tau ngale mi over pia a le fa nganga o li e tamo se se ol me e tau o missia me a o missing information mo ya fa ngola o le meshing mo tatou le tatoa ngalwing e matua le masina e o yan marire no o vatua le people tau fak o le AI a o ia upu fau ia mai e tau tatou malama I tatou iloa me I tatanu noi le lau mai ne fo I tala le o le mission ia fau le upu fa popo le tatou ngana fau le te le lopo le ase upu Sāmoa e tau na fai si ka un tatou upu Sāmoa fa li wai ia wa tu tatou mi asa wani ia e lo pe se taimi sa vo wai se upu fa Sāmoa tau te whaongaina. Ia whaftai te lelo whionga msanga mo po kalame neas te le amta upele I o iel talanoa. Ia o nol taimi ia ai te mo ful whaopopongo le tatou po kalame tala lawa lunga le vai aso ilea vai aso po lea fo ias whari le taimi masani ai soifua mo le taimi. Whasoifua.
Le si fo mali le sunga ia puni o le puni ala va ma fa fianga so if ni time o le Taeao ina o se full fa minute te ale July se full matasi ia to fa felo i te fa malo tu tatu te no o le time o tatu fa fianga so if se pa ia le July se full malu moni atu ia awa fo ile fa fonga mai mai le tatu te no lungo le nei tau tu ala wala leo e me fo ilungo penga te failangi o le Facebook ma le YouTube ya ma le tio fa longo lo e mafuta ma e fa fonga mai ai i le tasi o no tesi ma le tasi fa mo to e fa felo e atula ma to e fa tala fatu ia ile pa ia ma malo le tatu te no tulanga lo ile tau mai tawatu fa fatu nei ofisa fa sala lau i podiro nei susulu matango fiele la ia no winga telefo ia inga o lo mafuta mai fa fonga mai tono a inga ya fanga solo i foi fuanga ma nga luenga foi ia i tono maota ma le lawa ma i foi fafo ia i tuo le fale ma luma le fale ia la to foi lo o sava vali mfai nei fa mal stino le Taeao ia o tau foi ona fai fa mal stino le sa telefoi tau maftanga nafi to na ia la sapati ana nafi ia i tatou ia fa talo foi la to lo mafuta mai Amerika Sāmoa Hawaii manisi o tunu o langi o le sapati nei ia te utau manuia lava sauninga o lo fea ngai mautou sauninga lotu o le nei aso ia i mātou i New Zealand o le aso ngafua le nei le aso tolu o le masina o mati whawhiwhianga si whiloi ia ele manatu o lo o solonga manuia fuafua o le nei teimi o le aso ma le nei Taeao ia i le tātou tino ia meise fo i lātou o lo whaafonga mai ma tāri sua mai tonu ainga ia i tau maftanga fo o le Taeao ina i puti o le Taeao ia na meise la fo i nei mātua ia whaatalo vātu le nei teimi ia te utou umalava ia o lo mai mo fa fo mai tonu ainga fa talo fo ina i matua o lo mafuta mai mai sina to lo fainga luenga i mota o tanga matua mai se fo i mota ngase tonu fo fer pui o lo mafuta ma fa longo mai nisi o lo fa no fo se ina no foanga ia no tulingo fa salanga ia lo fotele atu tau si fonga la mo ia te uto umlava ila to lo mafuta mai tonu ofisa o fa le fainga luenga ia mai se foi ia so se nga luenga la mo e nga luei tono lau ta vale o lo sa in le taimi o le Taeao ia mo le atu fa malo le tato klame ma le tua ia nga luenga mata le neva yaso malo fa malo losi malo le usu ia i tato umalava ia le na usu le Taeao o e fo na te mafuta mai inisio nga luenga pe ona ia fa to anga la to na mlanga mai nga luenga fa vai taimi ia lo fa tele atu le tato klame malo nga lue malo le on sai ma lo fo ile alo fo ina ainga i Sāmoa ia la fo ina se leni leva yaso ma leva yaso ia o le wa se fulo le minute te nei le tu la se ful ma tasi ia fa mo per tatu saunga le mu a fiafio i fo tatu wa tinu ilunga la wala le taimi mai se fo ila to lo fenga i mga luenga ia wa ia ila fo il taimi sasi ai ia ona la wa ia fo ile ona i manu ama fa manu alia ia fa mo per tatu saunga le mu ma tala ia inga luenga o lo fianga ia mai tatou ia mafuta mai pere tau tuar si fonga la mua ma fa fianga so ifroi fa taro fa sunga Valentino Josefo ia masiona tua a o lo mafuta mai fa ftai tele lava ia le mafuta mai manu ia fo le ne yaso sunga Kevin Swaka ma le fainga luenga i podua le fale moenga ia ina fale mea fale le i podua ma lo nga lue le Taeao sunga fenumi ia isio ma lo fa ftai tele lava le mafuta mai o Rose George ya malo fa taili mafta mai ye me istangata yo isia tunu ye tele pentangata mo ipeni tangata le mo ya o le sunga se lesa Sione Robertson fa tele lava manuia fo le yaso Emanuelu Jacopo manuia lava le yaso fa tai Polen o yo Polani sol South Park Polen moi sol oka e fele me wa au ma wa ile tatu wa tunu o le ilonga se atunu o lo lange le ele mafuta mai ele yo Sāmoa ya malo fa taitela o ha mai la le tau na tunu pe o polani na te mafuta mai ai Emanuelu ya malo lava ya na tu lo nga fo ile e na tunu nga luenga lo nga luei ya lo ma wai per fia ya mafuta mai la fo ine nei tau tua i lau lava ngana Sāmoa ia pe ya la te Sāmoa esa ia la tatu peselea se fulu vale minute te nei le tu la se fulu tasi alo fatele atu mo to umalava ia o lo o mafuta mai so se vai pano le langi ia ile tau tua si fonga la mua ia ila u le tio fa longo po lu fo le tatu Facebook
i Wellington i New Zealand nei. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Whapete unga tae te savali i le la, ia, wha ngā mali tātou pesele i tono a inga, wha marostino mai ai. Sole, sumai, se o me tātou mo, tātou te ewa le Pacific Love, e wha umai o le po, le apatuna e le lolono, e te le mai fo iai, eva iai wha te ai lo vai vai, ia ti, tais, tia, seka, pisa, musika te fia iai. Sauma mai lau panga, wha amanga iai lau e manga, e uma ole porua koe foi e kufisi oi wha ngā whangawhanga, yeah! A le ai foi ole ngā, kongi sau kasi mā whangawhanga, wha seki ai au fika ole a ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, hey, move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down. Say mapumaya, simafan, say pamarustino ai. Make it kasi, make it was sole, say 544. Fayo lima, fayo vai, bea efina malawai. Ese umalo música, ete vai mamaya. Yati, tais, tia, seka, pisa, música ete fiafiai. Sauma mai lau panga, wha amanga iai lau e manga. E uma ole polua koe foi e kufisi oi wha ngā whangawhanga, yeah! A le ai foi ole ngā, kongi sau kasi mā whangawhanga, wha seki ai au fika ole a ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, hey, move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down. Sauma mai lau panga, wha amanga iai lau e manga, e uma ole porua koe foi e kufisi oi wha ngā whangawhanga, yeah! A le ai foi ole ngā, kongi sau kasi mā whangawhanga, wha seki ai au fika ole a ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, hey, move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down. Susulu mai le matutu, o tutu.
moi moi o tele so ona faya a fai ai si pasela mga pesa la fo io se ngana apo iliu nga o fia fia nga Sia ulau mua le tala fa solo pizzo mai ana mua ne I e fa pe wa o si o se fua fale ula le fetu ta ua au esa mo e fi fi le mu o ule nei o le manu o le a o lo tu o ule ponga I fo I male au tu o le sulu fa inga le atunu mai le amatanga se io oi le ngatanga o te fa malo tu ai o te fa sao Vinga funga ai fale ula.
te whai a mea sili sili. Sa talo ua siwa lea, ua whātu lima. O aina ilu, mai teina, te soa mata ina. Ta pia pia, ai ai ina. Lo aso soi ua, a manatu ina. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le whawhianga nā mai le whianga sa talo i whalea lili, ia i le tausanga e lua awhe se fulu ma le vanu. Nono winga whapea le sa e pese le pese lea. Ia, le loa, ia nā te i loa e oe, ia lau si ufafonga, ia po le vaenga le au whai pese, nā sa e pese mai ai. Mai pe mai tau atu le pese lea, pe o lai vave le pi te le pi, ano ma le alu lau whai pese, ia ese fo ia le vave o le alu ale taim pese. Ia o mea ana whape nā wae tau na o lei. Ia wae, ia na. Ia anga sa talo i whalea lili. Mana ia fo inai whaafia fianga ia e whaaleanga nuu. Ia e wa fo i whaafonga mai e nai mitua tausi tonu ainga wae pe o pese ai e fia ia la tau. E whaalongolongo mai ai, ia mamai mua mai ai. Ia o whaafonga mai fo ia na whaawina tolu tātou tau tuam whaafia fianga su i whiloi. Ale si fonga la mua. So ia pa ia leitu la e lua se fulu ma le... leitu la se fulu ma lua. Le o to e lua se fulu ma le 5 minuta na tāle o se fulu lua. Ia o manatu o solonga manuia fuanga mga luenga lo whianga i tātou e tenu. Ia malo whaaftai, oi, malu lula o i whea i Polani. Polani leo ia i le sunga ia Emanuelu ia kopo, talo whai. Ia manuia le au mawai nā tenu, whatalo whai tfo i leo so ia fish. Malo whaaftai tele lava, manuia fo i ngā luenga lo whianga i dene yaso. Wai lava o lo ngalue mai mo mai a ua le tala no mai ona o lai e tele ngā luenga lo whianga iai. Ia lofa tele atu tātou pokalame mwhaafia fianga so i filoi. Ia nā lau mai atu whaafianga sa talo i whale alili. Ia se i tātou wola i savai. I le whaafianga le fianga o sapapari. O le lua fes fulu walu fo le pesen nei. Ia se i tātou wola i pēmā naia leo o le au sapapari. Ia pēmā naia leo o sātalo. Lau sātalo, pes whananga nu. Tau i leimon nei taimi o le Taeao. Ia o whanga sau lei fuanga o le nei Taeao. Tātou e tenu. Ia...
Ya, le fafianga na ma le fianga sa papali pe se fa le nganu le taimi le Taeao ya ofenga fo le tatu tunu ya inga luenga ma fai va lo filimo le ya so mai se tonu ainga o lo mafuta mai nei o tatu matu tausi ya pe se na le fianga sa papali le sto fa fonga i leo tanga sa papali tatu tunu ya fai mai lava la fa masino le la tango tatu pe se ya pe se fa le nganu ya ai foi le fai mai lo palot ya ona o mai atu pese a sapunawa I fale alili le o mai atu pese sa pari fa per fainga tato pese a uma pese o polu fa pese sa vai tato o pese manono ma polima mana ia nai fa fianga tu filoi ya se sui foi fa fonga tato tunu ya fa masino ma ya oi fa me ala pa lota po ile pese mana ya si fonga na ua pe ono fa do atu pese sa pari le o mai atu fo il pese sa punawa I fale alili ya ai fai me ala pa lota po ai man ia lo to si fonga pese la le o pese le fianga sa le mo ya te fa fonga ya si fonga ma fai me le lo pa lota po man ia la to si fonga o le fafianga na le fianga sali mo ya sto fa fonga ile I si fonga le fianga sali mo le pese fa le nganu na mana ya ya le pese la so ai le pese mai fea I fa le umanono tato wo I manono ai ngalitai ya to es fu no minuto en tale le tu la se malua te palota ma ya sal palota ma tanga la tu Lo va tu ya iba malaitai el faltu ya failaso se nio va tai tele lava moni le aso e al sunga lo ese lo ese sal palota te palota ma o ya esana palota ma il tonu ya manaya ya ol pesa nei mai le fionga fale umanono ona umi pese mafu angana le fo le na ona tatua prasto fa fonga mai si foi se sui foi se fa fonga tatua tunu ni taimi o tatu fa fianga su filoi ya leo se mai le fale fianga o fale umanono le o tatu wo tai manono Anuni mai le fianga fale alupo mai le motere se la fai Bye.
Le whawhianga le whianga o whare umanono. Ia, nei taimi o tātou whawhianga sui whiloito e sfutolu minuta na tālea o leitu la e se fulu manilua. Ia tātou se mo tele sa la whai, leo o te pena mai le whianga o whare alupo. Tātou whawhitai e whatasi le alofa ma le anga le nei o le atua. Ia whaftai tele lava le whianga whare alupo, mo tele sa la whai, ia whaase atu tau wapi lea ua tapena mai le ispito lea, le ua watu ai le tau tau maftanga. Ia, sauri mai le whianga o sarua whata. Sarua whata, ia mai le moto o polu tau whawhia whianga, ia ro whawhonga tātou atinu. Toe iwa minuta na tālea, o leitu la sifurmalilua.
Le fafianga ma le fianga salua fata ia I pese faaleanga no ia fili mana vai oe ia po ai le foi pese se le mana ia la fonga ia isi ufafonga o le taino pate o le taino piano ia me se foi o le leo le taimi pese ia na to 5 minuti ta leo le tu la fu malua fafianga mai le fianga o patai fale la tai le fafianga mai le fianga pata I fale la tai nei vai nga fafianga si filoi ale si fonga la mo Wellington le to 3 minuti le to lua ona talo le o le tu la si ful male lua fa fonga tatu telefone tala mai Sāmoa pe ata ful lua ya mai aloa ya le si fonga ya mali o fai pese le la tai na tu mai le fianga fa ale palauli ona solo le matato telefone tala mai Sāmoa tama ia le ini pate fa ale palauli Eleni piano. Fa
Alofa lava I le nei foi vaenga o telefou o le si ufonga o le lomua I Wellingtone o le tala mua. O le astona I lea na toe taliu mai I New Zealand le li palemia, mai se asia singa tau o loa na iai le vai aso terwai I le atunu o Vietnam. Na wha amatalaina Larkson I se whailo inga mala autu stala, o le nei malanga wha abitoa na wha amanuia ina I le tele o mata aupu tau le wa whea I o malo e lua, ai mai se fo I o mata aupu tau I le tamao a inga malati na eo pisnisi, le asa o fia ai ma le seini o se mlienga fau whapaanga I le wa o New Zealand ma Vietnam. A o le malanga o ia I Vietnam na wha alia Larkson, o le atunu le nei o se whetu pupula I lo lato I tūlangi o Asia Sauta Sasae, I le sao ma le lei o le ati na eo lona tamao a inga. O marienga mo so tanga o wha mautuina I le taimi o le Asia singa le nei, o manatua I le palemia, o se malanga sa o ngā tele manuia le nei Asia singa, I lea fo I atunu tele o Asia Sauta Sasae. Sa wha mawhaina mai e Larkson, o le marienga fau wha paanga I le vāo malo e lua, ta ua o le Comprehensive Strategic Partnership Agreement, e matua tā ua tele ai maise lava mō ngā ruenga māti na e taupisi nisi. Ua tuwhatasi pule a onga o a onga I do tonu o nuu ma pito nuu o pito māti tivo I do tonu o New Zealand, e tālu sanga ina le mālo, ina tā ofi loa e aua le toe wha aua wina, Iesu enga fau mo le tu spasi o le NCEA, I mata aupu o le matematika, whapele tusi, male whaitau tusi atau maiti. O le manao, o le vesenga o pule a onga o loa a fia, o su enga fau nei, pei o na whaafua I nei lunga o fisota inga telewa wawepa o le online, o le a maua mai aise tūpulanga o ta maiti, e I umai a onga I le aini wha ailonga, mai o le a mafuli lava I ta maiti Maori whaapea ta maiti Pasifika. O su oenga I lua ia sa whaia le tausanga na tenei, I mata upu nei o le tusi, whai tau tusi, ato ai ma le matematika, e maua ai le tūlanga na iai, lao wha inga o ta maiti e le I pasi. E si lia I le awha o ta maiti uma sa su e le I pasi, ia le suenga o le whai tau tusi, ma le tusi, ai lata I le tolu kuata, e le I pasi I le suenga o le numera po le matematika. E le mawhai e ta maiti uma nei o na maua ni wha ailonga o le tu spasi o le NCEA, pe a whai e le pasi I ia suenga, I a le ai po le wha uma o nisi credits wha o popo e luas fulu, o se option e mawhai o na whaia, a o le I uma le tausanga e lua awhe luas fulu fitu. O le mafuanga lea o le tārsanga a pule a onga nei e limas fulu, mai I tu SS o le atino o, ina ia tāo fia ia suenga fau nei, ona e a whaina tele ai I a alo ma whanau I le lumanai. Ua sanga whamautuina mai e le malo New Zealand na soaswani ma lana langolongo sua mo le malo Ukraine I le tuana iai o le FSS inga I le vale Palestine Ukraine I a Zelensky ma le li Palestine a Amerika o Donald Trump I le whale pae I le whae unga le vai aso o mawai. O le whinaunga le nei le vale Palestine o malo e lua, sa whaasara lawina I rungo o televise I Amerika, whapea maisi atunu o le laulangi. I se whaasara launga alo ia sa atu ina mai la San Nafi e le li parami o New Zealand ia Christopher Larkson, na ia taawai lo na sila fia o lea FSS ia inga, ai pita ai e tumo peo na malosi le langlango ina le malo New Zealand o le malo Ukraine, ma ana tau mo whainga e pui lo la tau o tunu umai a Rusia,
lea na amataina i le taua o lo whaia nei i le wā o ia tunu utua oi. Nā ta ua Lakson e le ngata ina o lo o tau Ukraine mō luna puipuinga ma le saorotonga o lona mālo tuma oti ai whapea ai ma le puipuinga o tu la whono wha le wā o mālo. Wha lia fwoi le pālimio New Zealand o le awala o pito i sili mō se file mū o le tau fia le Lucia o na winga fia pule ma le taua lea na mafua i le na osfoinga o Ukraine i le tolu tausanga ua mawai. Na ia tau fwoi o le whaanaunau ta inga o le lalangi ina ia mawhai o na ngā ruru e whaatasi a Amerika o Ukraine e whaamautu se file mūmoni i lea vaenga o le kelope. Ta ofi fwoi Christopher Lakson e le tau isi ta itai o le lalangi o na lango ina le Palestine Ukraine i a Zelensky ma ana tau mawhainga mo se file mūmo na tangata malona atu nuu. Ai o le malo New Zealand waia o le a wha wopea o na wha malusia lana lango ato ai maana fiso swani mo le malo o Ukraine. Ua lata i le valu se lau lima se furu la wha inga o tangata Sāmoa ia ua uma o na maua o la tau si seni New Zealand. Tanu o na teu le tu la fono le si seni New Zealand o tangata Sāmoa te se iwa valulua i le whaai unga o le tausanga ua mawai. Whaelo mai le minsta o le mtanga luenga mta upu tau le loto i whale o Brooke Van Velden e valu se lau whaase fulfitu le a whae tangata Sāmoa ia ua uma o na whaamatu ina atu iaio la tau sit seni New Zealand taru mai o nāno ia le teu ngol du la fono le nei i le masino no vema na te nei. E pei ona si la fia o le li fai pula o le partia le Greens o te anau tu iono sa whaaponga i le lafo ma le toe teu ino le tu la fono le nei mai o le pasi ai le parlemene lea ua toe mawai ma le avano tangata Sāmoa na fia ma ave sea mua o la te waia te tau i le tu la fono le tasi iwa walulua. Whailo mai e tu iono e tele vaenga sa manao i e whaao popo i lea teunga e pei o leo fia ai ma whanau a tō ma tangata umana tu tupu mai ai i tangata ia a fia whaamanu ia ina i lea tu langa pei tai e le i langolango ina i a lea wha moe. Ta ua mai la el tamata i minsta o loto i whale o la tau ua ave na i aisit seni o New Zealand ona o nei teunga o le tu la fono e iai whaamanu ianga ua la tau maua e au fia ai ma le ave iai o le tusi forlau o New Zealand. O le tele o loa sa ave ia tunu i whafo, a to ai ma le si tia fo i o loa e whaunu fo le mai i New Zealand, o le mafuanga au tū lea o le tūlanga le lei o tupe maua ma polo fiti a le tāuranga o pito i te leo New Zealand i le ai o Tauranga. Na i loa i wha maunga a le Port of Tauranga, mo le ono masina le na umaya te sema, ia se tūlanga le lei pe a whatusa i le tausanga ua mawai. O fwai numera na whailo mai wailo ai e ono se furu tesi mo le 2 miliona tā la ia le porofiti sa whaamawina e whaatusa le i le whaas furu fitu tesi mo le 2 miliona tā la i le taimi lava le tasi le tausanga ua tuanai. E le ngata i lea ai o la whai ato tupe maua lea tauranga sa tūlai mai i le 2,25 miliona tā la whaatusa i le 2 miliona na iai mua. La whainga o le tele ma le mamafa o uta na si itia i le 10,4 miliona tone ma i le 10,1 miliona tone i le tausanga taluai. Sa si itia i foi i le fitu sene i le sea e tasi i a tufanga mo le au whai sea whaatusa le i le ono sene na iai i le tausanga o tuanai. Whailo mai lai le teitei whono o le kompani o lo pulea le wafu ma le taulanga le nei i Tauranga o le te maitai o Julia Hoa o le tūlanga le lei ua maita wina i le lātou au nanga e atangi ai le angai ina toe wha le leia o le tūlanga wao o le tamau a inga o New Zealand. E whaitau fia se furu afe la whainga o tangata nā whaina ma motu sia la tu fisota inga i meli le auaunanga o le Outlook a le company o le Microsoft i le sa na nafi. Whailo mai le company o le Down Detector le upenga o fisota inga le la tu te mata i tuina i fisota inga tele wawave i lunga o le internet i whapea
e tu sa ma le fitu se furulima afe, le a wha ingo tangata I tu e se le langi, sa motu sia la tu so te inga, ona o le nei wha le tonu na a fia ai le Outlook. Peitai, e lata I le afe le a wha I o isi li poti na ta uai, le a wha ina I fo I o fiso te inga, I le au o nanga le Microsoft 365. O se whaaringa lo ia mai le kompania le Microsoft I lungo le X, le asa I ngomu mo le Twitter, na ta wai le whaio sa lato suenga, e tu saio le mafuanga, na motu si ai au nanga tau sota inga I le Outlook. Na wha mao nia mai fo I le kompania le a whai nai I le lama wha fita hauli, o isi au nanga tau sota inga televo vave, I lunga o le Microsoft 365. I isi tala I mea tau fisota inga tele wawawe, o le aso limo me lea o le a whaamuta ai, ia le au nanga tau telefoni o le Skype, ona o se whaai unga le kompani o le Microsoft e ona le nei au nanga, e whaamuta matape e le to e whaahola ina, ia lea fo I awala o fisota inga tele wawawe. Ua lua se furu tau sanga talu o na iaile au nanga le nei o le Skype, lea e mawhai o na tala no aitanga te telefoni whaavea ai lunga o le interneti, mai na suia ai le tūlanga o whesota inga wha le wā o mālo. Whailo mai le Microsoft e whapea, o le tapunia e le to e whaawawina o lana au nanga le nei le Skype, o le a ngā ia i le kompani, e sanga wha le leia ma whaawhaingo fia isia na au nanga tau whesota inga o loo ia i le teimi nei. O le tau sanga lua afes fultoru lea na mua I whaao ngā ina ai le Skype, e talanoa ai lunga o telefoni, ma maua ai le ata o tangata o lo talanoa, mai te le lava na afianga, na iai ai maise mo telefoni masani o fale, ia e whaao ngā ina ai waia. Peitai la o mai tauina la tamai nei le te leo la whaina o le Skype, I isi au nanga taufisota inga, e whaingo fie o na whaao ngā, e pei o le Zoom, ma le Slack, a le Salesforce, mai o whaani ai e le Microsoft, o ia tūlanga e mafuai o le teknolosi o lo whaongai ina e le Skype, e le whitaui mai tu ai inga o telefoniata ma mai po smartphones, ia ua iai ina i ono po. O le teimi na whaatau ai e Microsoft, le Skype, I le tau e walu ma le awha piriona tā la, I le lua awhes futasi, sa tula I mai le teimi e tusa se lau 5 miliona le au whai o tangata na o lātou whaonga ina I le māsina e tāsi. Peitai, e o mai le tausanga I luawe 2 o pa u I lalo le au whai inga I le 2 miliona e ui ina sa iai se sitanga maurunga I le teimi o le wha mai ko viti. Whailo mai hoi e le Microsoft o le Skype o se vaenga au tū lea I lāti na e o mea tau so ta inga telewawawe ua iei nei le laulangi, mai o se tūlanga e mita ai le lātou company. E nisi o whaalawe sa tūla I mai le whae ngora vae aso, wha maonia mai e leo, ua maliu le tangata lea sa whao ngā iai le lātou whana wila po le teisa, I se whaalawe na tupu I le matawhanga I o Reverend Point I au ki lani. O le li ua maliu e whaapea sa ia wha matau leo I se pelu samurai, mai na ia uina le limo se leo ina ua tau fia le taamale na iai o iei le tonu mo se sua ngā leo I leo san nafi. Whaero mai lai le komisina langolango leo o Gio Rogers o le whaonga ino le teisa I le nei tangata sa tula I mai aini wha le tonu na mana o mi ai se viso swani mo ia peitai na si linga tau mo whainga I lawe ina o ia mamaliwa I lava o le nei mata upu o le atu inatu I le ofisa tu mo oti mo le suusua ina o whaalawe lawe a afi ai leo po le Police Conduct Authority ai whapea I fo I malewe senga o le saunga le mu o ngā ruenga le WorkSafe New Zealand. I le ai o Palmerston North o lo tinga I na I se li I le whalamai I le a pesa fia I se whaalawe lawe na manua tinga I na I le pitanu o Cloverley I le astona I na te anei e le itele nisi whaamtalanga o ini sa tu ina mai e leo a ena whaani e whapea o leo ina pea ia le whale na tupo ai lea whaalewe lawe a o whaia I ai ia suenga. O le vai aso na tenei I le tau o fianga o le whono au ao malo o whatasi New York
na suyai i le palota ale atu maresala ai fa pefo i mapalau i le mata upo ya afia i le taua Lucia mo Ukraine. O le swinga na lango i na i le atu maresala po le Marshall Islands fa pea i palau i Amerika fa pea ma Lucia i le unga fono e ave se ai fita Rusia mai ele o Ukraine. Lipo tia mai ele vainga fa sa lau le Pacific Newsroom fa pea e na o le atu maresala fa pea ma palau i atu nu o le Pasifika sa palota e lango le malo Lucia i le palota le nei le fono au a malo au fatasi. E tālonga na manu malo le tamata i New Zealand Lydia Kau i le siampine le langi tanga polo tamatai i le pō na pō i Singapore. O le tauwanga le nei le Women's World Championship sa whanga solo ai le whaungo le vai aso i le kalaputa polo le Sentosa i Singapore. O lona lua se fultolua i le nei o tauwanga te tele o tanga polo a le LPGA ua manu malo ai le nei tamaitai o New Zealand. Ai i le tamanasanga o le New Zealand Open a le tupao li o le lima i Australia i ngoia Ryan Peak le na manu malo ai i le tamanasanga o le nei tusanga na whaia le malai o le Millbrook Resort i le ai o Queenstown ma whaiu ina i le sa nafi. O le li nei o Ryan Peak tolos fultasi tusanga o le soifua o se tangata sa ave mua ma sui o le kengi tia wilafia Australia e whaingoa ina o le Rebels. Ma e sa atoi titi le mawhaiu na maua sa novisa e malanga mai ai mo le ata alonga. O lona whailonga tupe na maua i lona malo i le New Zealand Open, tolu se lau ono se furuafe tā la. Ma e ua maua ai malona avanoa e tauwa ai le British Open i le tausanga nei. Na tūlanga lua atu i ate ia leisi fo i Australia i ngoi a Jack Thompson, tūlanga tolu le a Felika i saute o Ian Snyman, a ole i a pani e ngoi a Kasuki Hinga na tūlanga wha. I kirikiti whaalawao malo na malolo le Black Caps a New Zealand i le aua insia i le lata alonga whai o le pool o lo tauai i le taunisanga o le ipu o le siampini o le laulangi e pei ona whanga solo ai i le taimi nei. O ai o lea ta alonga e lua se lau whaiva ai o initia a iwa lana pe na tuli e New Zealand e le maua na pe uma i le ova e whaasa furono ai na o le lua se lau male lima o lato ai. E pe ona silofia o New Zealand ma initia ia ua uma o na whaamautu o la vanoa mo le semi-finals o le neita amasanga. Ai o le la ta alonga e pe ona whaatino ina ana po e a awhia ai maisi ta alonga e so ai aua o le au e malo o le a semi-final ma au se talia, ai o le au e whae ina e semi-final ma a Felika i saute. E au le whae ungole na o telefau. Whatala whatu le whaopopongo telefou mai Sāmoa o se mai le whaafonga. Wa sauni leisi vaenga o le tua le fast o loo teite ia e le fionga ia la auli e toe whaatu le lafo lena whaia inai le HRPP na o lanto whaatu ina mua mui le pāle mene o le le whaatu atua ina leo le teite inga le fionga fia me e a vea matamai tai pāle mi o le antanu. E pei o na sila fia na te tu whaatasi tu e lua o le vang whaupo whai o le whaatu tu le tu Sāmoa o tasi e te e nai le lafo na whaatu wina. Pei tai le whailo inga lau tu stala ma le fionga la au le vaiasu taruai na ia wha amala malama i nai le mafuanga o le toi whaatu wai o le lafo lava le ne e tasi. Na mātou ta talo iai tolo. Mau te rei whapea atu taofi. Le ai. Tolo. Tolo na iei mafu anga mai o io. Lena mātou manatu. We have to fix first thing first. E le lawa umal mena mātou mana oi. O la mātou vai. E le ta tawa na iei se te te e lango le mele no mai fai. Na fisiringi fo ile tai le tuanga i sona fina ngalo le mata opu lava le nei. Le fai al mātou la fo mal mātou loa. E fai eina. A le mele mātou te su ea.
O feo iai le Hamilton. Feo iai le Hamilton o nei misaanga e fai ele lainga whau whai o lo pulea le malo. Tolsul lima ia le au whai whai pune. Feo iai le Hamilton. Hamilton ua nei mea pisa mai ai. Whai loe te tai o le tuangai le vaiaso taruai, na o atuai nisi o le vaenga o lo tai tai le fionga lauli, e tālu sanga ina lo lātu te tū whātase, e lango ina le toi whātu ina o le lafo le nei o le le whātu atu ina, e ave esei le fionga le tamai tai pāne mia. O le utali mai le sa avea ma minista o ntanga luengo tinama tamai tai, sa tauli mai na le porkalame le poloketi o le miliona ta alai le atunu, le fionga mulipola na rosa alemo lio, e lona fina ngalo, wa tua ia sese o ia, e le ua ave ne ma minista o ntanga luenga, e whaila ma mea whainga luenga wa tā ua leiloro ese mai i le ofisa. O wha maunga umalawa iai, wa umanga digitize O correspondence fo i watu ina mai le matanga luenga o tinam tamaitai. E refer umalawa le matanga luenga o tinam tamaitai. O te le iloa la po o whiewha avai ai vaenga le. Wa o wanu ma ave whaila. Mai mau pe anga ngimidi o ngale o kia luma. Na tā ua fui mulipola, o nā o le tolu peni sa i te tono le ofisa e au nofo i mani whaila, e le whāto a whaase e atu e tau ave le tō whinga minista i lea matanga luenga. Sa tau ave ina le suia le JPP, mai le pāia inga taruai, le fionga sili e patu yoti. Whai loe le fionga le minista i alanga aia, wa mai atu i nātu le kāpeneta le mata opo, e whaia iai se whaai unga. E le whaanga solongo whaatala noanga, a le whaala popotongo whaaputunga tupe mo le lumana i manui o tangata Sāmoa le nupi whaa, e le whaatupe ina mai lea sa o whanga tangata whainga ruenga, o se vae ngā tupe mō ngā se ngase a wina atu mō tong tinga tino i whafo, le sa fōfue a vese ina mai ai le 12% mai le sa o whanga le tangata, ma le 12% atua i ele 1% mai ile e olo o whainga ruenga i le whaisa o whanga. E le whaatala noanga muli o le mta opo, e le whaamali eina nisi o le atunuu, e pēna o lātou whaalia, e ale i lātou sili sa tu i nātu. Matali na tu ina mai el teite whono le komiti whaafoio le nupi whaa, papa ali i pānoa tāwita moala. E whaafianga o mai, o mo tausanga, tapai le insua lea. O mai tausanga e whaaselau na e alu, e whaaselau whena te tongi e mātou, le valu 10% e tongi o le lua 10%. Ia au le ave foi whafo. Ia e lei fosili miki a e sila le lei i le tūlanga ua iailo ngase. Awa e te tau au na tasi le avenga o le ngase. Ma sila fia le lei e whale mai. Le tūlanga ua iailo ngase. Fautuanga, i le amatanga o lau wholasanga. O te iloa le mea tāu o lo tuli lewa mamalu la tunu. O lo tuli fo i tangata o le mātou staff. O le awhianga lea o le totongi. A whapea lua whamao nia tato consultation. O lau normal deduction a le iai. O le sauna mo le medi scheme. E paula te pesiri. Po le mea e ono a awhia ai ia lau entitlement ma lau short term. Ale wau whai atu a vesel meta o le medi safe. Le sa tu e a mai le 12% o lau wa sa lau saupanga, ma le 12% al fai ale tangata e ona ngā luenga. 1% fund a koai le melea o mo. Lea wa iele manatu al komiti e tusa mautou fai tuanga. O le ale fai al melena. Ai au mai sa o lava lau tolu se lau pe a o ele ke galo le scheme. E a vese sa o mai lau contribution. Alono winga. Na le tolu se lau. Na whesilingia nisi o lea tano, pe whaamata e o au ngāno lātou te bisa tu i nā tuai whautuanga ni komiti, pe e wa whaatino lava lo lātou whina ngalo, e au no male maali lia i o le au whaisao whanga. Matou te whaonga pe atala whea ngai ma le scheme. Ai le mawhaina matou whaonga se whautuanga. Ai a whial tatou scheme. O le tale nea, o le whaluenga ngā le komiti nā laina a mai le kapeneta. Matou tirichilo a mai o tau whautuanga. A lea ua matou talia le whautuanga lea e ave ese le medisei. Wa toe whaawi i tua le loia le vang whaapo whai le JPP,
Le talo sanga na fesiringi ai le whaamasinonga, e sana whaamalamanga, e le whaawawina le tamai tai pāre mia le tōwhinga e fua i le whaawhae. Mai wa manatu e le HRPP e toi ave i tua, e na wawhaia ina le lafo na whaatuina le pāre mene. O se talo sanga le HRPP e whaasanga le tamai tai pāre mia, o le ofiso le loia sili, vai ngā whaopu whai al whaatua tui le tua Sāmoa ua tasi, ma le fionga e le whafonga whetalai. O tala whawila amtanga neiva yaso manuia telo le tātu tino, whaasoi fuia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo auli si whafonga o le laumua. Soldi,
Ia, whaabakanganga ia ma ailoa. Ia na, whaamatantanga loa ia ma ailoa. Ia tau maftanga nei a uli tātou tinu nei mtua tau siro whaafo mai tono ainga o whaifo tari ngā sua nei taimi lewa awharas fulua. Mai atu e maltua whaasalawino tātou telefoma tala mai Sāmoa nei aso. Toi mawal whaaponga i le tulai valu i le Taeao a Taeao le fionga la wano atilawa ma le sunga i a tāse Salem. Sam tāle tasi, taliu tātou whaasalawinga i Sāmoa. Whaawina mai le tātou ofisa ina ila lawaya. Ia se pa ia le tulai tolu tau te mafuta i ma le sunga i a tāse Salem. Sam ia nei taimi le la fa watu musika ma fa fianga so ifloi o fo il fenga o tau tau maftanga o malolonga fo ia ila tolo o malolo ma le taimi nei malolonga po ia ona toi amatari ai fo ile o ngā ruenga i le tulai tasi ia alo i tari ngā sua ma tau maftanga ale la o wea tu fa fianga so ifloi malola fo il mafta mai malola ngā rurue malola tau atai malo fo fa malolosi malo fo il feo i dungo le awala le taimi o le pisi ai ia le vai tatu so le pisi o lumo mato ofisa ia e atu sailini leo fa pea ia te lo poni ta vale la tuli atu ia po a fo ni fa lave o lo tupu i lungo la wala ia o mafu ai ona pisi atu ta vale leo ma fe ei mai sailini ia ta sia le oni fa lave e ono a fi ai so i fu o le tatu tunu me se ila tu lo feo i lungo la wala le taimi ia fa pe fo ni vai fo lele wa le ustai fo i tu la fono i lungo la wala o mafu ai ona pisi leo le taimi o le uli ia na fa mana tu pea ia lo fe wa pea malo le malo ia ilea mangala male mangala e te wa se ia on fa tu fo le ona ta vale ia tau fo ona le pe por ta vale la tau ia mal le senior of ta vale fa talo fa tu le te le uli sunga lo si fa toina me se fo ia le sunga ia por fatua ia pina le te vanga malo fa fa te la mai au kilani lo mafuta mai ai to e lua se full 1 minute ona talea o le tula tasi si fonga la mo Wellington musika le nei auli ya tartasi ya ona ma fo ile o le tatu tua ya mai pori lua nei o lo tuina to e tatu fa salonga
Le funga la ole na le pese mesi luki sua ya le oto kava mai vaenga le vina recordings ya le nei taimi o tatou fia fianga se filo ito luas fultolo minuto na tale o le tasi ya fatalo fa tu fitarenga ya asiata lo faifo lo mafuta mai Australia ya mania lava le nei aso nga luenga o lo fenga yai la ya te loso asiata ya fa te tele lava le mafuta mai ya na tu lo manuia foi le mo wai nai Australia va talo va foi le sunga ya petelo alo sia lo te fa nai Rarotonga ile malu o le ea maleone one pae o nai Rarotonga ya o tele na o ya tangata ta fa ya manuia lava ya le nei taimi nai Rarotonga ya wa male tau Rarotonga ya mitawa tu foi to tele foi nei takata Sāmoa ya na o le vason te nei ya ona o tulang foi le ya fai poiponga ma le foi le atunu ia pe ole tunu le te na fa nga wila mo meu tama ipasika voi o te le o tonga le te lo me tu pu o tonga te le fa nga wila o ta fa wai wa fa me le ato se itu la ta milo ai le motu ia ta unu le sipito talo va tu sunga te ka va ale mafuta ya Alaska so le tunu le tato o matu amali ya va tai lava tai manuia fo le yaso ina Alaska ya lo fatu va tai lava le mafuta mai tato fa fianga se filoi ya mtama lei musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua See the
Ia le Pacific Lava ma le pese ngi Nikita ina o to se full fitu minute na tale o le tula tasi ia te fa malo atu fa aftai te le lava le mafuta mai fa aftai full tal no mai ma lo lava foi ia le mafuta mai le tato programe ma le tautua fa o pea ale si fonga la mo Wellington e le ngata le tasi ona te si ma le tasi fa mo ia fa pe foi lungo penga te fa ilangi o lo to mafuta ma to mai mo mai ai ia a o to tele foi o lo mai mo mai le taimi malo lo ia na matai fo ile nga luenga ile tula tasi ia i tonu lava o ainga o lo iai te pengan tapina ina o maota malawa i wale sa lumana ile sa sa le ua tuana ia tula sa ia to e te pena fo ia fale maota malawa ia i le taimi fatalvatu ia fa lili tui fa afta itele lava fa lili mafta mai o le pesele na ale sunga misiluki o le fungala aule na ia o le aufai pese ia po o le pose au faili na Australia whaingoina o le Levina Recordings pe o la tau na leo la tau toe kawaina pese ia mana ia fo i whafonga le tātou tenu misi la tau fie mea nei o musika ia na ana ia mo le pese e kawa e tangata pese ala e o pese ala ila tau e ona pese e a tango to e kava le pese ai ese upu ia ele se tulanga le lei e mana ia ona i pese o to e kava mai e nisi ora pese o tatu tunu ia la e saua ia i upu tu ai o pese ia e fia fo ila tau e ona pese pe a whaalongo mai ia o to e kava mai e se sila ta pese ia le lana pese ia la e sa o le lei upu ala na tingaina ila tau na fatina pese ia na saua yale au kava pese na lo yo ai sau temi nei ai fa ni se o ta alo pese fo ilele o sau fati ia o ese fo ila tau ale tu ta u ai nei tangata ona me to tino mo pese ila tau no fatuina ma ila tau e ona pese ia ole le yo upo le pese ia sa tinga ina fo ila tau le tau pe ila le pese le fungala au ia o le pese sunga ia misiluki sua ia a le ua to e kava mai le Levina Recordings ina Australia mana ia to e kavanga mai o pese mai la to foi lo suina le mana ia foi o la to si fonga to e se fulu 5 minuto na ta le to e se fulu mal 5 minute ona talo lea o le turatasi ia watu nei fa fianga fa te lava le mafuta mai
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Le whawhianga mai la pese ni foloa ma le tausi matua le ngol pese le na. O le ua mai atu ai ma le tātou tautua nei mai le tātou ofisa i nei porirua i Wellington
le si fonga la mo le tasi ono te si ma le tasi fa mo i lau le tio fa longo na te mafuta mai tono le ainga ma tono le ngaluenga ia me se foi la to lo mai mo mai lungo tato penga te fai langi o le Facebook o le tato YouTube mo le app le Sāmoa Capital Radio app Sāmoa o mai ale tato tau tua le ia so mo le tu fa aftai tele fa aftai o to talo sanga mo lia wa manuia ile tato o nanga ma le tato tau tua le ia so ia fa malulu te foi a wa sala foi se ngana le fa nga luenga i lo fa fonga ma lo to mai mo mai ia fa mangalo sama o fa le tonu ia manuia la to maftanga ma le sa ta se le o te pena mai Sāmoa i le tu la tasi se i pa ile tu la toru lungo tato penga te fai langi i le fia na nei manuia foi le to ia to i la to amata le tasi nga luenga mai se tato o tunu ia i fenga ia i fo fango le ia so fa manuia tele la vale tua tato te fero i Taeao te masani le tu la fitu ia mai le tautua nei si fonga la mua mai nei Wellington i porirua ma tau te whātua whāwha soifua mō le nei taimi.